te whaatalo whātu le nei tae au fau le mamalu le tātou tunu, le nei tātou le tae au le aso whareile, wa tolu aso le tātou wholaunga le masi no November, tau sanga e lua afe lua se fulu ma le tolu, tālo whalava. Ia o le siu whonga leo la mua, alo maia, si maia le whawhonga le tātou sāmi ngā lotu, te ia le sunga e le whaiwhiau toa ina, sunga le whawhirenga, Reverend Whanga Whaafia mawala i vau, mai le kalesia, whapotonga ke usiano Sāmoa, Cannons Creek, Porirua. Usmaya le whawhonga. So I fua manuia ele nei foi tae au fau, le mamalo lo tātou atunu i Wellington nei, ia whapea foi tawhai fia o lo maua mai le tātou, sauni ngā roto le nei tae au, ai mafuta maia le ngango tāpua inga, tātou te muai le atua, i le aso fau o ia fua i mai. O la le whaisalamo, a muia le tangata e le savali le filifilinga e a mi o le anga. E le tu foi o ia le ala o e anga sala, e le nofo foi no fo o e tau emu, e nau o ia le tu la fono o le li, e mafau fo foi o ia le na tu la fono, i le ao a tō ma le pō. Si o tātou pepese ma vivi. Atu ia i lo tātou wali, ia i fo angelu ua mau i lunga, au mai le pale ali lelei, ia whapale ina, ia whapale ina le tupo, ia whapale ina le tupo, nei ngalo i tangata e ua olai, o le malaya sa tātou i ai, ia sauni lava vi i ngā tātou, ia whapale ina, ia whapale ina le tupo, ia whapale ina le tupo. Ono o atoa i le atu lau lau, whalongo mai i le nei wala au, ia o totali a lana pule lelei, ia whapale ina, ia whapale ina le tupo, ia whapale ina le tupo. E fia whaatasima e ilunga, ia whapau i ona au, e whaatasia i vinga tumau, ma whapale ina, ma whapale ina le tupo, ma whapale ina le tupo. Whaita wina tu sipa ia, mai le whengainga tuai, pe ona whātulanga mai fo ele, tu whaita waso le whakasa, tu si o iopu non mtau po e whāsifun malua, o le whai mua mua e whangata mai le whai upo ono,
iopu lon matau po fas fun malelua o le fai mua e whangata le fai upoiono o te fai tawina ia whaafonga mai e ia whionga pa ia lo tātou tua. Ona tali e tuai leo iopu i le lii ua whape atu. O uloa e te mawhaia mea uma e le mawhai foi ona vao ia se mea e te whinangalo iai. O i ele nei ona whaapodu rungia lau pule ma le leiloa. Wau o tau talatu ma lo le mawhau. O mea ua sili ona whaingatā ia te au. O leiloa lava. I e whaafonga mai o au o te tau talatu ai. O te fisili atu ia te oe, ia e whaeloa mai ia te au. Sa u whaalongo ia te oe le whaalongo o talinga. Au le nei, ua vai atu o mata ia te oe. O le mea leo o ino ai ia te au. O salamo fo i le fuefu, ma le fulefu. Ia e whaamanu mai le atua, tātou whaitau ma whaalongolongo, ni sinei o ana whionga pa ia, ma ia te ia pealo na vi inga e whaavavau. Au se whaasoa whaaleanganga mo le nei fuitai au, tu sai ma tātou tuspa ia na whaitau ina nei. Ia whaonga ina le whaiupe lima, iopulon mtau pe fast food ma le lua. Ia mauai se mawhauwhaunga whaaleanganga mo tātou. Sa au whaalongo ia te oe le whaalongo o talinga. Au le nei, o vai atu o mata ia te oe. Sa au whaalongo ia te oe le whaalongo o talinga. Au le nei, o vai atu o mata ia te oe. O le manatu au tu o le nei aso. Ua le au ngā upu ia te au. Ua le au ngā upu ia te au. Ia lo whaati tau lava ia iopu, le manatu au tu. O upu foia tangata, na whai ia te ia. Lona winga ua uma upu. O le iloa nei, o le ase isi upu o te toe, e toe whai atu ai. Au le lava o loo, wha malu mai, le manatu au au le neiva yaso, sa vavali ma le atua, i le loto maulalo. O le ua whaeu le tusia iopu, i se nota maualunga, e ona tā ua le au e peru o le se la. Ia po se u leo maalie fo i le whaalongo. Awa ua whaata amilo, ma whaatala noa, au le lava ua iu i le atua. Awa sa whaalongo u talinga, i tala whaavea i solo. Ma tau mawhai ai e whaavaivaia lo whaatuatua. O lea tala ma lea tala. O lea tau whaasese ma lea tau whaasese. O lea tau whaoso ma lea tau whaoso. O lea whaavaivai ma lea whaavaivai. O lea ti apolo ma lea ti apolo. Tau mawhai lava e ta lepe le whaatuatua i opu. I le vānu no whai ma le atua. Ai wānei. Whai mai opu. Ua vai atu o umata i ante oe. Moli sila fia. E le o fofonga po umata o lo winga iai. Awa o mata nei na se ai opu. I le whai o mea na whaalongo ai talinga. Hao lea. O mata o lona loto, ma lona nganga. Lea lao lo whaapea, o le matau muli lea, o le manu malo lava leo iopu.
Ina ua wha maulalo le loto, masala mō le loto. Ua le toe fia nau i le atua. A ua uma upu. Le iloa po le ase sitala a toe whai atu. Ta upu muli e wha o le tusio i opu. Lo tala ai a fionga le atua ia i opu. E whai atu, ai whai mai fo. E whai atu, ai whai mai fo. O le pa use upu. Ai tu i pele atua i le loto i opu. Ina uma lao na fisilingia le atua i opu. Na manatua i loa. E sili ese lava le atua. O le atua maalosi, o le atua mawalunga. E le whaatu saina. O na ia wha maulalo lo le ilumo o le atua. Ona o lona tali upu i le atua. Manatua ele isi fesili a le atua ia i opu. Lo tau mawhai pele la langi e tali fo le fesili lea. Whai mai o whea sa e iai, a o whaavai ina le lalolangi. Fesili lea le atua ia i opu. A le wana umana whai le lalolangi, ma le foanga. Ai whai mai le fesili o whea sa e iai a o whaavai ina le lalolangi. Na le mwhai lavo na tali. A le asau tali. Peitai o le o mai o iopu i le unga o naso. O lo ta ua mai ai. O le whatu o tua i opu i le atua. Na fōa i atua i le atua i a i opu. Le whate le ina o mea na te maua. Nei lo mea sa leilo atu. A wā ua te talo hoi to ino i opu. Ma wha maa ngalo ia te ilato uma. Na se aila na whalongo. A wā o lea ua wa ai mata o le loto i le atua. O le maa losi leo le whatu tua i opu. Mai tu tonu o na pōpua ngā. Na fia i le atua. Lea o lo whapea mai le tala. Ua umuana te talo i opu mo ana uo. O na wha e le lii lana tā whianga. O toi au mai foi e le lii o mea uma ia i opu. Ua whaate le ina. Ua whaalua ina. A whaio soifua mai opu i nei aso. Whamate whape i lona o langa fou lea. Ua whamanuia i ai lea tua. Ua o lea ua whapea mai le manatu au tu. Ua lea o ngā upu i ai opu. Ai mō tātou. O mea uma o tātou maua e mai le atua. Nā te au mai mo i tātou, toi awa ese, toi au mai fo. Vai mata o tātou nganga. Tātou te iloa atu ai le atua. I le whātua tua. Ia e tala iloa. Pē senga o le ata mai. Ua winga iai opu. Pe o uputo mua. A muia le tangata e le savali le filifilinga e a mioleanga. E le tu foi o ia le ala o e angsala. E le nofo foi no fo o e tau emu. E nau o ia le tu la fono le ali. E tā ua le whaalongo talinga. E tā ua atua i foi le va ai o mata o le loto. Tātou te ilo ai le atua. Io tātou te talo. O e te tala na mātou whaalongo whaaleanganga. O e te tala foi le va ai o mata whaale whātua tua. O mātou ilo ai la o fio le li e. E te whaatasi pea mai mātou i tu aso uma o lo mātou wola. A walo e tausi pea ma leo ma malutia i mātou i lo fi le mu ma lo saunga le mu. Le foi wa e o mai a te i mātou le nei tai au. E ala mai la o ona o iopu.
O le sa lu i tauina pea lona o langa fa le tangata. Ina ia manu malo la fio ia te ia. Wa o mai ia te i mātou ni fuitai au. Ni o mātou malolosi i la le whātua. Mātou te loto te le ai ma mātou i loa atu la fio. O la fio lava e te whaamanuia ia te i mātou. Io le nganga whaafetai leo le nei fuitai au le li e. A wai moni lava e te whaia me sili mo i mātou te oli ma fia iai. Nei fo yaso fo e fo ai mai, ina ue whangua i mātou na i malo longo le po, whawhetai le atua. Ue whaopopo fo le nei aso le whaita wina pea o aso mātou o langa. Ue mai fo le ola ue mai le malosi, i le tino le mafau fau mo mātou nganga. Sao ni ai fo i mātou, mo fuanga ato whaina o le nei fo i aso. Ia o mātou atu i lau fio le nganga o le whaafetai. Ono lo walofa o sili lava lea mo i mātou umanei. Whaafetai lo tausi mai, whaafetai lo leo mai. Pui pea i mātou i lo fi le mu, mo lo saunga le mu. Au mātou nonofo mau ai tu tonu o le nei atunu. A tia ena yo mātou a inga ma mātou whanau. A tia e foi lau ngā luenga pa ia, e ala i le kālesia. Whaftai lo whaongaina peolo mātou wola, e whai mau mea whai ngā luenga. Ai maise o le moli mau o le tala le leima sa mātou o unanga. O whātupu ina i pēle fie o mātou loto. E ofu ina atu pēa i mātou, e whai ai lo lava fina ngalo. Whaftai le moli mau o le tala le lei o mātou o langa i aso whaiso. Pe whiona mātou whaalongo i ai le nei tai au. Whaftai le moli mau a le anganga pa ia i o mātou o langa umanei. O lo mātou mālosi lilo o lo tauto luina pea lo mātou vai. E whaasili lava i mea uma le whaftai. Iesu lo mātou li whaola, ma le taulanga o le whaola tanga na Iesau nia mo i mātou, e ala i lona soi fuapa ia. O mātou toi maua e nele mawhtanga whaatasi ma lau fio, ai maise o lo mātou wola whaamanga luina. I lau fio pele vi inga o le whaamanu o le whanetanga, ono lo walofa o sili lava lea. Pa ngā lele li ie, ui lava na mātou whaalongo, ma va ai fa le tua i lo fina ngalo alofa. Ia e tele lava na whai o mātou loto, ai tua nai i lau fio ma lo fina ngalo. Mātou atu i o luma o i mātou o le whanau e angasala. A wawa lei lava se tasio i mātou e ato toa sa nā mio i luma o lau sila whanga pa ia. Tofu i mātou ma vai vainga wha le tangata o le o langa nei. O mātou atu pe o luma mo mātou nganga wha maulalo. Alofa mai le li e wha ngalo mai i mātou. A vea pele taulanga na sauni e Iesu ilo na soi fuapa ia. Toi fuata ina ma whanau fuwinai i mātou. Toi sauni ato toa i pe i mātou i le ola ofo i nātu pea. I le tino, i le mafau fau, i le anganga. Ina ia whai ai lo lava fina ngalo pa ia. Io mātou di talo le li e. Si e whamanui mai mātou ma le aso e fo ai mai. Sa auni foi lo nuu e, ta ape atu lungo le fonga ele ele. Io na whaiva mga luenga e masani e o le aso. Na ia mātou whanau i a lantou a onga. Tiu te whai ai tonu o malu o mātou a inga. Nā tō foi o whea ngaima whai ngā malanga o le nei aso. Ala uma e uia le wheo ai ai le o atu ma le toi foi mai. Mātou tui nātu i lau fiolo mātou waso le atua. Tātou ma oe e manui ai. Tālo sia i lātou e leo ato toa pele mālo se le tino. Ma mai nisi tu tono o mātou a inga. O fale mai, fale o le au mātutua. Pa iatu lo mana wha malo lo.
toi whaafoisia lo mātou malosi. Talo foi moe maua I whānoa noanga, si whaamawhanawhana ma whaamaise lo nganga. Whamanuia lo mātou nofo walwalai pēr ma le tō telo nei o mātou ainga, tono ni usila nei, o lea tafa ma lea tafa lo lalolangi, ia mai se foi nei o mātou ainga I Sāmoa, mātou wheloa I pe o luma, ia mātou te talo moria, o lea aso ma lea aso. Talo si ina foi au unanga ese uma o foi natu, wale manuia lau tele o tangata, whapea foi le wae lesi whaasala lau nei. Talo si ele ngā solonga le nei aso I ona fuanga uma. Sa unia foi mātou, mo le a ngai mai o aso a tō whaina, mātou te tāpua I mausi ai taulanga I lau fio. Ta pena whaale nganga lo mātou wola, sa pati walata mai. Ia mai se foi o le aso sa pe ao mai, sa unia whaale nganga pe I mātou uma. Ia tātou ia malau fio le li ele nei aso, tau tai oe I ante I mātou te saonga le muai. I wai le aso I no polo tu mau pēr lo wanga le lei I ante I mātou. E lungo I mātou umanele lo ftuno tele lo fio le atua le tama, le anga leo Yesu lo mātou li whaola mau pēr le mawhtanga, la o fio nganga pa ia le nei foi tae ao masa uma, o atu le whaavavau e whaavavau lava. Amene. O le na ua whafonga le tino o le tātou saunu ngā loto le tae o nei. E le ngata o le nei tae ao, le nei fo iwa yaso, tāpina ina le sunga I le whaiwhi auto ina, sunga le whawhengainga, Reverend Aufanga Whawhia ma wala I vau, mai le kālesia, whapaputonga ke wisiano Sāmoa, Kenneth Creek Polilua. Ngon mele to e whailo leo ma suia lau whafonga ma le tātou ofisa to e mole to ele whaaftei tele lava, tai mo tāpinanga o le nei fo iwa yaso, ia talo lava le tino, ia ngale leim whaamanuia atu lau sunga le to ina, whapea fo il whatua, tai fo tapo inga le kalesia ia fa malo fo tato o pese ia manu tele ina le ngatu le fa ungo le vayaso e me fo i fo fuanga o le ngatu le fa ungo le te usanga fa tai tele lava o le taimi le ua lu su fa minute o te ne le fitu a fa fitu tato proclame le acta o le taia ia usi mai fa fonga le pese po le vingo le tua Atuia ilo tata wali ia I fo angelu ua mau I lunga au mai le pale ali le lei ia fa pale Tangata e ua olai ole malaya sata atoe ai ia sauni lava vi inga tatau ia fa ina
whaapaleina le tupu au. E fia whaatasima e ilunga ia whaapau i ona e whaatasia i vinga tumau ma whaapale ina whapale ina le tupo ma whapale le tupo O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sa whaine i le tulinga sia whakli o le malone sila whatani lo le langi tua ela aia tapau atalini ai le pia maua se ngongo sila tano whai le leise mai au le tango le alufai le mau ana tai le mai ngau se sa ili ala la whanga o le mau o le ili sila le tu mau ai ai o se aso te whala le tana lo whala mai lo tano tu mau e Sāmoa oi Sāmoa oi tano whae wala la whae le whale o le whanano ma whatali tali le lope no tu wele le i le masana lo atona whae mai na se mea atoa e ola le sala sa tangalo ai ale nei nana le tuli tuli lo ina ole ngata e pasi pupula whalongo mai o tau mai le o se maunga whaia e ni olo tōma tō me te o mea uma ua me whai mai tupa tupa ai a whai mai tau i lau tapua e Sāmoa oi talo whae wana la whai le whale o le whanana ma whatali tali le lope no le tu ele le i le masana la atona whai mai ma se mea atoa e ola le sala sa tangalo ai ale nei nama le tuli tuli lo Ali Yesu ala masina pe foi tala to talinga ole uma ngai osia yo le pela la ngai mo fale ngai nai luma mure ma ai ngata no fai le le se uma tai oi tano fai wala foi le pale o le banana ma patali tali le loperno atu o ele le i le masana la atu le foi mai ma se mea atoa e ona le sala sa tana lo ale nei la vale tuli tuli lo talo whakoi ta mau le mau a whakore ni sa sa le mau le malolo le oitaya o toi sau fale me belau le la oi se koloma fai ngata wale marula mai le lima sawa ia ai toi a fia mana tua no fai pule matomo ai nga umasa fa fa oi watu ni solo le mau matua fa pe se la forza lo fanno dai dai mala io
le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ia, o tātou porkalame fo le ata le tae ao, le nei fo tātou tue whei loa i lungo pia un ea, te tonu sa maluia malononga o le pō, ia o le mele au te whatalofa tuai, le mamanu tele o le tunu mo le au whafonga, talofa lava. Whamalo le wholau manuia le ias fau, whapopo fo i le tua i lo usoifua, ia malo unei fo iola. Ia, mo le mamanu le tātou tunu o lo mo le tau tua e tunu mau, talofa lava. Fe lava se vai ngalo langi o to i tātou whasa launga po e mau mai ai. Ma lor so i fua le. Nei ai ni usila o le ua te la fo fitu de tai o le sprele. O le so tonu o le masino NOV mal tau sanga e lua fe lua tonu. Ia, whawhelo e to i sunga i whawhenga ingam whalitua. Ia o le i tupa malosi. So le o le malosi le o mai le tupa tātou e le o le malosi tātou te pule ai le i tupa o tina. Au le malosi ua mai tātou te pui e le i tūpā o tina. Ia u whalangilangi e lo tātou o le i tūpā malosi. Ia tau nei tina o le i tūpā vai. Ia u te manatu. E longa i tūpā vai langa o le i vitu le o le tele o ngā luenga o tina. O melea, a tā lofa tu le i tūpā o tina. Whaia ea le i tūpā o tama i a tina. Tā lofa tina o amai o le ni tai. Wha malo mou tiute mou whaiva. Tonu le ainga. Tonu le kārisia. Ia, so se ngā luenga o lo inga rue ai malo so i fua whaftai tele lava. Le whaafonga mai. E nei tātou matua tausi fo i o tonu o mauta o lo tausi ai ia tangata mātua. Mālo o soi fua. Ia pei o le whale leo o tausi ai o e pei o le whalefole se il tupu o Elisabeta. Tautia. Ia le laua o e a fio e nei tae au ma nei vai tau. Ia mālo. O te loto o telefo o mātua e anga ia tu i whale i pe a mātua. Ia mālo. Mo la tau fo lo ngā lua tausinga o nei mātua. Mālo o soi fua tālo falava. Ia, nei tātou whanau tāpina pena fo i mō su enga whai o le tausanga le nāwa yaso. Iau te loa le toi vai yaso le nei le au o omeles fo i le tāpena i le to te le mō su enga. Ia, e maise lava le au mātutua i tono kolisi. Whaftai fo i nei whai a onga i o nātou tiu te whai. Mā lo lava whaftai. O le halava lau ngā luenga o lo e tautua i stangata. Ia, whamanuia le tua i au whaiva mau tiu te. O telefoi nei avi tāvale nei, avi pasi, avi loli. Ia o couriers, ia whape fo i taxi, upers, ia mahalo la whaftai. Ia manuia fo i nei tai hau. Ei fo inisi o whafonga mai o lo a whaina fo i fo launga se wa inga o nolu tau nei o langa ia ngale lei atu le tua mwha ma whanwhana whalo tele atu. Nisi fo i o maua mai o tino o lo i tono a inga mwhare mai. Ei fo tātou porklame le asi singa le nei aso i manatua pe au tau e nei whaangaloina. Ia oe fo i la malanga. Manuia o tau whai ngā malanga i mea umara o tau iai. O te iloa tangata malanga o tangata manuia tangata i. Mai na ia Sāmoa i le te talo e wha manuia i la tau ia malanga. Ia o porkalame le ata o le tai ao. Ia alo mai au nei whawhiwhianga so i whiwhiloi. A ta alofa atu i tātou paanga ia ua. Ma ua mai tātou porkalame i lunga Facebook o YouTube. Pa pere tātou app. Ia mese o tātou ala leo tasi ono tesi mo le tasi wha mo. Whaftai tele alfa ta alofa mai. Wha manuia atu ngā luenga matiute. Ia la tātou watu o whawhiwhianga nei a mtalia e li tai au. Ona iata nātou te matamata mai mō mai e li teimi nei. Ia o le ata na o Wellington nei. Ia i na pueina i le se taimi o le tausanga le nei. Ia taimi o le tau mawhanwhana la mtanga o le tausanga le pue le ata na. Ia usimai pa fonga e tau nanga tangaloa. So o manase ma opo si fonga ne lamua.
sila ya lele I fo I ona e mai tauina. E polo ua sa o iluna ia mata alia sapo ia maua. Manu mai o le tua afa a malolo si mai wa vevela o le la. Pue maua ina awana inisi o le polo e fiti fiti. Tama salu malu. Ta alo filemu. Tama lupe auroe. Ta alo maulaloe. O tele so ona faia oe tuke ai e palie o sio noto. Ave ai ile mua. Ai tuua u ile tafoe. Si se mata la la la. Awa ua o mautinoa. E te masani le ta alo tau sala. O tu tino o si o unu uta te musu tufi mai I o mao. Vaia ina male maloa. Tu sa paulea I si o unoto. Te masani malu. Ia marisuma taulanga tanga loa le te me tai au tau tual si fonga le mua le uto sifuru minuti ala tale o le valu tātou tala mai Sāmoa te minei smel fa fonga le tātou tala o le tau o le tala o le tau mo le tai o nei e pe o na whaalia e le ofisa o le vai tau ia fa me le ofisa o le vai tau o le aso nei ia e ina I timu ia o le aso atai au le valu ia e amata o na kiria steimi ma va ia le mata o le la o le aso sa e tele lava ina paolo le aso sa o le aso fua ma le aso lua le aso fua o le aina I timu ia mahalo lava vai fo I kapiti ma lua tu whanga nui matau naki le so ina I timu le aso le nei whape fo I Marlborough, Taupo, Mawai Rapa Hawke's Bay ia e wia ina I timu e whamei va ia le mata le lai si taimi o le malulu o nuu ia na uta uolo ia le vau le iwa whaasolo lunga sifuru lua e ma fanfana le ta automati sfufitu fa solo tu lunga lusfulu o le va ai le motu I saute le asol nei ia e matele na ti munga le pito lunga le motu I saute le ia le Sony Blenheim Picton motueka ia e langi le tau I kala estete ia o nuu I Queenstown Dunedin ma invekako ia e va ia le mata le lai le so ia ma iei foi nai timu inisi o taimi e fisuisu ia I le tau I nuu ia e o le malu lu le fa mawina le motu I saute le maulano le I fitu fa mawina le fitu le Queenstown fa pe invekako e ma fanfana le maulunga sfuluiva kala estete sfulu valu lo ia I Queenstown e sfulu valu ono lo ia I Picton o nele Sony e sfulu mo le ono ia ona vavaia tu le au te lenga le tunu nia so e matele le timunga ma awa ma malu malu le motu I matu nei se I vanga na Kispen e ia ina I timu ia ai ia le temi va ia le mata le la fa solo to va ia pia le ia so o ia ina I timu le tatu o tunu ia o le fu o le vele lu fu valu le ma fanfana lu fu lima ia o vone I famalato tu pe une ngalo tatu talo mo Pasifika me so Sāmoa
ina ia tafi mala whainga malanga o le nei fo i taimi wha solo atu tau sang fau, ia o nolo o valo ia pel tūlanga o wha. O wha mo maunga le wata mai tūlanga o wha e whausia mai lalo o ngā sami vevela. Ia le leme tau ina taimi nei le mawhana whana o ngā sami el Pasifika pe o tala na umai. Ia nono winga e ono ia ise me whapena tup, ia tātou talo patu pe le li. Ia uli masaul fōlau ngā Sāmoa mal Pasifika, nei fo i vai tau o tātou fōlau ai, e ta ua o le vai tau o wha. Ia, o le taimi ngoto ele lai le so, le ono minute e te ele valu nane le fiafi. E oso ele la tai au le ono minute e te ele, o tolu minute e te ele ono i le tai au a tai au e oso ele la. Ona tatou o mai ele, ele fua le malulu o le valu fitu fa solo le sfulfa, e a mawhanwhana o lo ia i lufu lua, ia fa solo atu i lunga i le lua sifunu ma le ono, o le maulunga na le iai, ia le fua o le ea mawhanwhana Wellington e manutua oi. E po oi lava i alu e whangota tai au po nei, Wellington e sua le tai nei le sefulu, pe le tai le afo le whae le fiafi, to e sua le tai te o le afo le sefulu na nei le po Wellington. O polirua, ia, whamelo fisa o le vai tau e pe le tai nei le tai au, i le lata le valu, sua le tai polirua i le lua i le au au nei, o le toe pe le o le tai i le te o le valu na nei. Ia, tala leo le tau, ma le tala o le tai mo le silifia le atono. O le swinga o le tupe, mo le aulaf tupe. Tasi tala New Zealand, mo le tupe Australia, e valu iwa sene. Tasi tala New Zealand, ia mo le tupe Amerika, ia e 5 fitu sene, 5 su fitu sene i le asone nei. O le tala Sāmoa le ua tauto mai le tala 5. Tasi tala New Zealand, mo le tupe Sāmoa tala 5 sene. Ia le tala fiti le o tala tolu se fulu sene i le so, tala tolu se fulu sene. Ia manuia mwhamanuia foi lo au mafola i si o tātou tero. O la vano whamarionga wa soifua mo i lato umman soifua na yaso. Awa peo nei lo wa soifua ia manuia tele lo wa sfanau i le aso le nei u tātou lia le aso tolu o Novemba. Maruia tele lo wa soifua le imeli lava na aso whanau at samocapitalradio.co.nz ia pe afia mai ni whaamanuianga. O le tusi whai taulo o maua le tusi a teuto no me lua valu o lutwau koe lua. E maua fo i e oe o nei mea umai manuiai. E o lava ia te oe pe a whai e te whaalongo le si ufofonga o i ovalu atua. Ta ua le whaalongo mwhai ia. Ia, so stangata whaalongo mwhai e manuia, whaafonga. E maua fo i e oe nei mea umai manuia ai. E o lava ia te oe pe a whai e te whaalongo le si ufofonga o i ovalu atua. E manuia le tangata whaalongo mwhai. Tatou lo fo i le wao mātua mwhanau. Ta whapeo le whanau to o whape to o lima tamiti. Ai e al tamiti whaalonga ta. E te vai al tamiti le ele manuia no naula. Se ilonga e whaalonga mo stai mātua. Ta ua tele le whaalonga mwhai peo le upu. Mo aso i fua le so. Tewe te no me lua sifuru valu fo upe lua. Manuia lo aso i fua. Pesere le ima o tau. Ia vi ia le atua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia le atua ia vi ia le atua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia le atua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la
Au fesoa ina lolanga O Yesu le tai tai ala Au fesoa ina lolanga O Yesu le tai tai ala Tala falava o tala foi o mena tupu la langi ne yaso tatou ria le aso tolu o Novemba. O le sol tau sanga tasi valu tasi fitu na tatala ili fale tupe pito sili lea na leva i tono kanata, the Bank of Montreal. Na tatala ile sol tau sanga tasi valu tasi fitu, o leva tele lat fale tupe lea. O le sol tau sanga tasi iwa tasi valu na fala uloi e polani o le atu tau tasi mai pole ngā Lucia. O le aso nei tau sanga tasi iwa tonu lua o tangata swafa ia Panakis Ti Saladris o ia lea o le pale mia luna se lau wha lua o le nuu leo e leni, le nuu popoto leo e leni. O le so i le tau sanga e tasi iwa o na wha na palota i mo le taimo mua tangata o le nuu leo Washington DC e le whainga palota o le tofe presteni o le malo Amerika. Te leo isi tau sanga i le palota le fato a maua latu avino i le so tau sanga tasi iwa o na wha. O le aso nei tau sanga tasi iwa valuono ea na tuto tasi e le nuu leo Micronesia po le Federated States of Micronesia mai pulenga Amerika. O le so na whaavai ai ia pe na tatala alo i ai le One World Trade Center. Ma tu voi fale telefo i e lua lena ma lepe luafe ma le tasi. Le aso su tasi se te ma o le so rana tala i le fale umi alea e se lau ma le whaafo ngā fale e lo na 5 i le lalulangi le fale lea whaatolonga o fale voi e pitusili na umi lalulangi. Pata ua i le nuu leo ia pani ala tautu maanga nuu. E ana mata mai tau sanga tasi iwa whaavalu ai ua mai tau ia pani umalosi tu mai fafo. Pata ua leo la tau ala tautu maanga o le aso la nei pata ua ai. O le aso fo nei tono ia pani whai ngoe la tau le Emperor Day. Ia na mafu mai ia ona o le tangata lo Emperor Mages. Na wha nau tau sanga tasi valu ni malua. Ia o ana pulenga i tono ia pani mana tua umai tangata. Lea fo ila whaamanatu whatasi le aso nei ta o le Culture Day. Ia whaamanatu i fo ila Emperor lea o Mages. Tonu o ia pani. Ia te mol whakoponga o tātou tala i te masani whafteitele. Ia, lo whafonga ma tau tua tiu fonga lo mo nei teime tai au, whamalo, ma toi o whalo whatu, ma toi whatalo whatu, ma toi whamalo atu. Leo o toi walu minuti o na tālo le walu. Tātou telefou tai o nei le tālo walu. Ia, o e le tātou nungo nisi leo tā pena e malanga mai ki masima le tau sang fau me tā whao. Ia, ua ese ale nei teimi ua whaingatā na whai pepa po o ni visa ta whao o mai tātou ahinga pi o aso ia sa whaingofie. Na umaloa le COVID, whaingatā lo whapea. Ma nei fwle tātou whaasoa ia i eini si o le tūnu na whaafsili mai nei. Le whaingo visa ia. Ma nei tala tātou leina te al valu pe eisi sin talo sanga la tamaisa na visa te whao. Sa ui seisi olo na inga. Ma nei lo whaasoa ma le tonu valu lima lo whaatasi. So soni foi nei tangata ia tau tu whasili le whaingo visa ia mo le taimi nei. O whaatonu valu lima lo whaatasi tātou tala noai pia uma telefon nei le tālo valu. Ia mo ila tau laua maua visa me tāwhau. Ia manuia lau malanga mai. Nuia lau tāwhaonga. Ia paual me ia uni toin wha mai. Te uto e poloka foi tātou. Ia alisi ufonga neo lau mua nei whawhiwhianga o le tai au. O le taimi lewa iai. Whetu minute. O na tā lea. O le valu. Tā lofa lava. Good morning. Si ufonga neo lau mua. Whiwhianga mai sunga tau langa tangaloa. Ia o whawhiwhianga tuai e le tātou tilo. Tulangi, utangi maiala, kau puni matangi, ala umasala, wangatale pet
le sa au tiu ai ia pia Tusia wa kupa le sa au tiu ai ia pia Talofa tam teni talavou wa o tono pelongi a faio te mafaio e te mafaio fo si fonga lau mua I Wellington. Fianga mai teine lo la fala ya e fa malulu atu le tunu o le ale uma tato pesele ato tato pe uma telefon ya terminei ya usi mai lo fa fonga I tato tala mai Sāmoa fa tai O te te whatala whāturu tātou tunu o ma pa angal si whonga le lau mua le whaai ungol nei fo I vaiaso e le whaopoponga le nei o tātou tana whau mai Sāmoa. Wa polo ina le whaamasino ma liu lilo, ia whaia le tautonga so e suenga e se tasio li isa tau fie lalo le vava ainga leo leo, e tā li aile aso e vala a welo na whaamasinonga, e na whaamaunia mai le komisino mtanga rengo leo leo, o lea tala vausa tau fia, na avane leo fisau leo leo le whale mai e va ail fo mai o no ngase ngase, na toi fo ili to ese tan malala, a e na maliu ina ia so muli muli ane. O le ua maliu e toa lima ia I lātou ia na tau fia mai leo sa whainga leo leo I lea fio anga whale atu. Ma au ina mai iei marijuana o la au malosi ma pulufana I le whaatanga ina I lea atu no I lalo le tūla whono. A e sau noa au apa au. O le tau tonga moso e su enga u whaatino I lea talavou. E sa ili ai po o le mafua anga o le ngasi wa maliwai. Po o se isi mafua anga. O vavalo niso lea tino o le matua te tele o le palolo I le whaai ungo le vaiaso I le aso lima le ua whaita wina I le ofiso le vai tau. Le pa u le vaveao le aso saa, ai mai se foi o le vaveao le aso o fua, ona o le tae au nei le palasi ma mafo timunga, mai la vai le aso ana nafi o le po ana po, se ia tau mai I le tae au nei, o le whaitau maasani foi a le atunu o le masino o ki topa, e palasi le tele o le paloloanga e le mototele sa la whai. Ai o Novema, o le taanga rona lua lea, e te tele maa e le ia, I no whanga masani I upolu.
Ua tongi pau le au malanga e silia ma le fase la ua tangata ta alo Sāmoa li imatama itai, le vaalele ale e fiti po le Fiji Airways, i le tau e tasi tesi ma le 2 miliona ta la. E malanga tua i ta alonga le Pasifika le whaie Solomon nei le masina nei. Na wha ai loa le presidente le asosi au ta alo Sāmoa. E tasi tesi ma le 2 miliona ta la le ta penanga atua le awa Sāmoa le amasii. Lea e au fie ma le tasi tesi ma le 2 miliona ta la o le atotongi ai le vaalele ale e fiti. A o le isi paleni, o le a whao ngā le mana onga ma vaenga mo o mia le tātou au ta alo. Whalia le tō whapaunga o le president o le Sasnok. O le au atoa Sāmoa leo la masi atu pe whase lau tolu sifuru au ta alo ia ma pūlenga. A fia i whai aonga ma pūlenga au taitasi. O le whaamai moisa i ai sa tausanga atoa sa tā pena ima whai amato siakina whuile au wai tusa pena amata mai tātou au fixe lau. Ia nā matelo na tipi whuilalo fua lava na o lato e mole amano e mawaini lato pinde. E na o le lua se fun ma le whata alonga le a wai Sāmoa. A e tasi le ta alonga le a le mawhai o na yeso na sui ta alo o na ele o yeise ta alonga karate ilo tātou tino uli temi nei. O le aso se fun ma le limo le masina le nei o le atu ua e le au ta alo lo tātou tino. A o luma na e le aso se fun ma le iwa le te tālalo i ai ta alonga. Se ia pa ia le amatanga o le masina o te sema. O le whātupenga a tōle nei au malanga o e whātupe na maile alo tātou malo. O pa anga māsani a le Sasnok, a iei fo i nisi vaenga o lea whainga malanga, e tutongi e le tangata ta alo ua whiliwhilia. Taluai le tele o whaamtalanga ese watu i nei nisi o le atunu i lunga o pengta whaailangi, e swing o le tau malvai tau le nei ua iei le atunu. Wa o mai e se lapta inga mai le ofisa wa ai tau sa moi mulinu. E na ia mulmulta ia lo tātou atunu, tau lava o whaamtalanga tu i nā loa ia mai le ofisa wa ai tau. A ia alo fia le taritonu i nā whaamtalanga ua tu sia ma tu i nei nisi i lunga. Ona e whaase se i nā ailo tātou atunu, a mai se lava o tūlanga māsani e lapta e ailo tātou atunu i le vai tau le nei le whaai unga o tausanga. Anga i atu i amatanga o tausanga fautai tasi. Awa ngātu le atunu i tau lunga le tausanga lua fe lua sa fulma le tolu, a e ungufale i le tausanga lua fe lua sa fulma le wha. Watu e wha amanino e le ofisal wa ai tau vaenga tā ue 5, e mulimulita i alo tātu atunu umo lapta ingo le atu i na mai. O le vaenga mua o tūlanga la matia e wha ai loa le ofisal wa ai tau, o atu le vaenga lo na lua o tūlanga matua la matia. O le vaenga lon tolu o whaatu langa le official wa ai tau e a ngai mai ei ni lamta inga, o a fianga matu ia, o atu le vaenga wha, o le matau tia leo le whaalanga ino ni mea mai matangi a wha, ma le vaenga 5, o matua whaatafuna ina atoa pe whaata ma ia atoa foi, mea tō tino e au fia ai maota malawa, e se matangi a wha, po lolonga foi. O tala ia mai Sāmoa mo le whaai ungol neiva yaso, man real tātou tino, whaasoi foia. Tala falava o tala fau mai le sifufonga le lau mua i Wellington e mo le nei aso wharaile, aso tolu no ve malu a whelua tolu. Ele i tele se taliani al palimia whaaulioli Christopher Luxon, ina ua whesilingia e tusitala, i sona finangalo e whaatatau i la lātou polisi e au fiai keni pe ona folosia a olumana i le pālota, ua sailia e le keni o le mongrel mob, whautuanga whaalitu la fono, e whaatatau ia inga whaavaya le national, awa ua whaatulanga ina ele pāti, e whaavaenga e taula e iaila lātou sila pe a whaavaila lātou whainga mālo, e whaata iala le national po fofuanga mō keni, e au fia ile whaasao tō ninga mapini a keni ino fuanga lau tele.
tusi fata apea ini keni ino fuanga lau tele o se vaenga foa leo ma fa mafafa salanga e tuuina i keni pe a soli tu la fono na sauno laksen o le awhainga tā o na iaitanga tai keni i lalo le taita inga le national na faalia e ara mangapo o se tasio loia o lo popole i le polisi o na yono a whaina i tu la fono o aia te taua tangata. E tele ofisa au nanga lau tele ua si itiala tō tupe whaalu i kona karate ma whaatala noanga. Pe tu sau le ono svulpa sene le fua o ngā tutonu. Pe a whaatusa i le taimi aile i o mai le COVID se fuluiva i le atu noo. Na whaalia i whainumera fō, e whaapea talo mai le luafe se fuluiva. E silia ma le se lau lima svulpa sene tupe whaalu a isi ofisa e tutongi ai kone karate tuma oti. I le taua whaai ua o atu i le tasi tesima le 2 biliona tāla i le atausanga ma le tausanga e o mai le o ngā tutonu o le luafe lua tolu. Sa tau la ile sila ali komisi mo au nanga lau tele i le whaalawiloanga o ala o whaasalalaunga na paula i titiai tupe whaalu ma le se fulpa sene whaatapula o le whaalunga o tupe mo kone karate ma komiti fautua. O ofisa i se furupito i lunga i le lisi o ofisa o lo o te telea la tau tupe whaalu e au fia i ofisa e whaauluru i aile matanga luenga wa onga. Sa masani o na umia i le ofisa o la fonga. O le matanga luenga o le atina enga o anga fiso o tae mamanuia lau tele, whaapea le matanga luenga o puna o a whaale nā tura ma le si o manga, na si itia maununga la tau tupe whaalu talo mai le luafe se fuluiva. E silia ma le se lau miliona tā lana whaititia i pili mo kone karate, a le matanga luenga o le soifua ma lolo ina. O le vaiaso nei na whaalawilo mai eile i unga o le whaamasinonga, a se tasio whaia onga wa onga a mata i ti Taipei Porirua Tracy Sienna Jane Brown. Sa tūla i luma le whaamasinonga whaapitoa o mata upui whaia onga, le Teachers Disciplinary Tribunal. Na whaasalaina Brown i se salatupe tolu afe se lau fitus fulfata la, ma whaalea o ngā ina lona laisene whaia onga, o na o ananga i oinga na whaia, na i alokai nai se tamaititi to tonu o se tano i lea onga e ui ina tangi. Na iau uina le tau au o le tamaititi masisi i lunga, ma whaamatau e na te whaau o lima i o na fōlinga. E ai fo i taimina lokai e Brown tamaiti i whafo o le potua onga. O le luafi se furu lima na amata lesi talai Brown o ia o se whaia onga lesi tala. Ma amata whaia onga ai i lea onga amata a le All About Children Child Care Center i ti Taipei Porirua i le luafi se furu iwa. Ua toi talo sanga tangata o la aiokoa, ina ia whaamawai le pule sili o le pule ngā nuu whaitu mālo Stephen Perry. Sa whaamawai Perry mai lona tofinga, ona o le le o le lava ma le pule nuu Ben Bell. O le masina taluaina fuafua e tu ua i e Perry le pule ngā nuu peitai na whaalia i li poti le asona nafi o le atoi whaau i lona tofinga a o tausa ili ai se tasi e suitu langa i ai. E silia ma le tolu se lau tangata ua sainia le talosanga na tuuina atu i le pule ngā nuu i le asona nafi e ave e sia whaamalosi ai Perry mai lona tofinga. Sa fautua ina le PPTA ma pulea onga wa onga i au kilani, e nofo sa auni ona ole si itia mawalunga o numero o tamaiti ia onga, ona ole to atele o tangata whaimalanga mai i New Zealand e au mawai. E la taile se fulu ono afe tamaiti fau na whaaulu ia onga, i to tono le atunu o ile tausanga nei. Mao au kilani e valu afe tamaiti ia onga fau whaau popo, o se si itanga tele tanu mai le lua se fulu tausanga taluai. O le to atele o tamaiti fau, o lo o umia e mātua pepa nofo mau po o visa whaingaluenga. I se whaamatalanga se tasi o pulea onga e whaapea, o le amatanga o tausanga e masani o na whaaulu ai tamaiti a onga fau. Peitai, ua wa aia tamaiti fau e whaaulu atu i aso taitasi. O le popolenga tele i pulea onga, ina ne ia whai naita i ala, ai maise o lo o whea ngaile atunuu, ma le to ai titi o whaia onga. Na tapunia se vaenga o le awalai Terrace i Wellington ma le whetaula i ngā ala i Aurora Terrace, la taile mauta fono o le palemene i se whaalawelawe tau ta avale na wheto ai ai ta avale lua i le awaulia na nafi. E tusa ma le 8 minute whatu a taunu o atu ofisa tali atu i whaalawelawe whaafua sei. Ma o loo whaata o tolia le tangata i to atasi i le whale mai. Ua tuina atu se tusia le MPI le kamupani o lo ngā o sia le waitau mafa ua whaingoa ina o le arepa
po o le brain drink, e tusi ai lunga whaailoilo i le tāua ma le te leo le aonga o lea vai tau mafa i le whai ai o le tangata tulou pe a tau mawhaina. Ua whautua ina i le MPI ina ia ave ese whaailoilo ia e iai i tustusinga e winga i le whaalelea o le soifua malolo ina o le tangata pe a tau mawhaina lea vai, ona e le moni, pe ona maua i suenga. O oloa are arepa, ua folafola mai ai mea ai pāleni ua whaamaonia whaasaya nisi mo le whai ai. Ua iloiloina nei isi la asanga mo le kamupani, mai mo o mia ila lo le tula fono, le whaalelea atili o whaailoilo ma whaasala launga. Ina ne ita ise se ina i tangata whaatau, ma ole amata ituina ele matanga luenga, ma wa ai pe usita ia. Ua no fauta le pule o le pulenga nu whaaitu maloa Hastings, Sandra Haslers, ia afianga o tangata matutua isi i tanga fau i tau o whale nofo maututongi a le pulenga nuu. E amatai le whaiungo Januari le tausanga fau, ona tutongi e tangata nofo maututongi le tai lua se lau ono se fulu tā la i le vai aso, mo ila tolo ono fo maututongi i whale e lua se fulu a le pulenga nuu i Flaxmere, Hastings, ma Havelock i mātu. Si itia mai le se lau sfulu fitu tā la na masani ai mo tangata ua tele tausanga ono nofo ai i whale, ma le se lau fitu valu tā la mo tangata fau. E lua pasene na si iti ai whale nofo maututongi, i tausanga ta itasi tanu mai le luafe se fulu wha, se iwangana ai le luafe lua se fulu, ina ua tau fia le malo si itanga i whale ona o le tapunia o le atunu ui le wha mai. O ai inga fowe anga wa ai i whale nofo maututongi mo tangata matutua, ua suia mai ai le 5 tausanga le matua pesili atu o tangata talosanga, i le 5 tausanga pesili atu, ua iai le taimi nei. Ua wala au le sa avea mawhaia onga le oropeleki Sir Steve Hansen, ina ia whaia se suinga i tula fono le lakapi e ala i le ave eseo le TMO, ona ua avea mawhaafita auli, ua ave esea i le pule aina i le laufali o le taalonga. Na saunoa Hansen i lunga le porkalamea le Sky Sports, le breakdown, o le laufali le ana whaatautaia le taalonga i le vao le oropeleki ma Afrika, Wayne Barnes, e le o se whaafita auli tele ia te ia, e ui o ia sa nafa, ma le whaafoina o le taalonga. Ua sola aso na whaatautaia ai i le laufali taalonga, sa le ia i se whaalavelave tele mai le TMO, pei ona saunoa Hansen, sa ia whaamanino lona le fia i le tele o whaai unga o le taalonga, ai mai se whaai unga na tau fiso o ai le taalonga, ona o le TMO. Pau le taimi e mo o miai e le laufali i le TMO, pe aia le mautinoa ni vaenga, pe misi ilana va ai. Ona fesiri le ai o le laufali, mo se whaamautu wina o sana whaai unga, pe ona saunoa Hansen. O tangata whaimalanga mai initia, saina ma Filipaina, e pito i to atele le numera, ua si itia mawalunga i le whaitau a whaai o tangata i New Zealand, pe ona iai i li potifoa le ofiso numera whaamaumawina le Stats New Zealand. I le whaitau wha le tausanga e o mai le aso tolu se fulutasi o aukuso le tausanga nei, e lua se lau lua 5 afe wha se lau tangata fau malanga mai to tono New Zealand. O le fase fululu afe ono se lau o tangata sitiseni New Zealand na malanga e se atu i le tausanga nei, na mawhaiona toe suitu ulanga, mawhaupoponu mera o tangata i tangata malanga mai tutono le atu nuu. Le se lau 5 se fululu afe valu se lau o tangata e le sitiseni New Zealand na malanga mai tutono le atu nuu. O lo ofa au awana to atele tangata malanga mai e le oni tangata sitiseni New Zealand, mai le valu o le to aivo i la ato e whai malanga mai e whaonga ai nai tusifo lau ese, e le oni tusifo lau New Zealand. Mai au kuso le tausanga taluai e o mai au kuso le tausanga nei, e tolu walu afe se lau iwa fitu tangata malanga mai initia, mai wha le whaopoponga, wha atu se tausanga ua tuanai. Tolu se fulu afe, tolu se lau 5 se fulu tangata mai Filipaina, 5 afe 2 se lau iwa tolu mai Sri Lanka, ma le tolu afe fitu se lau 2 se fulu o tangata mai Vietnam. I taalonga, ua toi wala awina le ali i kilikiti o Kyle Jameson, e malanga atu initia mo le whaangasolonga o taalonga kilikiti o le ipo le lalolangi, e suitulanga i e o lo o manunua mo le au o le Black Caps. O Jameson sa suia Tim Southey i le amatanga mai o le taaminosanga, ma o le atau nui initia a o tāpena i le taalonga ane Black Caps ma le awa Pakistana i le aso a tae ao. Talafo wia mai le siufofongo le laumua mo le nivaenga o le tae ao. Ia whamano whaftai na ua whafonga na tino uli whapoponga mo mua o tātou fau, ta pena ina le vahenga o tātou fau o tātou tautu nei, e o le sunga tā se sala im se mai Sāmoa, ia maana whaasolo
tala ini usile nei. O le taimi, o le ua sifuru ono minute u te le valu. Ia o le a toi wha au tātou wha whiwhianga mai tene o le ula whala. E o na tātou wha ngā solo. E leo le polo kalame o le nei. Aso tau le lima nane le whiawhil tau tua si ufonga le lau mua. Ia e wha mana tu fo ia le. Nei masina o no. Wha ta ua i lava ia le soifua malo no ino tātou o mai wha apitola wa ia tama. Ia tama. Wha wano so teimi te alu e vai fo mai. O le tā ua o le wha mana tu leo. Le lopo la wale vai fo ma ila la sia ke o e fa pe me fo ma yo nei vai nga i te nga lue i. Ona le wa ufo tama e tele te mi te pisi ai ai tono no tama fa ufo le va nga fo le. Ta tele mana o ta te ma ila la iti sia ta fa na. Ia ele o se la ngona fie la ngona no mo tama iti a ma ilon tama pe ma ilon tina la tala mo dina ta ui mai fo le mele te lo na sa ui fo i. O le mai o lo tama, po le mai o si o tu atina. E wha lawe la ua onga, wha lawe la ngā luenga, le iso fie mo wai. Pe ila le winga leo la o wha manatu le tu pāo tātou tama, ia. Tina, ia. Nanga leia ne, whaise appointment mai alu wa ilfo mai. Whaila na siaki le toto, le soka, mea mawa pe na, whaile lisi le lei. E pēr na wha manatu o tātou li teo. E pēo le vanga Pasifika tātou tangata Pasifika. A tātou vai fō mai. E le a tō se lima i leono minute a tātou mai fa fō potu o le fō mai. Ai a o istangata i tōna vai fō mai i le potu lea. E a whai tū lala a mai i le fō mai i tala noa. Ana winga a ole i o tātou vai fō mai. Tu sile le lalo vai ngai fisili ai. Ia halu maavelo ua fine po lo watali i. Ia pe halu fōi maavelo tina. Ia e wha matala ua e te ua latu e whaingtale ngana mo tātou. O le tāua i o le ola manono ina o le tū pāo tamawa pe fōina i tina, ia pe o le tala noa le masina neo novem. Ia maua i le whanau le ola fia, ma isi o le mawhitanga lea ia ua ne i, fōile le mai o le tala vauta maiti i po la fō ia o ngā tunanga pena, o siaki ia, mai lo le fautuanga le fōma, ia mai lo tātou ngā lue i lunga. Ai le mele a ua le whaia, vai le mele tauna whai, ia a laua e whape, ia o lo fatu le, mo mia le a, vai o mea mai e tautu ngā lue. O le tele o na ia uo matanga tau te iloa i lau ngā tupulanga lea o le limas furu i lunga, o le vāl fas furu anga ilu. A whaina o la tau fatu, tātou Pasifika. Ia, e pe o selu i tau vo ele lea taita, me no tala vo ele si aso o te i lau te le whale a vili atu fo mai. O te saula o appointment, au te le iloa le na whai se mata wa inga le appointment. E o le taimina lai wha ngā solo le wa inga o fatu o le tū pāo tamaa. Ia na usau ale siaki wa pesol ia mana e fo o ala van fa la ulo al vanga so i fo malo no ina al fa mai le tu te i le fa fua pe to tong fo ia fa ta wo i so i fo malo no ina ia mau pe ma ftanga fia ainga e te unga se si o la mai al termine la talta to pese to fo ia tu le ula fala mal fa vianga te no peti mal vanga ia ma ia tele ta fo mai e ni so mta upu ta tu tel no hai si fo le no mua sfruiva minuti te al
O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Le tātou whalau loa tā ua tene le nā mō le silifia le tātou au whaafonga, o le tautua ai si whonga lau mua e muli tai tū la whono whaasalunga ni usina. E i lawa se vaenga te manatu ala pe le tautua o le awala na whailau whaasea pio na whailo atu. O te anei le valu minute e luas fulu male lima. Tātou tala noa a ICC o na isana palaise visa se sio lona inga sau te whao ai i le uma o le COVID-i ia vili mai le tolu valu lima lu o whaatasi tātou tala noa e inisio le atunu usa fisili mai. A mana ia le whaalonga mai o e whaaso atu. O le ale whainga o whai visa i le nei taimi visa ta whao. Mai tau wina lawa i nei mātua o lo fio mai ma le tō tele tā whao. Ia e ua whawhainga tā lawa nei taimi i le whainga visa. Vile mai le o whātau valu lima lu o whaatasi tātou tala noa. O le simata upu te fia whaasoa atua i fo i le nei taimi. E peona amai tātou tala fau a mesi o le whaasoa mai fo i Sāmoa le auso ia tā se Sāmoa sunga tā vita i porkalame sau mai Sāmoa. E i le sulu le whata milo i Sāmoa e ta utu e le fia au fo i leo le te e atu i Sāwanga i le tū pātina. Te no fua mo mawhau fau ia i le fo i vaenga o le soi fuanga. E se lo ta whaanoa noa ia a fo i le whapei longa tau toi whaia ta mai e mea o pasi ia le tele o tau sanga sa ia. To inga pūlenga sa ua whapea. Ia le nei lava o lo polonga si o tātou tunu i Sāmoa. E le whapea lau ta maa uma. Ia ua le mani noai le o ta maa uma. O ta maa o lo whaia lea vaenga o le sauaina o le tūpātina. O se lo ta whaanoa noa. Iso le whaanongo ia tala e. E ata itai o le ta maa langona fo ilo ta hasua mata muli fo ile le whaanongo be. Pe ta te whawhiwhea ea. Sauso o nei tala le sauaina o nei tina. Ea ole e iele o langa lea e mapu atu e i la tau tina ma whanau sauaina. I nā i siusenga, po nā i siusenga. E peo i nā lea le tō manga, e peo i nā lea tō atu e i nei tina i ma whanau e. Tau maua i so soani mo la tau pea o na e i tūlanga whapetu. Ia, lele, na o na whapena atu, ai e ia se ta maa o whanongo mai e maa losi e melo leita. No foi la lom toi maa vau lele. Te leo whatonua o ea na o se whamanatu ai leita eo. Ia, e fia ua fia ni a inga ua. Ma lepe fia ni a inga ua whaina o no le mele o leita o ta maa, po ai lava o le a inga e maua le mele o loto ita. Tau mwhailo e whatonu. No foi le lalo maa vau. Ia, awane ia whaina lua inga, awane ia whaina ma fo nei tamaiti o le ao. No tauna fo i Sāmoa, ta vai fo i me whapea i tono tatu a inga. Pea misa mātua fo i lele. Ia whaina i alma fo le tamaiti. Ia, pea whapea na fo i lo a inga leo te ia. Te alu le ao, le ma fo le ao le. Ma whatia o loto, ma lota ma fo le misa le na ta vai i le a inga o te sau le alu le ao po. E tele mafua anga e mafua ena vevesi tono ainga. Ai manei ale fautuanga se tasi o fai au no valongo i ilan whamalos. Mai ole urungali e mo mien tangata loto whamalos to lua. Alu lunga lesi, a whamaulano lesi. Alu foi lunga lesi, whamaulano lesi. Na mauai leo le no fo le lei. Ia ole si foi na vaenga tātou tata no e tai au. Nei e whaftai atoi foi le tū pāti nā. Ia wha maulalo te foi le tū pāu tamā, pe ista māo. Whaia pēr le tū langa i tono si ona ainga tamā. E lo e ole maftia i si au whanau, pe a whapē vai o e whaia whapē latu tina. Ia ole mele ia lofa le ia tina, ia ma whahari atu i tamaiti lo alofa mane le lei o lau taita inga i lo ainga. Wala tala moni a le lei taita inga tamā i tono le ainga i le ngalo le whanau.
Au vai le ainga sa walta mai. Pele ye ta mai la tutina. Ai fa de fi ta mau na sa wa. Ya, te lo ma vai atu ya tu vasa wa. Tauna suru ia ma mala ya ta to zole ya le ya ma fatia nei tinai. Tala mai Sāmoa ya fa no ya ma fa. O le se vai ngot fia fa so tuai. O le nganga fa taile ai tu te fai o fai aonga. Yo, fai aonga o lo o ina le tato fa na. O le vai so fo le la a mata isu enga tamiti. So enga ia la o matua i o le 11 i 12 i 13 tono kolisi. Te no voia isi matua i le o manatua le vai anga lea ia fa pe fo yo isi le fiolo walo. O la te vai atua o la ta fa o a o so enga le vai so le. Ia fa manatua tua i le wo fai atua. So le, o le sa le tioli su enga o to ale na ta fa o mele fai. Ye po la san tali vai ni ati oi. O le telemonia. Tau te le mana na o e to ui mai fa na ui mena ui mai tato. Tato mai Sāmoa le sa ilima so le sa ilinga manuia ia po me sa ilima lo. O mai tate alo fai nei tangata matu e no mai vai tau limas furu ono furu fitus furu valus furu. Fa o ngale malo si ngā lulu e iati a inga mala u mai a inga ine. Mo moni e tulu fa aftai na fu tiu tele le isau tau faya. O fa na ui ala so i fua maola ine. Ia te ui molo tau tonu, nga whinga tāna toi o toi fo i le mele sa o mai tātou tau mwhainga o a inga. O le ngā lulu e whale ia ngausi ai ma whale ngausi mea ma supermarketi ma whale ainga. Te lo wa ma vae nā tu wasa wa tau tātou o mari teimi nei o lua whelu o tolu. O wha monga i e maua mai, o le tele i o tamaiti mai ima o lalangi leo mai mātua i tono ni usili. A mai la tamaiti an whanau whafo mai whai mala tonu o ni usila o tamaiti an whanau ni a tātou o le e se a mea vela tau wha momo. E peita te tau whanau noi fo i se isi tu. Ia, o le tātou whai whatasi, whai tele nei manuia o ngā tātou whanau. Tamaiti manuia o tau suenga lava yaso, o le alo tu e o tau, talo pele tunu o talo mātua i whamanuia o tau suenga. O le simita upu e fia vatu tātou tano e pia fia vini mai. O le ngā whawtai tiutu o whai aonga, ma se lawana whai aonga Pasifika o whai aonga Sāmoa i tono aonga. O le matua, o le asa le lei o le lua mawhtanga ma tātou whai aonga, ma le aonga i le temine. O le swinga o le teknolosi le le temine, ua tele au wala e fiso o tai mai e whai aonga i tamati. E pe o aso i e to a matanga fo iae, e o mai ata maiti le tono le ato le tusi fo i le whai aonga. Ta te ilo umala me e tupu le tusi lea. O le fesili la, e whawhewhea la nei mātua ia i leini la tau imeli. E le o ia la tau telefoni a le aonga. O a mai le fsota i ngā mātua ma le aonga le temine. Ai a fsota i mai fo i le aonga ia tātou. O le ala tātou tali atu le mele mana o mai le aonga i whaatatau le aonga le atali ma le afini. O ani wahenga tauna wawa ai fo i ai ia aonga fo i whaale leia le fsota inga lea. Ia, e pe ye le tala le na vatu de matala no to matas e le fa ya o ngafso ta ita mai te fa ngal social media e social media ya fia uma ya me uma ya Facebook, TikTok, Instagram ya por XL si le wo ye te mine te le no po ai si mo me o te na wa ya pe fa nga fo le private email le fa ya o nga po la email ya so ta ita mai ya le utato le le tala fia ngai no winga e te tau fo ina ui e mātua le vālea. Ina ia whaiti tia e to inga whaia o ngai so ta i mai tātou whanau ni a wala whapea. Tau ana ui mai le email la onga, o le telefoni la onga so ta i mai tātou whanau. Mene mali tonu walu lima lua whatasi nem ta upu na, e fo ise ma ta upu na latu telefonu. Neiva ia so et fia tala noma iai, ya whawhi fianga so i whiwhilo i le tai ao. O le si fonga neo lau mua i Wellington. E whawhitai atu ai so o se au nanga lava o una mo tātou tangata. A o le aso nei, e i loa pā lota i ena tutoi o pā lota whapitoa, pe isi swinga ono fō o le pāle mene pele ai. O le aso fō nei, e i loa ai, pe mana o mia Winston Peters ma le New Zealand First, i le whainga mālo New Zealand la pāle mai. E oi, ia, la tāle tātou pese e malita mai taio, Annie Grace, si whonga lau mua, luas fulona minuti o toi o le tāle a Oliva.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whakawhiwhianga o le tai au, me le sunga ia waina o whakawhiwhianga tuai nā le tātou tino. Ia toi whawhawina e tama ia, mtua me le ia whalongo. Ia le lei, maari e fwori tala lea no whaitau ai ana nei. O le li i lea i Peritania. Ia, ai olo na fia maari e no fwoi masuilo na ingoa. Ia, o le luafe se fulu... Luafe se fulu ono no fwoi masuilo na ingoa. O la lana yelo na passport tuai, lo tus fulau tuai. O la la sale le ia. Umala le ngalo na passport tuai, luafe se fulu iwa. E no folo ma palailo na talusanga tus fulau fou. E talusanga tu ele talia. Le mafu anga ule talia ai. Famele mau le vanga tus fulau Peritania. E whangai le upa whaingo fia matanga tele lo na whai. Ele.
E foi le afaina i stangata. Nia la uleta ua tu le ngole li le malon fai ulanga i matanga fo. Ola ula manatu. E peina ni usila nei. E iei ngoa e vatu i le vaenga o le internal affairs a di usila le apala iei ngoa tamaiti. Po le subinga fo yo ingoa, tātou. E te ena mai. E iei ale lisi al vaenga e siaki atu lolo ingoa pe o le ingoa Jesus. E te ena mai. O le ingoa King. Ya, maisi ama ingoa e se. Na i le lisi la iei ai fia maua na alu e sui. Ai o te ofo la i le vaenga le na talia le ingoa le tangata lea. O le na talia le tāsanga suilo na ingoa. Ale la ua melpe whana ufo e tau sanga tu so la ua le talia fa mai e. Ma tangata le whai o te ena fo le a whai nei mana tuis tangata. Le maula le li lea. O le mawhai la le whai rua i isi tua la langi. O wa tusi lea i eile malu si anga whaina malanga i le isi tunu. La la una funa fo e petania. O le mela whai le li lea. Taunto suilo na ingoa. A pe fa tolu a to sui le ngol fa tolu ele no sui le ngol ele o lo na ngol fa na me mai to sui le si ngol to sui le si ngol o sui ngala na le wo watulo le ma wo lo tu fola na le pe yo le o le aso sa nei le fa ta u ai fa manatu la ve se le pulo fa ta u fa manatu e fo i ya e to tono ni usila ya so le ta o kai folks ti lo ta to lo mo le wingo le so le ia o le li ilen tau whai e wha pāl mene, le whale o le pāl mene Peritani i meo poni whanai a me whapena. O loni ngō kai folks. A le u whata ua i wha manatu nei tu o lalangi le tangata lea. Ma vai lea le malo si anga o meu pisi nisi tonu aso a manatu. A wana whapene se tu pe pisi nisi e maua. I le ise se ano ia mea ua lai no e mātanga pe le le mea le whai o le tangata lea o kai folks. Ia taluai ona o le maua tu pe pisi nisi. Ia le foi la ua fa manatu i foi nei aso i New Zealand. Ai o le fa manatu mo la tau o le a whaia me fa papa. Ia o le tau laki o le tau touru nei timu e fa susu e le vau. Al mea teo foi le aso lea. Wale wei teu tau ngal tu la fondo al mesa iai e faisi umi o le fai. O le o teo foi le aso lea i le talia. O le tele o mu e aria iai. Tele nei mea ola i mamate ai foi le o te nei me ola le pāpā me wha pāpā. Ia, ai mō tātou, ia, o le ifo irisi tupulanga e o whaidunga la o le tele. Ia, mō tātou e whamanatuina ma whaia me wha pāpā. Ia, anga le leifo i nei tangata tua, oi mai le au mātutua, o te mire moe ai le wha pāpā i mea ia. Whataunuina lai ni usila i le po la sā, po la so lima lea. Tai au lea so wha. Ia le so lima o le so sa tu se tal pa lolo i Sāmoa le fa papa me fa papa ne o le winga la o le ata o fa papa ino me fa papa ia o le tato fa manatunga le o pa lolo le la o mai ni usila i tanga pa lolo le vanga la i Sāmoa so lima le o le masina o novemba ia a fa so mal tato le ina vala mai vai atu nei tai au le ua fa ma vai tanga le Wayne Barnes e lau whali lea inge lani lea na whaiel ta alonga lea tātou ma whirika i saute. Ia ua wha ma vai mai tofi lau whali. Ia e ua o le tala lea mai ua lenga whatia e si tama lea ia pa ua tele ia whaitionga ma sāwanga upu matala i lunga le social media ia te ia. Le lau wha ma vai ai loa. Ia o le tātou whata whea ia vaenga i fo isesi o to airu no sā i ni aso i tūlanga lakpi ma le whiwhia i laufali ma TMO e tātou walo i luma. O le manato Steve Hansen nen whaelo atu nei ana i tātou telefo. Ia o le vaenga i whaale le iela ka pi manato o le fo i tangata uta ua le me tau whaiao. Ave esel TMO. O le wingo le tala ave ese. Wala vale tai misi yake ele score man le score. Try or no try. Au isi uma maru si anga le na TMO. Whamene manatu o le tangatelo Steve Hansen. Taunu wha muta. Walu ta alonga matu. Te alo le swinga forward ta alonga le wei ne lakpi. E lua i tū lai whai ta alonga. Ea, ale matua i mi o le ta alonga. Ena le valus fu minute le wei le whai e.
al mele wo se lau lu sul minuto le umir talo em tau tia ona al mena ta ofi o le tele o te mi lo fa lile vai ta longa le foi fa longo lo talinga le tala le fai mai lunga ia wa fa ina le mai mo ngai stangata fa wo nei tatou fa fianga o le tai au le mali foi la le si tala le fa so to i foi o le la tau fa ni usila po le e ni usila ma tu le ni usila ile se le malo ni usila ile company le ni usila o le la tau mo fai e ma wala va no e te fa tau ile no fo le va no yo ta fa a fa pel malanga va le tatou o no fo le yo ta fa le va no o ile va no e te fa na tanga fa tau nga tu tongi o le tupel no fo le yo ta la so lo e vetau e pe o le maulunga no fo pe o tu ai le fast food e no sutana ni usila ia ava pela o le taimila te fata o no fo le taimila o masangi le vale le wale isi no fo e misia ma ia malanga fo ia le ngao ia pe le taimina e oi ia ma ri fo ia to nga mela o me nei tu e le fa malusia la o ia to refund pe to tongi mela tu pe ini suinga e pe o tu langa na le wanga i company vale le ina ia tau wao mai nei tu pe no fo ia ngao le tanga tau no fo i taimi o fa nga malanga nga alul malanga va le o mana o vo le o te tau no fo le ava no se longa la te tongi tu pe to fa tanga no tau no fo le ava no le o ta o le matu ale tau ia tau tia vo ia le fa fi fianga se fi finoi ia o te mino to 4 minute ia o talo le va fa bo ponga ta to fo pe ta le va tau nei malo se fo sa le tongi sauna e alu ua matama ua taitasi male no foanga sauna e nofo sa leu tongi e sauna e alu ua matama ua taitasi male no foanga sauna e nofo uti inai uti no uti i famalilo le tova na male fale tua lau kele salilo Sāmoa e o mai a tato fia ua taunu le li poto sa fatali tali Solo se veo,
Fitu minuti o loto o na tale o le iwa. Fitu minuti o loto o na tale o le iwa. Le tai au le nei o le aso Friday. Wa tatou lata for Christmas. Sole. Te mana tua aso ia I Sāmoa e. I tāpenanga na ia inga pe a tau le watua malo. Ia ua se hase ato e tupuri mea na teimi nei o na waifori suinga o le oranga. O aso ia e peo le amatanga o le tausanga e tāpena I le a inga e tari lato malo o le whaingo le tausanga. Peo atu I le whanau, mana tau whanau. Ao tangata fo I malanga tu I fafu. Peo la tau na mana I kirisi masi anu. Tama ia la ua I malo si a inga lane. I malo si a inga lane. O le taimi la e o tono fo I Sāmoa ia so ia malanga tangata ini. O ka. Mana I o. Tari ngā malo na ia inga ia. Whata inga la whapeo le inga le tari malo. E fili le whale. Whale tali malo. E mitua fili lau niu ma. Whapena umo whale o ma isi whale o le ai. Fia fianga o nei mātua. Le la malanga atu si o nā fine ia si ala tama. Ia ma matulo nā inga po si o nā tolua. Ia man whanau. Ta maiti la ia watu I Sāmoa. So le. Ta mai ele mau o le whale. Ta ele le vai, ta ele le sami. Fia o le tamaiti pea ho I Sāmoa. Ia, ai pe o le fili ale o Sāmoa. Fo I mene I tamaiti mai Sāmoa. Ia ua, po o la tau tino, a mese o la tau vai. Ia o no le namu. O le vaenga masani na mato ave Sāmoa, pea mato malanga o le melo le Vix. Telo le Vix le tele ntu le isu fole le tau whate aile. Ia pe e tu lo le namu le tino wa uma ini tino le tamaititi na le tuu le tamai vaenga o le Vix e te wa ile umia e toi. Te alpata o le lima po le vaile na tu wa le namu. Pe o le si na suinga ia mo tātou I Sāmoa le temine. Ua tele ai na tau wha tau le se namu fo ile I Sāmoa. E pe o le sosani na. O risi la ta pena le malanga le tātou tunu le tau sanga manuia tau whainga malanga. O le tātou ta talo e awane iangi se a wha. So le tātou talo vatas. Sawa mauli fo launga se tātou tunu. I le vai tau lo tātou fo lau e nei. E mamoli fo le ta ia whaafitai ma le wha maano le ofisa o le vai tau o Sāmoa. O lewa tele na maualunga le tau tua le ofisa o le vai tau le a Sāmoa I le Pasifika. E whaina te tala e whaalongolongo ai toke lau e whaalongolongo I Amerika Sāmoa. I li poti o le tala o le tau e saunia mai munu. Tōlo ta pūlo, wha mālo ia e maua man nei whaasa launga I New Zealand. Whaafitai mō lau tau tua. Ia ua tupu pea le ata mai ua mālo loa tunisi o tama mātua, mana I teine mātua, ua atu lau tala wau. Wa oina fo le tō mai whaani ona pō. Alai tū mālo se le ofisa le longonongo le tātou tunu. Pēnā mai ni telefou. E ua le whaalongolongo I whaasa launga I stangata. O le ipoti pito sili na sa o mwhamaunia e au mai le ofisa le whaai tau munu. Sa ta whainga runga fo ili tio I Sāmoa e masa no ta whai tau ata lau le tau fo ili mai le ofisa le whaai tau. Ia wha malo fo ila tō lo tāpina ina ia vaenga ua ngā luenga le e lua su whaai tū la. E whai sifi lau whai ngā luenga le a le ofisa le whaai tau. A vai le me tū le ofisa le whaai tau e tū le me ili sami ma le vai. Ai leo ai le ofisa son. A fua fo ila le wha ofa mwalidia. O I ia ma le tu AP wa tu fo I muritu. E peo vahenga I e watu I whaasa launga le tūlanga o le tau ma fuafuanga le malo Sāmoa me tātou uma. A le pui ngā la mune no so le saonga le mule le ofisa le vai tau fa pe foi. I le tu AP le na taimi. Ya tal si le taimi ya. Sa mauli fo launga le tunu. Ia manuia la ia tu le fa yungo le tau sanga. Ai a mai al tato pese o la fa forma ia ona tapena mai lole tato telefone le o taimi o telefone la tarifa to tolu minuto le si fonga la mo. Si va misti. To a 5 it's a mamatina.
O te te whaatalo whātoro tātua tunuu, ma pa angal si whungo le lau mua le whaai ungo le nei fo i vai aso, e le whaopoponga le nei o tātou tana whaumei Sāmoa. Wa polo ina le whaamasino ma liu lilo, ia whaia tautonga so e suenga e se tasio li isa tau fie lalo le vava ainga leo leo, e tā li aile aso e wala a welo na whaamasino nga, e na whaamaunia mai le komisino mtanga rengo leo leo, o lea tala vausa tau fia, na avane le ofisa o leo leo le whale mai e wa ail fo mai o no ngā se ngase, na toi fo ili to ese tan malala, a e na maliu i na ia so muli muli ane. O le ua maliu e to a lima ia i lan tau ia na tau fia mai leo sa whainga leo leo i le fio anga whale atu, ma au i na mai iei marijuana o la au ma losi ma pulufana i le whaatanga ina i le atu no i lalo le tu la fono, a e sau noa au apa au, o le tau tonga moso e su enga wa whaatino i lea televou, e sa ili ai po o le mafua anga o le ngase ngase wa maliwai, po o se isi mafua anga. O wawalo nito lea tino o le matua te tele o le palolo i le whaai ungo le vaiaso, i le aso lima le ua whaita wina i le ofiso le vaa ai tau, le pa u le vaveao le aso saa, ai meise fwoi o le vaveao le aso o fua, ona o le tae au nei le palasi ma mafo timunga, mai la vai le aso ana nafi o le po ana po, se ia tau mai i le tae au nei, o le whaitau maasani fwoi a lea tino o le masino o ki topa, e palasi le tele o le paloloanga e le mototele i sa la whai, ai o Novema, o le taanga rona lua lea, e te tele maa e le ia, i no whanga masani i upolu. Ua tongi pau le au malanga e silia ma le whase lau tangata ta aloa Sāmoa li i matamai tai, le vaa lele ale e fiti po le Fiji Airways, i le tau e tasi tesi ma le 2 miliona ta la, e malanga tua i ta alonga le Pasifika le whaie Solomona i le masina nei. Na wha ai loa le perestenio le asosi au ta aloa Sāmoa, e tasi tesi ma le 2 miliona ta la le ta penanga atoa le awa Sāmoa le amasii, le e au fie ma le tasi tesi ma le 2 miliona ta la o le atotongi ai le vaa lele ale e fiti, a o le isi paleni,
O lea whao ngā lei mana onga ma vaenga mo mia le tātou au tā alo. Whalia le tō whapaunga o le Preston o le Cessnock. O le au atoa Sāmoa leo la masi atu pe whaselau tolu sifuru au ta alo ia ma pūlenga. A fia i whai aonga ma pūlenga au teitas. O le whaamai moisa iai sa tausanga atoa sa tā pena ima whai amato siakina fuile au. Wai tu sa pena amata mai tātou au fixe lau. Ia nā amatelo na tipi foi lalo. Fua lava na o lato e mole amano e maweni lato pinde. E na o le lua se fulma le whata alonga le a wai Sāmoa. Ai tasi le ta alonga le a le mawhai o na yeso na sui ta alo. O na ele o yeise ta alonga karate ilo tātou o tino uli temi nei. O le aso se fulma le limo le maasina le nei o le atu ua e le au ta alo lo tātou o tino. A o luma na e le aso se fulma le iwa le te tala alo i ai ta alonga. Se ia pa ia le amatanga o le maasina o te sema. O le whātupenga a tōle nei au malanga o e whātupe na mailea lo tātou malo. O pāanga māsani a le Cessnock, a iei fo inisi vaenga o lea whainga malanga, e tutongi e le tangata ta alo ua whiliwhilia. Taluai le telo whaamtalanga ese watu i na inisi o le atunu i lunga o pengta whaailangi, e swinga o le tau malvai tau le nei ua iei le atunu. Wa o mai e se lapta i ngā maile official wa ai tau sa moi mulinu. E na ia mulmulita ia lo tātou atu no, tau lava o whaamtalanga e tuui nā aloa ia mai le official wa ai tau, a ia alo fia le talitonu no whaamtalanga ua tu sia ma tuui nei nisi i lunga, ona e whaasese i na ailo tātou atu no, a mai se lava o tūlanga māsani e lapta e ailo tātou atu no i le vai tau le nei le whaai ungo tausanga, anga i atu i amatanga o tausanga fautai tasi. Awa ngātu le atunu i tau lunga le tausanga lua fe lua sa fulma le tolu, a e ungufale i le tausanga lua fe lua sa fulma le wha. Wa toe wha amanino le official wa ai tau vaenga tā ue lima, e mulimulita ia lo tātu atunu umo lapta ingo le atu i na mai. O le vaenga mua o tūlanga la matia e wha ai loa le official wa ai tau, o atu le vaenga lo na lua o tūlanga matua la matia. O le vaenga lon tolu o whaatu langa le official wa ai tau e a ngai mai ei ni lamta inga, o a fianga matu ia, o atu le vaenga wha, o le matau tia leo le whaalanga ino ni mea mai matangi a wha, ma le vaenga lima, wa matua whaatafuna ina atoa pe whaatama ia atoa foi, mea tō tino e au fia ai maota malawa, e se matangi a wha, po lolonga foi. O tala ia mai Sāmoa mo le whaai ungo le neiva yaso, man real tātou tino, whaasoi foia. Talo falava o talafou mai le sifufonga le lau mua i Wellington mo le nei aso Faraile, aso tolu no ve malu a felua tolu. Ele itele se taliani al palimia whaaulioli Christopher Luxon, ina ua fesilingia e tusitala, i sona finangalo e whaatatau i la latou polisi e au fiai keni pe ona folosia a olumana i le palota, ua sailia e le keni o le Mongrel Mob, fautuanga whaaletu la fono, e whaatatau ia inga whaavaya le National, awa ua whaatulanga ina ele pāti, e whaavaenga e taula e iaila latou sila pe a whaavaila latou whainga malo, e whaata iala le National po fuafuanga mō keni, e au fia ile whaasao tō ninga mapine a keni ino fuanga lau tele. Tusi e whaata apea ini keni ino fuanga lau tele, o se vaenga fōua leo, ma whaamamafa whaasalanga e tuuina i keni pe a soli tu la fono. Na sauno Luxon, o le awhainga tā o na iaitanga tai keni i lalo le taita inga le National. Na whaalia e ara mangapo, o se tasi o loia, o lo upopole i le polisi, o na iono a whaina i tu la fono o aia te taua tangata. E tele ofisa o au nanga lau tele ua si itiala tō tupe whaalu i kona karate ma whaatala noanga, pe tu sau le ono svulpa sene le fua o ngā tutonu, pe a whaatusa i le taimi ai le i o mai le COVID se fuluiva i le atunu. Na whaalia i whainu mera fau, e whaapea talo mai le luafe se fuluiva, e silia ma le se lau lima svulpa sene tupe whaalu ai si ofisa e tutongi ai kone karate tuma oti, i le taua whaai ua o atu i le tasi tesima le 2 biliona tala i le atausanga ma le
tausanga e o mai le o ngā tutonu o le lua whelua tolu. Sa tau la ile sila ale komisi mo au nanga lautele i le whaalawiloanga o ala o whaasalalaunga na paula i titiai tupe whaalu, ma le se 10% whaatapula o le whaalunga o tupe mo konikarate ma komiti whaufautua. O ofisa i se 10 i lunga i le lisi o ofisa o lo o te telea la tau tupe whaalu, e au fia i ofisa e whaauluru i aile matanga luenga wa onga. Sa masani o na umia i le ofisa o la fonga. O le matanga luenga o le atina enga o anga fiso o tae mamanuia lautele, whaapea le matanga luenga o puna o whaale na atura ma le si o manga, na si itia maulunga la tau tupe whaalu talo mai le luafe se fuluiva. E silia ma le se lau miliona ta lana whaiti itia i pili mo konikarate, a le matanga luenga o le soifua ma lolo ina. O le vai aso nei na whaalawilo mai aile i unga o le whaamasinonga, a se tasi o whaia onga wa onga a mata i ti taipe i porirua Tracy Sienna Jane Brown. Sa tūla i lumal whaamasinonga whaapitoa o mata upu i whaia onga, le Teachers Disciplinary Tribunal. Na whaasalaina Brown i se salatupe tolu afe se lau fitus fulfata la, ma whaalea o ngā ina lona laisene whaia onga, o na o ananga i oinga na whaia, na ialokai nai se tamaititi i totonu o se tano i lea onga, e ui ina tangi. Na iau uina le tau au o le tamaititi masisi i lunga, ma whaamatau e na te whaau o lima i o na fōlinga. E ai fo i taimina lokai e Brown tamaiti i whafo o le potua onga. O le luafi se 5 na amata lesitala i Brown o i o se whaia onga lesitala. Ma amata whaia onga ai i lea onga amata a le All About Children Child Care Center i ti Taipei porirua i le luafi se 5. Ua toi talo sanga tangata o a aiokoa, ina ia whaamawai le pule sili o le pule ngā nuu whaitu mālo Stephen Perry. Sa whaamawai Perry mai lona tofinga, ona o le le o le lava ma le pule nuu Ben Bell. O le masina taluaina fofua e tu ua i e Perry le pule ngā nuu peitai na whaalia ili poti le asona nafi o le atoi whaawawi lona tofinga a o tausa ili ai se tasi e suitu langa i ai. E silia ma le tolu se lau tangata ua sainia le talosanga na tuuina atu i le pule ngā nuu i le asona nafi e ave e sia whaamalosi ai Perry mai lona tofinga. Sa fautua ina le PPTA ma pulea onga wa onga i au kilani, e nofo sa auni ona ole si itia mawalunga o numero o tamaiti ia onga, ona ole to atele o tangata whaimalanga mai i New Zealand e au mawai. E la taili se 10 afe tamaiti fau na whaaulu ia onga, i totono le atunu o ile tausanga nei. Mao au kilani e valu afe tamaiti ia onga fau whaau popo, o se si itanga tele tanu mai le 20 tausanga taluai. O le to atele o tamaiti fau, o lo o umia e mātua pepa nofo mau po o visa whaingaluenga. I se whaamatalanga se tasi o pulea onga e whaapea, o le amatanga o tausanga e masani o na whaaulu ai tamaiti a onga fau. Peitai, ua wa aia tamaiti fau e whaaulu atu i aso taitasi. O le popolinga tele i pulea onga, ina na ia whai naita i ala, ai maise o lo o whea ngaile atu nuu, ma le to ai titi o whaia onga. Na tapunia se vaenga o le Awalai Terrace i Wellington ma le whetaula i ngā ala i Aurora Terrace, la taile mautafono o le palemini i se whaalawelawe tau ta avale na wheto ai ta avale lua i le awaulia na nafi. E tusa ma le 8 minute whatu a taunu o atu ofisa tali atu i whaalawelawe whaafua sei, ma o loo whaata o tolia le tangata i to atasi i le whale mai. Ua tuuina atu se tusia le MPI le kamupani o lo ngao sia le waitau mafa ua whaingoina o le arepa po o le brain drink. E tusia i lunga whaailoilo i le tāua ma le te leo le au ngao lea waitau mafa i le whai ai o le tangata tulou pe a tau mawhaina. Ua whautuaina i le MPI ina ia ave ese whaailoilo ia e iai i tustusinga e winga i le whaalelea o le soifua maloloina o le tangata pe a tau mawhaina lea vai, ona e le moni, pe ona maua i suenga. O oloa are arepa, ua folafola mai ai mea ai pāleni ua whaamaonia whaasaya nisi mo le whai ai. Ua iloiloina nei isi la asanga mo le kamupani, mai mo o mia ila lo le tula fono, le whaalelea atili o whaailoilo ma whaasala ina ne ita ise se ina i tangata whaatau, ma ole amata ituwina ele matanga luenga, ma wa ai pe usita ia. Ua no fauta le pule nuu o le pule ngā nuu whaaitu maloa Hastings, Sandra Haslers, ia afianga o tangata matutua isi i tanga fau i tau o whale nofo maututongi a le pule ngā nuu. E amatai le whai ungo Januari le tausanga fau,
Ona tutongi e tangata no fomau tutongi le ta ilua se lau ono se fulu ta la i le vai aso. Mo ila tolo ono fomau tutongi i fale e lua se lau lua se fulu ale pulinga nu i Flaxmere, Hastings, ma Havelock i mātu. Si itia mai le se lau sfulu fitu ta la na masani ai mo tangata ua tele tausanga ono nofo ai i fale, ma le se lau fitu valu ta la mo tangata fou. E lua pasene na si iti ai fale no fomau tutongi, i tausanga ta itasi tanu mai le luafe se fulu faa, se ivangana ai le luafe lua se fulu, ina ua tau fie le malo si itanga i fale ona o le tapunia o le atunu o i le faa mai. O ai ai ngā fowe anga va ai i fale no fomau tutongi mo tangata matutua, ua suia mai ai le 5 tausanga le matua pesili atu o tangata talosanga, i le 5 tausanga pesili atu, ua iai le taimi nei. Ua wala au le sa avea mawhaia o ngā le oropeleki Sir Steve Hansen, ina ia whaia se suinga i tu la fono le lakapi e ala i le ave esea o le TMO, ona ua avea mawhaafi tauli, ua ave esea i le pule aina i le laufali o le taalonga. Na saunoa Hansen i lunga le porkalame le Sky Sports, le breakdown, o le laufali le ana whaatautaia le taalonga i le vao le oropeleki ma Afrika, Wayne Barnes, e le o se whaafi tauli tele ia te ia, e ui o ia sa nafa, ma le whaafoina o le taalonga. Ua sola aso na whaatautaia i le laufali taalonga, sa le i ai se whaalawelawe tele mai le TMO, pei ona saunoa Hansen, sa ia whaamanino lona le fia i le tele o whaai unga o le taalonga, ai mai se whaai unga na tau fiso o ai le taalonga, ona o le TMO. Pau le taimi e mo mi ai e le laufali i le TMO, pe aia le mautinoa ni vaenga, pe misi ilana va ai. Ona fesiri le ai o le laufali, mo se whaamautu wina o sana whaai unga, pe ona saunoa Hansen. O tangata whaimalanga mai initia, saina ma Filipaina, e pito i to atele le numera, ua si itia mawalunga i le whaitau a whae o tangata i New Zealand, pe ona iai i li potifoa le ofiso numera whaamaumawina le Stats New Zealand. I le whaitau wha le tausanga e o mai le aso tolu se fulutasi o aukuso le tausanga nei, e lua se lau lua 5 afe wha se lau tangata whau malanga mai i to tonu o New Zealand. O le fase fululu afe ono se lau o tangata sitiseni New Zealand na malanga e se atu i le tausanga nei, na mawhaiona toi sui tūlanga, ma whaupoponu mera o tangata i tangata malanga mai tutono le atu nuu. Le se lau 5 se fululu afe valu se lau o tangata e le sitiseni New Zealand na malanga mai tutono le atu nuu. O lo whaau awana to atele tangata malanga mai e le oni tangata sitiseni New Zealand, mai le valu o le to aivo i la tau e whai malanga mai e whaongai nai tusifo lau ese, e le oni tusifo lau New Zealand. Mai au kuso le tausanga taluai e o mai au kuso le tausanga nei, e tolu walu afe se lau iwa fitu tangata malanga mai initia. Mai whaafaa le whaopoponga, whaatu se tausanga ua tuanai. Tolu se fulu afe, tolu se lau 5 se fulu tangata mai Filipaina, 5 afe 2 se lau iwa tolu mai Sri Lanka, ma le tolu afe fitu se lau 2 se fulu o tangata mai Vietnam. I taalonga, ua toi wala awina le ali kilikiti o Kyle Jameson, e malanga atu initia mo le whaangasolonga o taalonga kilikiti o le ipo le lalolangi, e suitulanga i e o lo manunua mo le au o le Black Caps. O Jameson sa suia Tim Southey i le amatanga mai o le taamirosanga, ma o le atau nui initia a o tāpena i le taalonga ane Black Caps ma le aua Pakistana i le aso a tae ao. Talafo wia mai le siufofongo le laumua mo le nivaenga o le tae ao. Malo fa te atu le mafuta mai mal fa mai a fa le iva le tato proclame le tala lo dunga vai aso le la fa so to le fiore di pule a fam sanga te alu moresi e va pe foi sa velino casiano a fa le iva na a fa sfuru proclame le singa le la fa te ye sunga le fa fenga Reverend Jeremiah Allen o le kalesia fa potonga ke usiano America Sāmoa e mai nei poridua e le mafaiona whangaloina ia oiolo o whengai foi mori tau o mai o le nei vai tau. O wawa ai le tāla fiti mal tāla Sāmoa i tai haune. Tasi lau tāla Sāmoa, e maua le valu sfuru sene fiti. E manosi tele le tāla fiti. A whaila e tasi le miliona, lua se lau afe le tupe le tato au ta alo le tongi le company vale le fiti. Tu sala iva se lau fitu sfuru tolu afe ta la fiti e maua e le company vale le lea. O lau vai leo malanga e fa se lau tolu sfuru. Tu se lua afe fitu se lau iva sfuru ta la pase se lo tangata to tasi.
lua fe fitu se la wiva sfulu. O Solomona le tali malo. Le lope fa lua. Pe fa tolu na alu va le i Solomona mto fo ia tu piki tato au talo. Ta si foi la le vaenga o le a tele ia ni talonga fo i va yaso ia luma. Ia o talonga ia al Pasifika. Mo mentato ripoti ia ma tau fai longa tulu tato tulu. Ia tal sia fo i ni ala ata fa toa sa we ni usila tato te mata im tapo ia talonga. Luas fulima talonga o le tau vai, tasiel talonga le tau vai Sāmoa kalate. Aila se o tato e le kalate. Ia matana ta pena i talonga e fai fo i lesi tau isi tau sanga e luma le tau na isi tato sui. Tele lau kalate leo te vai feo ai sol nei podi rua tele lope ia ta pena e mo lesi. Ele lei ole tato watu fa fianga o tai au manui tele le aso. Ia umalo pesele ia na u watu lo ntala la tamai tulanga we di taua. E o lo tau e nei Palis a Hamas ia ma Israel. O le tautua le si ufonga lau mua se furuiva minute o te e nei leiva. Fianga le tai ama le sunga so fa le moe ya ma no lava le fa fia au le I fa so atula I le tala o le taua e ye le pisinisi le au ki lani e ta o le Earth
Stability Limited. O le company lea o le company faufale. E fast fulu mo le tupu lau whengal wenga le te minei. Ai o lo ofa alia i le tala le tu sia i News of World Nitao. Matua o fo ia tangata ipu le company ni fiu e su en tangata whengal wenga. Ewe. E iei la tau sa no fo le motu i sauti. No fo le company le ta ilima fe e watu i au kilani e relocate so lotu na no fo i au kilani. Ke loa lan mau company. Na umana ave tupe fiu su e po fe i tangata ne. O la ua ofo me company ta tolu wa fe sai ni tangata. Tolu wa fe tala ni usila. O to tongi o tangata i whenga luenga company fa ufale leo le vao le fitu lima fe se la ua fe tala ni usila. Ai fiu su to tongi a fiu su tangata whenga luenga. O le la ofo company pe fo ringa me le nga tupulanga la iti le temine la to tele fia fia nga luenga le kamuta. A fa fonga mai la so se meo ni usila o iai. Ala te tala vau na ua isi na uta mai mala malama ngā luenga o e manatu e se sifi au kilani o se tūlanga ngā luenga. Alu nunga le website tal company le Earth Stability Limited. Na eva aile maua e nāwina o whai ngā luenga na e tālu sanga le iai. O la ofo mai po nesi ofo mai matatongi le lei saini kon karate e mawhaina watu e ngā lurue ai. Ia, maa nei fo ia tala. Ia, a e mana mia e whaina o tango e vatu i tua ia le ngor company na elu te matamatai. Ata minei, la tātou se e atu nei tala la tamai i tūlanga o i le taua i e pei o la tātou mai tauina i le nei fo i taimi. O wha mau maunga i ua maua le taimi nei. O le lātou e malanga i totono Israelu i le whaile utusi o le malo tele o Amerika. Le tangata leo Anthony Blinken. O le wha moe e alu e toi tala no ia Israelu ni awala. E wha mautu ai le wha pela tau fil pāpau whanna. E le o yeise manatu Amerika e tau fil pāpau whanna. Al manatu o le malo tele. Ia wha sauina le tele o le ola o tangata lau tele. Una ia whaina. Pio le sina autu o le malanga. Ana whasingia fo i le autu stala ia le Palestine o Amerika, Joe Biden. O la mai tau atu pe ua matan tau wha matau Iran manu ui au tafo Israel. Ia Israel. O le terminei la utola wapi ai ia fita Amerika o i sa tutton. A o lo fea ngai pe maus fa inga le ngatau. Ngi drones po se e move i e o atu e meo o loketi. Pa wale tala Joe Biden, don't. Iran, don't. Pa wana tasi alu, don't. Awa. Awa tau te lutea. O le whase ala le mano Iran. E le fe tau i tele le lato mai tau. O lai fai mai Amerika ia Iran, don't, aua. A lai ave Amerika la na fsosani ia Israelu. O le terminei o le a fai le o numela le ua, o numela o tangata ia ua fai le terminei. I Palestina la vaia, e uova male iwa afe tangata umali liu, tanu na amata le taua i le so fitu, po le so valu o kitopa. O male iwa afe tangata Palestina umali liu. O le whai o tangata Palestina, la tau fia e whaapango tā Israelu lunga le West Bank. Ua o lalo i Gaza le i le taua o lunga le West Bank, na fo i tangata Palestina ina. E a feiva se lau, a feiva se lau. O ina le malosi mai e lunga i le panona, le vaanga leo le West Bank. Ia le vaanga le Hezbollah. Ia, o na se e mai e lea i le isi tātou wha maumaunga. O leo whai o tangata Israelu o mali liu tanu na amata le taua. E afe fase lau mali lima. Afe fase lau mali lima. Tu so le numela lea. O lo iei te tonu le tonu se lau valuiva. O leo whai leo fita o mali liu o Israelu. O leo whai leo fita Israelu o mali liu. Tonu se lau valuiva. Tanu na amata le taua. O leo whai o tangata Israelu lai whaapango tā o le taua i te tonu o Gaza i le vaenga le Hamas. Lua se lau wha lua. Lua se lau fāsifu ma lua. O le wa mai tau atu fo i le atunu o Turkey i le lātou Palestine o lai lātou te tau wha matau fo ia Israelu ma lātou tau Israelu o se atunu o whātupu wha lawe lawe. Ia e le o iai se tūlanga la tamai le ono pā tau fia o le pāpau whana. O la ua watu lava Israelu te tonu ma wha solo tu lava i tonu ia le lātou o sofa inga ma watu lava i tonu kasa le te minei.
E pe o le vaso nei nau ese mai tangata fo isi tseni o isi atu no usai tono kasa o ese mai e ona e oi le tua o ile o e kupito. Whaaria mai lai wha mo maunga Amerika o fitus full wha tangata Amerika le uwha sawa mai i la ua avatu i le itu lea i kupito. Tangata i e fitus full mal wha ale malo tele o Amerika. O le taimi nei talu na amata i le invasion po le o a fo Israelu to tonu o kasa le hele i mamao tele atu po le tonu ulfaso talu ai. Ua se fulu valu fita Israelu o mali liu i fita winga male Hamas. Talu na o te tonu Israelu tonu o kasa. E pe onisi na wha maunga o le taua le taimi nei. Ia i le mai taua tu iai talu sia o le whanonoanga ia tato umma. O le tele o nei tangata lau tele, tangata sivili le mali liu le taua. Aia e fua fo i awa onga tangata nei ma lato vuetel tonua. O Israelu wa o lato fili. Ma e te tauna lato wha umalo lato fili. Ile la e tupu ma el tele o tangata i tonu o kasa Palestina. E ia lato wale ita i tangata i utaia. Ia utato wa ila le me yin mol ita. Na o tau ama misa. A tonu o loto tangata i le fia ma le wha mangalo ma le alofa. Na le file mua ma le oli le me mawai. O le wha taita inga tonu wala tupu i kasa ma o. Ne mafua mai. O le tele o le loto ita, loto tau i masui, loto tangata. Na o tau ama le oti le me tupu ai. Ia, na ia sol tato tunu. Ia tumu o tato loto le wha mangalo, o le alofa. Ia ma mele le uma. Ia, o le tato maua le file mua le oli le wha ungo le vaiaso. Ia ma le oranga atoa. Tana la urungo le vaiaso le utapele mai, whaftai. Yesu e o saunei o le mawhai ona o whangalo ina loa lofa e sili e se taimi o te whangalo ina whamanu ianga wa e saunia whawhetai i loa lofa e ui ina whaingata ua o i loa nei, ua nao o e Yesu, o te sawai. Ua o sa nei, whaamaua lalo, sisi o lima i a te oi. Yesu e whawhetai, i loa lofa, i mea uma, ua e whaia, na o oe lofa moi moi Yesu e whawhetai o lea lofa ua e whalia i lunga o le sātau ina ia whamangalo ina o auanga sala o ai au se tangata whatau waa ua e manatu mai ai alofa tu noa wa e foa i mai e ui ina mai ngata ua o i loa nei ua nao o Yesu o te sawai ua o sa nei whaamau wana Yesu Sisi o lima i a te
Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumua i Wellingtoni. Moso o i sili sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausali lo fa amaoni, tu ma pea se io o i le oti, ta la la, afio o e ai aluita, tu Jehova inotama, tofa ina soifua. Lama alif sili le sasana, itu e fa o Samoana, e fa atosina yo anganga, ya te o e sumalete ine tausala. La fala wa avea, talua yo e sungale mana mea, bea fai ua elekea, tu uai bea sia mea etafea. La upua tau no fonene i tau wai so se e siline la lelei, ma le fuaro sa mumu, e te whaata patima e tuli ususu. Ta la la, a fio oe ae aluita. Tu Jehova ilotava, tofa ina soifua. Ta la la, afio oe ae aluita, tu Jehova ilotava, tofa ina soifua. Fifia lava e whaatalo whātul nei tai au fau, i o le asfareili nei o le asatolo Novema, loa fe lua tolu, o le polkalame fo ili nei o tala la walunga o le vai aso pia na masani ai i aso whareili taitasi, ta lofa lava whaftai fo ile tua mwhen tātou toe wheiloa ai ma ainga wsila whailunga o le ea i le nei fo i vaenga o le tai au. Ia, whaatalo whaatu lau whionga masanga nei tau nei fo i pokalangi o tala la walunga o le mai aso ma lor soi fua. Alo, whaatalo whaifo savdina kasianu ni tai au. Ia tatono o fo i el tato au whaafonga masani manuia mai le tua nei i aso fo. Tato taltanofo ni sum tau puia ni neva yaso mo silfia. Ia, o le sa whaiel fono tanga ma le MPP pole mtanga venga le o tanga te Pasifika neva yaso. Tono te whisau no ile vai. Moni. Atonu e sa ele tala na whaia ele vaenga fo le ta o le post budget briefing. Tu sa mona whaifol sanga le minister tupi. Ia ono baila ia whalau lo ile ngate ni po rua isi vaenga New Zealand. Rua nela tausanga nema tausanga vaile sa o awai ile sa whai ile i po rua le kale sia nove vaila au. Ia, tala noele ia mo meo pakiti me fa penanu faile ia. Ma ne el fa ngolongo watu ala utele atu pe e mai sosoni fa olola ia ngana Pasifika. Ia mesi volta tongan Sāmoa ia utero ni. Ia faile lo tala. Ma ne ala le tulanga na le mo pakiti ali fa ola. Ole fa ita tulanga wenga le ia so e limol va ia so. Ale si tupe o mai e tupe e fa ngolongo tu e sosoni tato. E o lol pag ele porkola o le fono fa pe tausanga ni yo to lot fo yo fa lolo ia ai fa ilo ani lo le ele iva tesima le loa miliona tala le o fa nganga ia wala le Pacific Media ele na o le tiola ai le vi uma po alto inga media le ia i Pasifika o la e tau fa so le tanga wenga la le o le ia no tu le o fa fta ia Grant Robinson no ile sa minister tupi. Lewa e atu lewa tangia ile tato
tala fo le ne fo tau sanga e ai fa tai mai fo ia ia kwa Roxanne va pia ia o pe o to nga pe la o tato tala le ne fo le tau sanga le o fo ma to va vai ia le o so ni ia fo e fa tu la ngai la to pakiti o le mai so nei la le sa o le fono ma sui o tanga wenga le ia e mo multa tu e awala mai la lo ele la to vaenga le va ele ngana mo ngana le ele la nga fo le pol kalame le fa malu sia ia ma tam fa ia tama winga ngana Pacifica e nei o New Zealand ia e te le yo tupe no fa pe e tau no fe lo tupe mo tato ia e ma ia na la tau fa sa fu te le vo ia vo ia vaenga la ave ia te lo te le tupe lo PME ia me sili le to mo me sin tupe se i tau fi so so ni fo i tato pol kalame fa ni si fo la mo e mana ia vo fe lo e ma su yo le ona fanua stasio te mai tai ia ma se o ngalo ke o lingo le site o sa tu mo nei po ro le si a wenu matalisi ia te mine yo lo ala le lungai o kilani o pe o na le te le fa tu la ngai ni so ngal wenga ia mtanga wenga le ia fa ta se la ma Maureen Pitham o yo le su yo la to nei po ro officer al MPP le po ia tu no e o sina to mo fainga o pito au ye ia mala to fo ia le fo la o sui ne fainga malo tau si au ne apa mai le limo on mista tu pe ai to so e tu pe ye le o mo fa tu langam fa manino mo o nanga fa pia ma le o tato mo atu le o mana fa le tala le ale malo ye isi pol kalame ale malo e tau fi la to ia na fa to fa wile o tu ia vaenga na ai to ave tu pe fa tu langa i la to fo i vaenga i fa mo la to priorities ia fa pe to ave se la to tu pe le tauta tu o mata tu za va li tato protest lo na la o te protest i se tu langa fa pe na eu tu langa na no eu la fa tali de se gi con collecting va le pe mo po ave mo sta tu pe vaenga le ia malo ia tato talo ta po tato mai man mia a tonu e mo si la fia la fa ngol tu pe mo a to le ta no tu vaenga le o le si fa ngal wenga ni pito cinema la lo tum o si fa ngal wenga fu a le la o ye la no le ta so le tongel a fa ngal wenga e ele por kalame tato po le longa fo ina o le lua festival maliva sa tu o toi mal fesidi po le ale fin le ngono ni sul tato au fa fonga pe fien to tongi tanga to fanga wenga si fonga la mo le malia la ye isi tali na va mai e tele mai tawa ale val tos fulu va pena ai ni se mai tau na fitu lima tala le tula e le ma se so ma to o se tongi le lima su tala le tula atono lena e nga vole vatu le nga luenga le fai mato sa ili fa mo nga tala ne ina i fai o na matu e mato le ia e vaenga ia mo si fia ia ale tau fai ina i fa tu sale ia tu tonga le fai nga luenga ia male industry po tangata fai nga luenga le tio ese awa na ngana ese a o to nga in fa mo nga ma tala ia vatu e fa manino ma fa la lo la tunu e tu salava e po il vaenga na ia malisi me e se la fa nga luenga ta to Pacifica me se la ta to le tio e te tau na malo si ma to le pailinko e le ngata le fa Peritania alfa Sāmoa e na ia mawhai e ona ma to fa le liu pe malamala mai i telefo e fa momonga le malo ia mawhai e na ma to fa le o tu tato ngana o palangi e laki wa la tu ma fa momonga il fa Peritania ia tau al fa Peritania ai o malo ya tato Sāmoa mai si moto Pacifica ia ale lele nanu tangata ia na se ale mal fa liuma ia se vo mal fe au e vatu e me na e fa tai vo el tapo ingal tato tunu mal talo vo fa fe au tai au tai tasi fa man wiel tato ngal benga ia tu langa na ia le si la va nga tele na fa mo mo ngal mal tangal benga le MPP e va nga tu pene e fa wa wai lango e me fa malosia ele una ia peo ole tam fai na ia mo pel tato ngana ya te ro nei alo ia o vaenga ia mani fo ile page fi sa nam sanga le vaenga le sa mo mai le email le
Lau email le Oi. mo mai le ia i le American Institute ni tai au. A tonu mo whawhonga le tunu ulwai teimi o le COVID le loa pe loa sifuru. Ia na mo ele ava no e whatala noa tu ia le Director o Professor Graham Lacrosse. O ia le tai o le American Institute of Medical Research. E ngā lue whatasima le University of Victoria. Na amatana fasiringia pe saungo le mu le tui lea. Ia na mana toile i mana ile o mai saintisi e ngafa mga luenga ne e whaamamlama tulu tatua tunu. Nā lana whai tua interview e lima masina o whatala no atu sui o saintisi mai le vaenga lea. E whasosoani e whaamamlama ia tatua ia. Ia suenga fo i tūranga tong fiti ia o waila au whaonga ia mo le tui pui lea na whaonga mo le COVID. Lala i ele tato paanga le o mai nei, e mai a email le Director Graham Lacrosse i tato ofisa nei, e matau mai me o e latu susuenga. E la le si polka la me sa whata noa tu le loa whilua sifu le whata tau le o le CAR-T cell, o le CAR, ia ma le T, ia hyphen, po le vase, ia cell. O le tongfitinga na e na tau le loa whi ma le loa sifu. O lea ua mawhai o temina lau amatana awe whataitai nisi o tangata lau lang. A leo whai loa mai lau mawhai na wha o ngāle lea fo tong fitinga na inisi o tenu o lau lang. A lea fo ila ngai o i tātou i le tausanga nei. E tele o isi kānesa o le tangata amisia kānesa o le toto pe o nai whapito e le tong fiti lea. Ia o le nā le o mawhai o na whai o lea la e tau mawhai le lai sene ina i mawhai na wha o ngai nei. Ia lau whaonga e sino i Australia, i le melanoma, ia o Amerika, ia ma Europa. Ia le tau mwhai o nei. O le talanoanga fo ila na le whaingo le CAR-T cell, ia ma whaingo le COVID. Ma tau lio o le tui pui le COVID. Na whaonga e le tua inga teknolosi na me whai e ona sui ia me tono le tino le tangata ina ia whasoso ni tonga fiti ai. Ai whaonga le vaccine. O le talitununga la po le tanan whai le teimina, o le tam whai na ia muli tae le toa inga whaonganga le teknolosi. E whai e fo i matonga fitinga, o isi ngase e se le mo waita ato, e whai tui pui whapea. Ia lea la mo mai fo ila le emaili whapea ia se i, ma nei fo i ato wala au ia Graham pe Avanoa, le professor. Sa wa whai se tala a lele i o le kisimasi. Ia atonu la to mea lofo le mo tatou, e vo fai lo mo o ele tong fiti a wale tu lango le kane sa le toto ia afa pe ni si o mo nga se lia ma ne lo fai lo fo ma o le fa no lo mo ele le a fo le CAR-T cell treatment pe me fai ona fa nga ya we a to no le wa mo wa to le fa nga isi tu no le lang ia tau vo inta to muli ai so ni vo ita to ma nei ele o mai lo pena ye ni tātou tangata i tōno le pātaita inga le na whai, ma le pefta mau pe a whape mo si tanonga. Na whai lo le poka la me o mo whatua to malongo tonu e le vidi ma se sia tia. Ina ngai msareli a fia no ki onga msaha le a fo i whae. Ia, oi nālau peki le tālonga le sa whai mo na yas. Whano noa le la whali. Wa ngalo e te au le la whali, ali whape sa o le la whali e māloa. E re tai mālo se au pe a pe fa pena sfu vala ta alu te lo te te lo e tu so molto te lo ta to le fi il fa io fa no na tu sa la ba lo o peliki pe ai il fa ta o tanga ta mala tu wa lo fo lo peliki mo fa sala nga ia fa pe le ta lo fe nga i tu ia le la fa ia tu nel ta o le fa ma va le la folilia ia pants o fiui te le mo meu of tu singa tangata le social media wa tau whaaleanga wa abuse ia me pena tau whamata ia lea whamawai ai i tau whamawai ma au TMO wa lisi tangata nā lea na te lea au ia o te loa pe loa nisi ia social media address tangata nā whanua whaivoi whapena ia tangata ai o le laka pi mana ia o le talo whaifia wawa e te fo pe o lai o pongi umai tangata New Zealand le au o le nai tamata alo o kapteni wa e tu tal tu fia mai fo i na utau no umai nei malai vale
ia kilani ia male au ato ia male coach ai fodinga mai life ia le coach ai ne ai ole tulanga na tato o la kapi e fai ina ol malai ai mai nei malo nei New Zealand mal va ai to tele la ia malolo fatamadi ia le upuna po le alme tu malolo fatamadi e lo fangia e tangata ta alo le dei ia tu pe ia la tel por kiki o te loe e tawana fai le World Rugby se fai ungo mene ia wa sa o ia Hansen le na fai lana interview tal voi le sa a coach mo foi pe fai a ungo le opeliki o tau ona ta o fia e mo ti e mo o tu fai o la udina le ufa le ngai le ke talo o li no foto e va vai o mai au di me o ava pe fai au di ma me lo inga toi fo i to ta longa ta o fifa fia ta longa le ma le mai mo tanga tu lo inga le to fia o se mata se malai ona tu langa na ai atonu e a ngali ti e mo lo va ile amatanga atonu na se me va to la falifa pe se va ai a sakile media ta fa ngai lo le la to power ai o le fai o ta longa lai mo la fali fai le ta longa ai to va se va ina to so ma le to ta fia to ta longa nga woi ma le tupe tangata ma ta to e no full TV o le la to so mai to me ai e a se la fali e le to so to fa sa o se la fali awa ana to fa sa o se la fali a to no malo ta to e kiki le si tolu na le na mo wale awa e a le na e se ta to score no to fa fo i to le e pe o na talu mo ta mo tino e malo ta to o to fa no a le asona ya la faina sa o tu so foi tu vai vole si wo ka pele si fata usang e se vai po i to fi mata mata malai ta malai ai to tu pe si ti mo ia mai si mea e o tu le si po la langi le lo po yo ta to e a ria tu na tai na o fa no ngana e stanga to ta to e fa le a world cup mai ai lu nga lo fa lo ai lu a me yo ia on sa ia sa le ia o e foi sanga te ele fia mata talo ona ele la va tali foi le le popole mai le valu se fulu minute pe o va to voi le umia se tala novo e se mani foi fisiria professor pe se vai la awe nga mo ila to e popole ele foi ta longa a to no fa to fi ta pe ole fala a vole tanga tamba i masa ai lo tamba i masa nei no lo fala pa te ria no ngol sam so ni ya we ya se mana ya ina sui e fo ini tu la fono pe a fa yo ye ni tu la ngai le ona e te vai mana to tanga tama ni to e fio e mata ta po ia ta longa ni ola kapi pe a fa yo fa inga le e o ta longa pito silia tu leona ona ta longa te tele nei ia ai ia on sa o e to yo so fo ile la au ta i sports a tan lolo i si va nga io e kirkiti fo oi foi le la mi fo ia ai tiel au Sri Lanka to se la mo to pu ai pe to se la mo le lo ai india ana le lima ai fo ia a Sri Lanka to ia o fo le to ngata longa pa fa pe sa o le numero le no fa long o fa mana to mai to ma to ta longa le Mercantile League ya so la o si ta longa na vai pa na ai mo le au nei au fo i ma lungo le ta musang ya o le ropo la me tu afa pela na fa ni petinga ni sini peti to nga ai o ko to nga tu pe mo le sa o le ya na o le vai nga na ai le vai nga le o le e pele kilkiti ile upule fa pelo mai ile ta no kilkiti no fa ofito no le la tu lo kapteni vo ile de sa kapteni ta to o makalam le wa fa ya o ngane le o ki te ngalang no follow introduce pe a vo sui le awala fa yel ta longa la to o le e o mai asa sau mai ala amatanga o le ta ula e le termina o le baseball BACT ia sau lo le au engelani na malo ia wa matanta mulmuli si ai ia le la wa mana ia vo le tusi o le dictionary le tusi de ia uma upuma fa matalanga wingo o le Collins ia le wo tu wa tonu male upuna au o le nona fa matala le to inga ta longa le
ole baseball ole ta longa le aggressive pe o tu lomba tu ai alu e la to ile tau pun pe ole la o va ine le winga le fa ngala to va pe fa pena uma fa nganga ta to za mole o tikiti ele me sa mo lo to pun se polo ele to sa mo le amatanga tau va uma ia wa fa o pate le ni pate o puni ni be ia la tu lo sa mo ta a mo le pate sa o le tia ia ta le o a pe a o pe ia lo no fu le bon fa ta to le baseball ai li fa ngo ta to a le to mo ile ngo o le lau fa o fitso no le o le lo fe filoi dictionary na o ye uma to no ina ia tu langa na o le va et fo ile a o le warriors pe tala ina tele yo miliona ia na saini le fe nga nga stama le ia a le o to tal sanga fa mul mul tu mai se to fo ilo na ai wa homesick o fi fo yo la yo na ma to ma ia ma ne fo la mena e va tu le compassionate leave to nga fo le ina ia fa mul mul te ia mana ia lan tal sanga to ia ele o lo ne la le wa sa me fa mo me kom kala te ni na saini na la to tu e ole mane fo tal sanga ya du me tsa o me o tsa lo na ai wale sia nga tsa fi ina sa lo le to ta alo to nga me na ye ai si le alu ai se fe na tu pe so me se si fo e mani diu to ai tu lai na se si to lo pe sa vo se so se kiwi na mane ya a tono I si vanga o ta tal noi ta longo no le fa te a toile tu no tele o ta longa le nei vai tai mi lo fa nga sol ia e le vanga le vai atu nei le Beatles le lato pesele ta ole now and then mane ia ole sa a tonu o fai tau foi le pese fo le o nei le na fa lu tua ole now and then te isi te miso me ka kopi ai ta tu pesele on me le alena pisele la lang le fo sa ma te no tu ni su te mi o mbai o le fa nganga o le AI o le technology fo le e me fa ye ona to e fa lo mai fo linga o tanga tele o mali liu ai pese mai lo no inga o su e mai ato la to le na ya so pese ye mai le to e fa ngal technology ya to e fa mai pese ma ana sa tu fa ta si mai ni si na pese la ye pese pe fa penale le a fo le fa nganga le ma lo si o le technology o e fo o se fo I Peters o fo le tato po le Wellington Peter Jackson ia o ia le na fa nganga le technology le fo ngo le ata fo le o le get back ale Beatles na lu ma fai tu fa ta se ia fa nganga le technology le o te I va ia tu le sa wo le ata e pe ia o lai pu e mali te mina na amata I a wongo po vai me fa ngala le technology ni merna o le technology fo le tasi na fa ngai e Peter Jackson o le na fa nga ile toi pu e ngole atale ai ana pu e vai nga fo I mata na tu ala I o le si o ki o le tanga o le pese ki tala o le si o le leo o fo yo John Lennon e o mo le o tangata pe e le pese le na fai ai le fai na tu fa ta si ma release ia mai lo le mai lo to so mai mai le leo tu fongo John Lennon a mai ki tala le ka George Harrison tu fa ta si mai mai sanga tu fa ta si sa mo le pese per fa I lo to e a va pe la ye ta to foi pese a so la le na pu sa pese a wa ngalo ya ona fa ala I le lipine ia tai mi tonu ane to langa mai ia to inga ona mai ave ai technology o le mfa ia na to po le lo si fonga a pe mo le si la ta ki tala ia mai tu fa tasi e mo finga pena ia a fa pena po e mo si ata ia me fa ia na sa mo si ata po la po le black and white ia me fa na fa kala le termine ia fa la no le ia o le finga na technology lo ta to e o tele a swing of ole wo ia ma wai o le tsa tu pesele na ta o mo sanga le get back e masa ni fu na tal fai le la mo sounds e semana ia fa mo le ni ngo pese na ele tato lead guitar o sia pese o le 60 70 se fia tele ma so ia o le temi fa ia nga fai e tata Lopez fa pe
Pana ya chen. Sanga se ifai sina malolong pupule yo na choi foi mai le fa wo cha. Ne cha no. Chai. Choi fa tala fa to le vainga luane o pokalame o tala la walunga o vaiaso mo le fo ia safaraile. Kono le seta ua ia le AI ia po le poto fo ile fa teknolosi le nei vai tau masanga. O le fa vaiaso le upulna le pito silo na fa onga ina o tau sanga ile. Yoi. O le artificial intelligence anto to televo initial tata o fa fonga. Ai tamama tina ma to o vainga nei tam faya ma to fa mamlama. O le uela lang. O le AI o le fa pupuna o le upuna artificial intelligence. E pito siling o na tautalangia tangata ia so uma i le lalulangi atoa o le ua fa maunia. O le AI tele aso se tele au tanoanga o le AI a. Ia e le ngata i le malo, o pisinisi, o a onga. Ia o ai o le media. Ia o le tūlanga na iai, o le whale me lawe. O le ua mauani, te le lona le lei, te le fo i malonu leanga. So se me le lei ai whai e iai fo tanga te o so e awala e wha leanga ia. E ma whai o na whai e ma whai e polo e tanga wha tona me whaina e tanga whai so e mele mele, pe whai mele mele. E na no whale i o le polkala mele i au mai wha maunga e se le o umana na o lato. Ia whau mai lola ia ai whatu. Ta mai pe fa fe na fa se pom. Ia me na e sa te den ta noises. Ai me faina e fisi me na ri so me fa ngo me na. Po le ale fa ngo se robot. E ale fo so me po a me faina mai la ia. Ole fa le bela bela le o pole ni. Ole me le ale o fa nga se istanga te una to tinga ina ia ta to nei so i fo le la la. Ole la fisi nei malo ese o le Union Europa. Ia o Amerika leo a mata fo vai aso nei na nga e o monta le faisi fono ma ta i o company te tele e fa nga le technology ina ia fa tu langa ni tu la fono e pui e tato e fa e pui tangata wai o me nei o to fa sanga tau mai tato e te au to e tinga ino mai tato o no o le o pui o fa la mata le sta por kala me po le tau sanga o mo vai al ngala matanga tau sanga Nesa fai ele tau sanga ai fo ia a Musk, Elon Musk. E te tau o na wha malo lo pos le tala na fai. Mo se ono ma singa le wha nganga o le AI. Ai se fai whare lintu la fono e pui e tato. Ia peisa hula i tangata le taimi nei.
a fai ia le fa nga ia a le fa mai malolo a le ta wat fai mai si company nei a al tu la ngana le ia o le ala utong fai ia I tu la fono mo le pui malu e tato o le taimine o le fai ngofi o nga luenga a me se to me tia onga na lo alo pe tu si mai sa u a parkala foi se lima e fa tau il climate change I le sufsu ingol tau ia alu lo le masini nga lue e pe lua minute e mai o le tadi a o le fa ta inga e isi mea na sa a vava ai e tu sa le fa parkala me ma fo tangata I le me o le test na fai e se fu bona minute na fai tangata le media ana le 2 minute na fai le AI na fikala ia le te leo le se ngole ia pe o tulanga na o meia ai o le motanga te fifanga ta sel fautuanga ina ia le la prompt tu so o le prompt o facili po fatto nunga te tuo ia e so e mai le tat awa se le fatto nunga ke ave lo ia se vo Italia mai a ia na se la tat na e le va pe o sa ona tat mena na le si vai pe tona vai fa ali o le mela la pole ne la tau fa tu la fono la lang o te lo fo ia tato ne le ai fa sine to ia ni sila a o tau na fa si fono fa ta si le malo o le pisi tato I tau ma mene fa a me tau no e fa ia tu la tau ma li wo tanga ia ina ia fa a wa le fa e le si fa tu sanga tanga to media tato tau fa le mele wai ale le tato pui ngo tato le cyber security po le mere fa ai ya vo ia fi tato I mo tato si manga on fa manga si o technology e wale fa tu sanga e wale po e vole le to sa la mo to mana mo tu le oxygen le ya ma vole le ma fo la le win le ma fo le tala le a tato fi o ya ma mana mo tu le vole si oxygen ona me tu pu tato te o pa ua le mena ia I tangata ai te ila usi se fa nganga teknologi pe o le winga na tala le e ono a fi ai the human being the human kind ya tato talo vo so ni mai tato na mai le poto ya tato ya a se vo fa nganga le poto ya o ma faina tato yo ai le sa tato pata ita ia le fainga le mele msanga time ni fta sa ia le chat GPT le Ian tato lo ai le se ngoi si fam talanga ina so emele tato le tio ia so mai se alem se ai si fam talanga la ina fa ile tala le mo fa mo fa tu si mai si fam talanga fa tauli si fongo lo mo Sāmoa capital radio ia talo Sāmoa ia tato ia tu la sa ai nei lo wala ia tato va ngala Sāmoa lo pe la mata mata vanga ia tase sa yeah, I've got to lo tu si mai se va in fatale Sāmoa capital radio in New Zealand ai sa lo le fa po mai apologies mo fa to ese mai ia fa mai lo le fam talanga sa o tato le nei Wellington monile ia be se fo yale o le na ta o le tawa ai tau tele lo po isi me ia fa mai ai le tele o isi me ta we fa nga mai le AI o le me ani te pole wa le wa matana fa robots pa pe te la tu se malai vo le lai fa le tawa ba tu sa vo le mai robots a le tu ba tu tanga to le te la tu mo te la tu ma me fa pele we se Well, vale, vela na to ia mere ia I tau le fa ngai drones ia o technology na le I te no so mai o le to le mai va le a mai tanga ta sa fa le tau ala o sa una va le la sa ai no fo la tanga ta la un fa tu le a le va le o le tu na te fa ngai technology ia alo o le TV New Zealand le sa po le solua e le solua vaso nei le na ato le mas futa sang talo yo ato mo tato le fa fonga vo isa so fo le taimina ma ne fo isi taimi to ta no fa so po le asa va inga mo la ngona na o ya o lo va inga mo ina o va ia to la no mai le ata lo ngol TV na te mai na mai mo au le fo se por kala mo na va ia to kala mai o la awai mo ia na ile I TV wa kala le taimina un fa nei loilan ai tele a por kala mesa ia e black and white ia vo I le sa ia mo
Wa fo e te ni ata o fai fa tau fa ngai le lanu. Te funa le tau fo ia cameras mo me pu ata mo ia ata lanu wa. Ia me lai mai i susu enga fo fa lo lo atu. Te le tanga te mina. O isi a miti fo le black and white. Wa fo ina pa wana wa tala na va i lungo le TV e kala i. Ia sa lo le kala ato e miti o le sistemi o fefelo o black and white le si va ngole miti a kala le si. Vela nua i solo le. Te lo la na va nga i el vai tawana la miti vai te mine na le ulu mai pai pa. O le ma tu pulanga le fa na mai tono lima sulta sanga ia. Ia de miti la to le black and white na le ulu mai pai. Ana le kala wa pa ona le meri lo la to se po mai ki TV vola. Ia atato vai foi o TV le swing o le technology de we ne. O la smartphone le film o le TV volna. Vai te mata ia te. Ia o sola if you were mus TV o le mamafa o le la po te le patu. Ia le patu o le TV a si ne o e si to lo. Ia o ne te whērua e tū tangalo o fulau TV o le smartphone. Ai lanu e le black and white. Toi le atu le manino, o le longa, o le sound, o le leo. Ia o le tūlanga na o le tato lalunga le suinga le o ia. Nen talno AI ia lea. Ai o te le loa po le asea tau e manatua mai na mai tau black and white. Wow, ia o te manatua. O te manatua i le atau le au tatangi wo i to le Three Stooges. I se o le ata pe o le ata muli ana black and white. O te manatua no mata i la aso. Ia au te le au ni vai taimi ia ua le o te moana. O kakau poe ani vai black and white ia so na. Lo pe le mo me la fafonga le. Ata hoi nana mo le TV o tivoli ia so la ia te vai vo lunga o ata na o latu. Ia wai e roto voi ate Sāmoa TV, ia e black and white fo. E le taimi na e wai tu tō po kiko whale fo e si a inga lai wha apea tua e le puno o tō lista mai si tia mata tu le TV la inga le. A le mana o lo a inga mai tu lalo polo le whale le. Ia le na, ia mana i fo na tō la. O i le vaenga le tano voi wai pe o le au o le so le mawai le tala i le unga o le whainga pālota. Ia mai seo pālota whapito. Lua, o le afo i wa amatantala no o ta o le lua le uli nei e maua i le unga le. Ia ona manino le ma wha maonia lopo o tu maua ale i unga pālota le na i le aso muli le sfufa. Pe o toi sui, wa e le na whata e pe afa miliona e le numera o si pālota le mai ai toi fai tau o mampalo te vai te ueni mesisi fa sa ia lo no winga e ta li tonu le so ta to lo tu lango le ia ma ngai oi lo ia laksen fa tu langa lana fainga malo wa le fa te tani pe mo miela ia ma le act le national act ia le Winston New Zealand First afa pe uma e o lai tasi o lai e lua e sidia pe tasi foi te tonu mi vana fai ala tole malo fa pena ai la ene ko sheita ni si fai mai si a ina ia wala fa mai laksene mana o fa va ve ona tu fa vale malo ina ia matalona fai ana ngal venga e wal timine e ola e limpo e le fai ona tu so la e tato pe va pe la la le fa ma ni le malo ia ona tato va ai lo le ia tonu e musi fainga pulpul tato poka la me muli le so na ma wat fo le stala ia ma si fo tato tala fo taimi po le fa na mo to le yo se fa po ngol le vainga na ai ola fo la wa matan fasili ni ni si le taimi le fa tali po la me o mi fa pe ai le tona tasil va ya so wala e sa le pasi ma ya pa tasia le fa tau ala na a matan fa tau ai le no mo lo pa lo ta ma ta fo fa tau pa lo ta ya ia lai fa mai tala le official pilot ana lava matu tupe liva no ai di lava tupe fa loinga e fa ina luenga istanga te mo i fa ta umama ko ningi mo hua ina i rol me fa ia tupe lava me ia e sa o i lato ngoni le o le saunanga Chris Bishop le ana pe sa fa yese saunanga lato ta il vainga national i pe o malo si tele na fa punga na fa tau le tau ale na o so vai oi o Chris o foi Bishop
Ia o le faipule na tu malo. malo. I le Hutt Valley. Ia o ia fo ile na taita ia pe o le strategy manager na o le whainga palota talwai nei. Ia o ia na na whauru le taita inga fo le la tō game plan po le fufuanga mal whatinonga. Mal whatulanganga o le whainga o la tōa campaign. I le whainga palota. Ia lea la ua tusa o ia numero tolu whasoronga ane national. Wai pito lunga laksen. Sia i Nicola le avo le fai ma o minister tupe. Ia pita lo ma ia ai la o ti ngā tele lona vai tu le mele tupu o nei tangata Palestina. Nā fai lo mlantala. E le ia se ngol mele fai nei isala eluia Palestina. Ma le mele na tupu tangata Utaya le au tius i fai ngā hitila a. Sa wanga na iai. Ia peila e le ofifi e tō tele wha mai pe o mamafa ia upo e pei a tau lol sa wanga le na mau waina i tangata Utaya i taimio itila. Ia matau leo tangata ave wha kesi a ma o ona fo lele wha pena. E le tauna wha tustusa ia mea wha pena e ma tau ti alna mea wha inga larangi tal wha solpita. Ia mea le mo ia le whai wha pena. E le ese mea ia. Mai pe ono e miliona tangata nana, pe miliona nana. Ia lana o fai mai lakse na utala no ye fai fufu utala ye fai. E o te so ona. Ia wai te lo foi e o complain isala elu le ampasa isala elu. A wol fa tu sanga mai me na o ya la to mole mele tu pune ya Palestina. Ia na. Ale o tato e o talo ngai le taua, e se le tonga tau. Po lani tupe o whaalu i le tau ai. Iaso ta itasi peona i ai le taimile nei. E sau le la foi whamtala talua nei a mo isa la e lua la tu. E lua se lau whasfulono miliona i le aso. Lua se lau whaono le aso ia. Whai tau la oe e umale fitu aso le vai aso a. O le matua i tele au tupele alua. Lo inga whae peo le tupele le alu i. E lata fo ia pe fa pe fo si tupe la ya le tau le la fai o ilusia ma Ukraine la wa vai wala kia ya Ukraine ma Rusia o le fa nga o drones le tau fio lo le tau a wa pe de o tele ni drones o I fa nga I o pombu la fai ma va le tau ma la fa nga wala e to o ya va pe le tio tong tated vai le to tele o tangata fia ai I le lalolangi. Tele o wha mai o le tau sa iri ni fofo. Ana o mai tangata e tu e le malo si ave ma tupe nei. To le leo tato panita. O le tau whale fisue ingo le tau. Ia le o tau tele lo po le ale soani o le tele o le o tau wane fai e lea le angali tato fisue ingo le tau. Awa le tu sa le te no fala to mata pomo tato paneta le ye ni a. Ia. Fa mai o lai fai le tau o mata o le la lo lang fai te le tato. Ia o tinga ina fo le la lang so na tu I pomo ai. Wa ti le fa le tono. If you are le si tu tong fai atu le tu le pena ta o le swing o le tau le pui nga mai swing o le tau. Ia lai fa le angais. Ai vai ni le ro o le asu na o pa le pomo ia mu a to le fa le a le luni o le asu abia. Ia lo inga lai le anga fo mo tato panita le tau le. Ia ma le tele la o le la pisi ma le o tau mai mene o wha le angaina. Ia o vaenga o mana e le to fatsia ma wha le angaina. Ia ai vani fo mo tanga soifua. Pau ale mea ta wa ai atu nei o ta lo fo le lo po lala ta me fai. Pe ia le misa vo le laiva e atu laiva si o ti tu lo wal fa ngangala. Fa si o te lesi ana no fum ti ti lo le lo po la me fai. O le United Nations la wa I te mi nei mo tua I le ia se power pe sa si le to le to I ta mauli vo le na I Kofi Annan. Ia. E pe le le o pu misal na wa misal na. Ale me le nei. O ia wa misal tu ai o so mo o so fa I. Ai ana malo mai Helen Clark le si fa nga ba lo ta fo le sa fa to mo sui fo I wa e se fo le na ia pe o si Mali si me o vanga ta te li tanga te ni te mi fa nga malo pe o le si se to e. Yeah. To sta I pe me le ya sola sa le ia va ingo ya fa la. Ia o le sa Amerika ia tu ia Israel. Au Amerika tu ta ia la la. Yeah. Ia o la me vai pe alu ta tu se mai o le va inga isi.
Ya. Tār sia ia awane i wawe o mai tatou i tūlangi ia le. Ia tauane, le mana ia le. Saunga le mua le nei fo i tū tātou tino no fo mau mau ai. O le nai pa ia tu le tala fo i sala i le mea lai tu. E ana na pomu mele te le no fo i tangata. O ina fo i lai la lafi e ma tangata o le Hamas. Wa eri i lalo mo o ana o wala fiso ta i la to mai lisi vaenga o le la to fo ia ai lisi vaenga. O le telo mo wana lai lalo a. O le mea na le pomu e au. Wala nga lai hui lalo fale le ma la lafi i lalo a le fale mai. O a onga o fale i tangata. Ia o le ala pawana le mea mawai o le oi. Le fale anga me i rungo ana le to amo. Ia lana mawa e isi me fa pena ia tana na mo ne tangata. Te le ia o le afianga na tangata soifua na lo ta lofa. Te ia tasi ala me tauna fai la to ta o fe i tangata ne o le to son fanga. Pomu solo fale a pe o le i le mea le ai se fe la to mo e se mea na. A wawa ia tu nei ile ina mai le tangata ai po se atali o se tasi o tangata safa vai ina le vaenga le Hamas. Le pe ua sola e se ina ua fai mai ua amatana vai atu ua tulo fasioti tangata mai le ia ona le fifia ile pe le ole anganga le na fa vai le Hamas le wala ina sola e se ia le la ua tu mai nei ile tu le Israel. Ia ma te e whainga nei whaingi e le Hamas o le e la matia i o lau tangata Palestina pe o le whaonga ia tangata Palestina e tamu whai pui e lato ia ai se i tātou mata i tō pia. A tono whaisina whailau tala le mua le tātou pōkalame i tausanga whamu vai. Te mantua e res pōkalame matal tano e mare toina malolo i a research on eti. Te mitonu ana, ala fo o ele tawala i le vei fo isala ilu. Ola usili lana whai, o le whina ngalo ele o le tua. Ina ia whai ane i tau. Ia, e o mai nei le foto e whai le tau a tātou le mele whai. Ia o le matua i tēnau na tangata mali liu le o le valu afe ele o e ne temine ia. Ia na usili fo ele ia, o le whina ngalo ele o le tua le mele tupu mai i nune. Ia tonu lai whaafonga mai le au whai lutu fo i tātou a Facebook kalame i le asubu. Ia mana ia pia sa usisi mutantan noa i mta ufa pene i. Ele o ilo lama i si whamalama i a tātou te tūna. Ia, o nise vaenga sanga o le o si nei tangata whaingaluenga i le supermarket fo ele o le supi le whai whatawa inga i lunga o le interneti. Ia pe o le wawa i atu o laki nei tangata i o toi mawase. Io, o toi no o mai lato lalo nei o langa le angana au kilani o Waikato ma tauranga nana iei o lato lala. Au le company le na whaavai ina ia te e atu i whainga fo i e whaapito le. Le to rua le o le New World ma le a fo i le warehouse a feo le ele ni Pack and Save ma le Woolworth. O le o la fo i o company nei ia o le o tato mawina le pe e whaia la ua tau o mea wai le tele se competition po nisi fo i le o ato masu iei a tele ni company se mtuanga business. E iei fo i tau ala to i tau mwhai ina maua la to tangata whatau. Ia awa pena to urua. E mawhai ana lua whai o urua tono tau o roa. Ia na lo ala ia maawe o matu pe New Zealand le il terminate. Saulo le supi o la to la SUPIE o le sipelanga e na. Ia whai lole o le la to e watu tau mwhai ina ia wha pa u tau o roa. Ia lango lo to tele o isi o oka e la to fa taunga mawhai fa pena. Alfa la vesa il tangata milionere sa lango ina. Ia te ia wala to fa ia familia to le la le to mo la no lango. Ia ngaulo mal pisinisi wa ule mfaina. Ia le mai mo ina fo tangata mai tato fa fonga inisi o fa fonga lungo la to televisi. Sa interview mai le fa inga o le la o kisi masi ale o fa tu. Le to estonga wenga le most tongi ia mani ala le ofo tangata le usa mola na tupele ave tongi na tongi o tangata wenga wenga ni ia ai le la via ma overtime mai si me o livi so malo lo ia pe o mena ia atonu ia to dia mal fa tai me le o mo si vai ngol tu ia wale na tu elo le si tu pe ia le o mo le vai nga tu
Ia whaatai fo ni tangata tele tope. Anga lele. Ia matea ana mo ita se tolus fulu miliona le mo i tangata le roto ia mwhana a vesi miliona ato e whai ai. E wawea ona whaawa walpisi nise le ia. E te atua i whainga kampani e lua le supermarketi le e nei le. A e lato apo e maile tau le mango full total le mango mai Australia. Whatau. Tima nei tau le palasi maliva tala le tau le mango mai Australia e whatau. Na usau ni la leono a. Yeah. Ia whatau wa e kampani a nei le. E mau fu tupe te le nalu e Australia. Sa olele. Ai si tato whata tali fo i wale. Pe sa ele vi po te whata noa. Pe i isi supermarketi. Isi whala tonga supermarketi. O fia mai se i whai. Whatau vanga nei na ia. Whapa ui lalo tau o lunga mo tato. A foi o le tau mai e lunga le warehouse. Ma tau le warehouse le nalu al foi tau fiu. O le tele ni o loa e mau e lato. Saulo malesi company le Whitpix le tala no fo tato a. Fai a te fo tau fi le Whitpix la to loa e na ave le warehouse. Ia fa fefero le la sula to ia lauto e ave la to Whitpix. Whatever. E tau mo fia ma maula Whitpix pa fa tau mo le warehouse. Fale mu fo i esa tele na ofun. Na whātau ai. Ia la o mau ai ma o loa o me tau mafa. Alu ina whātau le Whitpix e ono tāla. Ai se fulu e mo tupu le tāla le whātau e si whaloloa. Ia, se fulu o le balu tāla. O le amana o mo meo pe ieni. Tauwanga ni. Tauwanga. Ia o lena e tā ua nei nei tangata ia o nātai ki risi masi ai o le ini ngā luenga. O lena sau po le whainu merina o mai le neiva yaso le pasene o tangata o eleini ngā luenga. Na wa mata na lulunga. Tau te si male ono pasene le uso le tau te si male iwa pasene. E el te tununga a tata o le iwa pasene. Na mata le na sa ulalo le si tanga o le soifuanga o tau o soifuanga. E mani e tele. O le mana o iau ulunga le pasene o tangata le ni ngā luenga. Na sa wai le tau o soifuanga moisi. Au tangata la ia la le se ngā luenga. Whawhela na soifua le. E le se te tō. E se wile whapale mingo. No inga tau na ese mea tinga ina, isi e whio e manu ia isi a tonu pia mawa fo e li. Alanga e, o le sa, o le mea na lea mai ala tau, e mana o mea le sa ula lo le, o le alu lunga, o le a whai o tangata le inga luenga, ena sa o le, a leo na, le na o neila e, e wawa, le whapena fo inu fafo. O ia Amerika, e a lawa la titi fo ila tau tangata le inga luenga. Ala o fio lo sa fo ila lo tau so fuanga a. Ia mama lo si o tala Amerika ai vai il tala ni si. Na velo lo tupe Sāmoa o le titi fo le velo lo tala. O le si fa fita o li pe le na va vai to fo ni vai aso. Le tele o nei tangata fo i ne tutongi mo kesi. Pe wa to waile tutongi ngola to mo kesi. Tau se ia va pena sa. Tele o le afianga o nei tangata i mo kesi. O le wa umane le taimi le na ma walalo ia le pasene tulu i na tangata ia le na ave la to mo kesi fai mo kesi lo afe lo sfo matua wa peisa ma walalo le pasene tulu le la usi nei lunga ia o le va le ono le valu le o ia le tele o pasene tulu ia mo kesi lo inga fa pe o ile na alu fai lo mo kesi ai lo te si maliva pasene la lo tol pasene o le leia a si lo le vadu ia lo inga musi li ko tia fa to luina le maulunga le ia o le on to ile nga fatia le si ia fa ta ul fali to fa ta wa tul fali o mena le popole ni o le la to tele na tanga te le no ia le la to fa ta wa to no tang ta te le paseni tulu yo le a mo ila to ye tu o le mto ile le ia mo la to wa ai alu ne te wo tu pel te mine o le mo fa yana mo si le ono paseni tupe le tulu ia. Ia afa pe tu sau afa miliona i tonu, pe sau lima sela wafe. Mo le ono pasene, po le valu pasene, ono pasene, ia vai. Ono le lima o tols fulu, ia tu se tols fulu wafe, lau pasene tulu i mo. Wa itasi ai, mo ta vale a. Sa olele. Ia, ale be, ola, po la se vala angal vainga, po le fal tupe fa leo i tulango pasene tulu, po le OCR. O le ai tau mwhai, o le ai whape ese taimi pol tau sanga fau. A mataina to e angai mai lana. Ai le ua whai ele fol sanga al malo le nei.
e tō whaile whiutanga inga ma le tatou whaltupe, le Reserve Bank. Tasi ale la tau ma tawhai o le wawa ai ina ia tā maule pasene lea lalo ma le tolu pasene. A wale toi wawa ai vola tō le ane mo meo tangata whainga luenga. Wa peo le mena na sui le whainga malo le leipu. O whai e le ngata le tō ai awane isi ni mai le ono pasene o le tolu pasene le tūlanga lea. Ai ia awane i tō tele tangata le ngā luenga. Ia fia, ave lo me lo le lo tato tinga ina. Ia. Ia ai le na tato o me o la la ve o mai no la langi tau so fuanga o no tau ai fai. Ia ma le fa mai na ia pe o nana ama taina to so mai ia le tato la ve ma tato te mini. Ai to no ini so tato ai nga o lo fa lo mai poka la o lo wa fa tia la to tinga ina fa ina tele i le tūlanga le o tau so fuanga. Ia, wawa aipe, le official MST, nisi fo whaala tonga soani tano iei. Ai lo fo inisi o tato a inga nisi whaapea. Ia mwhai au na longo, bo isi se te loa tau o tu ei whai o ia mawale soani. Tato ngā dua whaatasi soani, lesi tūlanga whaapea, ma taim whaapea. Moni lei, ia, malo. Whaftai ahmasanga mo pokalame nei tai au, ia ono taimi ai. Malo lava mo le pokalame. Whaftai fo, ia, whaftai fo tato o whaafonga. Ia, ia, le o whaafonga tato pokalame nao tala la walunga o vai aso mo le nei fo asfaraile. Ia, ai toi mau fo i whapoponga maasani i le vai aso fo, e mo le taimi nei, whaasoi fua ia. Whaasoi fua. Toi whamalo atu leo o mai fo il taimi il tatou por kalame o le asia singa i mo ngase i po le asia singa i ngase o le atou whafonga mai ai o tapena ina lea e le sunga whawhiangainga i a Reverend Jeremiah Allen mai le ekalesia e whaka a sa i porirua o si mai le whafonga. Oh
O te tātaro whātu I lo o tau paia, o lo o tau mamalu Sāmoa, le neita e au kou. Pa malo le soifua maua ma le langi e mama. Whaftai whātoa I le tātou whaulanga o le neita usanga. Lea ua tau lama lama whai. Pa malo le on sai ma le whapaipale. Ma le tali I ti ngā. I whaingata o le soifuanga, o lo tātou whengai ai. O te whātaro whātfoi nei o tātou tamā ma tina mātutua, o e lo whātau tolia I ngase o le tino, ma le mawhauwhau, I so se no whuanga lava. Ai meise fōi a I lātou, o lo o whitia I le au pongisa, o na o mawhtanga o motusia, I le malanga al maliu maroti. Ia wha maise ma wha mawhana whanatu le nganga o le atua I o tau loto mawhatia. I o tau wha marolosi lava ma on sai. A wā lo soifua lo tātou utua. Ai alo maia I le tātou tapo inga I le neitai au. Mo e ua ngase. Se o tātou tāpua I le atua. Ia mālie fōi a te oe upo lo ngutu, ma mawhauwhanga o lo uloto le ali ie. O lo upapa, ma le na te tongi o laina au. Ia o tau o mai I a te au, o tau umo o e tinga ina mawhtia I a venga, o au fōi e malo lo ai o tau. Se o tātou te talo. Ia tua lo mātou te māpai ai. E paia lava lau fio. O mātou atu I au luma I le nei a sofau. Ma le nganga whanau na watu le ali ie. Se e alofa, ma e sila mai I mea umalo I ai lau whanau. Tō whea lava, o le nei lalo langi lo au mau manu nofo ai. Ai moise, te ao o I teimi e tofo I nai lo mātou wola. I whangatā ma pōpō ngā o le ola nei. Ni lingi mai a te mātou o whamunianga. Ma e pai mai, ma e fsoani mai. I o mātou maftianga, le ali e. A wā oi e mātou te o iai. Ua ngā o lau fio lo mātou whamoe. Lea mātou te wala au watu lea li ie. Se e mā futa ina pēr I mātou I teimi uma. Mā so uma lo mātou wola. Ai aua te tū lafo ina I mātou. I whaingatā ma pōpō ngā o le nei o langa. Lea tua lo mātou te mā. Mātou te whaftai atu I lau fio le nei ia so fau. I lau alofa ma lo wanga le nei mai pēr ia te mātou. A wā e ui lava I na whaingatā le nei so I fuanga o lo mātou wolai. Ai lo mātou wa aia lava. Ma mori mawina le mawalunga. Ma le silisili ese o lo alofa tu noa ia te mātou. Whaftai I lau fio. Au wananga ese o e sau ni ai mo mātou tangata. O ngā luenga li fo mai, ma ta mai ta I tau si mai. O lo iai le to mai whapitoa mai lau fio. Ai le ngata I lea. So se au ananga lava, mo le manuia lau tele mo tangata uma. E pei ona e sau ni ai. Ai mawalunga le nganga whaftai le neitai au. Le whaotanga lea na e saunia e lo mātou li o Yesu ke wiso. Lea na ofo I nailo na soifua pa ia, whai matau langa soifua mo le lalo langi atoa. O le vi inga lea malanga whaftai tele le li ie. Ono Yesu lava o mātou te talo atuai. Amene. Te o tātou vivi atu I le atua, I le vi inga ua saunia.
le whaitauina o le tuspaia. O le amaua le tātou tuswhaitau le nei aso, mai le whengai ngfou. Evangelia ma reko, a lona mata upo e lua. O te whaitauina le whai upu mua mua. Se o atu le whai upu e sfulma le lua. Pa whonga mai a whiong pa ia le tua. O mawai isi aso, on toi maliu atu lea o ia I kapa na umi. Wa ave fo I le longo o iai o ia I le fale. O na poto lo mai lea o tangata e tō tele. Wa le toe ofi, wa le ofi lava I se mea lata I le whaitoa. O na wholo atu lea e ia le upu ia te I lātou. A wo mai nisi ia te ia. Wa au mai le tangata supa. O lo fata ino mai e le tō whaa. O le ma whai foi I lātou o na wha lata atu ia te ia. A wale moto tangata. O na lātou te tala lea le ufi o le whale. Sa iai o ia. O wha sofa iai. O na lātou tutu ifo ai lea o le moenga. O ta oto ai le supa. O sila fia Yesu lo lātou whātuatua. O na whetalai atu lea o ia I le supa. Lo uatali ie. O whamanga loina e wangsala. Sa nonofo mai ai nisel au tusi upu. Sa mana tunatu ifo I o lātou ravaloto. Se ale mea o tautala I whapea le nei tangata. Ua whai I le atua. E mawhai ea ia te ai o na whaamanga loina o angsala. Ua nā le tōtasi o le atua lea. Ua sila fia loa Yesu lo na whinangalo. Ua whapea o na lātou mana tunatu I o lātou loto. O na whetalai atu ai lea o ia te I lātou. Se ale mea o tau mana tunatu ai ia mea I o tau loto. Po le whea e whaingo fie. Po le whai atu I le supa. Ua whaamanga loina o wangsala. Po le whai atu I nā tū lai ia. Ma ave lo moenga. Ma savali. Ai peitai ina ia o tau iloa. O iai le atali e tangata le lalolangi le pule. E wha ma ngalo ai ang sala. O feta lai ane ia I le supa. O te whai atu ia te oe. Ina tu la ia. Ina ave lo moenga. Ma alu atu I lo fale. O na tu la I lo lea o ia. Wa ave foi lo na moenga. Ma savali ane I luma o I lato uma. O na ofo te lea lea o I lato uma. Ma vivi atu I le atua. Ua whapea. Wa tātou le inoa mai ana mua, se mea whapena. Ia whamanguia mai le tua, I le tātou whaitau, whalongolonga ia nā whionga pa ia, tū maua pēr ia te ia le vienga, ne ise ia o I le whaavavau. O se upoe mawai se whaamalo au I mo I tātou le nei aso. Fetalai Yesu, o le whea e whaingo fie, o le whai atu I le supa, o whaamanga loina o wangsala, o le whai atu I nā tū lai ia, I nā ave lo moenga, ma savali. O se manatu e au tū iai, ma whauwhaunga le nei aso, e whapea. O le pule e mawhai ai me uma. O le pule e mawhai ai me uma. O le pule whaamangalo ina ai ang sala. Ma le pule whaamalolo ina ai mai whaingatā. O tātou taritonu ma io ina. E le aise mea whaingatā I le ali. O le ahanga se mea whaingatā o le nei o langa. E mawhai e le ali mea uma. Whai mai, au tau a mata le ngā ruenga tā lai e le ali. Sa ame tala I wāwenga na I whaia. Whai mai e pei o le mumu o le afi, po le emo le mata.
le alu le tala I mea ua whaia e Yesu. Ina ua whaalonga le tōtele, o tangata, ua iai Yesu I Kapernaumi. Whai mai ua lofi atu le tōtele o tangata, I le fia vaai, I le fia whaalonga I le nei tangata, ua aave mai on tala, I mea na ia whaia. O vāwenga, o whaamalo longa o mai, ai meise o lana whetaraina, ma mea lo o mai ai o ia, e fau I le whaalongo. Pai mai le mori mau, a le tūstala o mai. Pai mai le mori mau, a le tūstala o mareko. Ua le ofi le whale sa iai Yesu. Ua o mai lava le whaitoa. Ua pāpā tutui. O lona winga. Ua matua le ai lava masina avanoa. Mo u whale. Tautonu. O se vainga matautia. Se vainga le aso I Kapernaumi. Le toa tele o le moto tangata. Ua le mea lo iai Yesu. Atonu le whai o tātou whapea. O Yesu I le nāwa paini. E pei o stangata I longa. Ma tauta ua ma lau I loa. Atu mai o tātou waso. E pei o se perestene. O se rockstar. E lo lofi atu iai tangata I le fia vaai. Ma le fia whalonga longa ia te ia. Ia, o mea whapea. A whaatumuria loa. E tumu ai foi ma le au whai news. Ai moise le au tau la malama. Ma le au tau mai tau la ulu. I la tau ia. E o sa ili se mea e whai tio ai. Ma tau whaasese ai. E le asa lava. A wawa o tau maa sani ai foi. E tusa ai la ma le maua maa reko. I le mea na tupu I le aso. Pai mai sa o ane iai tangata e tō whaa. Na lātou si I pe whata I na atu le tangata mai supa. O lo ta oto I lona moenga. O le whanau nunga o I lātou ia. I avatu le nei tangata mai I luma o Yesu. Mo se wha malo longa. Ai pa ngā lea. E le I whaingo fie. A ua pāpā tutu I le whale o iai le li. O se mea matautia na lātou whaia. Ua si I le tauanunga. O na lātou tatara pe langa lea le ufi o le whale. Ai tutu I fuai lea tangata supa I ai Yesu. Whauta I le mea ua whaia e nei tangata. I le waainga lava ia wha tangata. O lea whoi. E sila ala tātua li. O se whātua ua mawai ma maua lunga. Ai whai mai na maua mareko. E tusa ai ma le mea o tupu. Ua sila fia e lea li. Le whātua o nei tangata. O na whete raile o Yesu I le sopa. Le wata li ie. Ua wha mana lo ina wang sala. O le sili. Ai se a ua wheta la iai Yesu le supa. Ua wha maanga lo ina wang sala. Al tangata mai. Sa te tau ana wheta lai. Lo uata li ie. I nā tū ia I lunga. Ma ame no moanga. Ua e malo lo. E pē lava na uwhai atu. O le tumu lea na iai. Ka lo iai ma le au tau la malama. Sila fia Yesu. O lo iai le au tusi upu. O le au whausaio. Ma e mau tofi o le lotu. O e tausi tāra tū matu la whono le atua. E le tau mate la. Sa whai ma le loa. Pa le sila fia le li. Ai le ngata I lea. O sila fia le li. O le ava noa le nei lea. E tau atu ai le fina ngalo lon tama. Ai meise,
ia i loa ai e tangata, ai meise i lātou ia, o ia o le ano o le atua, o lo ia i le pule ma le malosi, e whai ai nei mea uma. Lea la o wheta lai atua i roa i e sui le supa, lo watari ie, ua wha maanga lo ina urang sala. O le upu moni lava, sa fia le autusi upu i lea wheta laina, ai se a. Awa ua maua le mea, e tua ina ma mōria ai le alii. Ka uta i a lātou upu. O ai ea le nei tangata. Ua tau tala ai whapea. Ua whai i le atua. Awa na o le atua e mawhai o na wha mangalo ina alasala. Whai mai ua sila fia le alii, ma na tunatuna i o lātou loto. O na wheta lai lea o le alii. E pe o upu ia ua whai ma tātou matua. Po le whea e whai no fie i ate o tonu. O lo whai atu le supa ua wha mangalo ina o angsala. Po le whai atu i nā tū la ia ma ave lo moenga, ma savali, ua e malo lo. O le ale tali mai ai lātou ia. Ua nā o na sā o, le ai se tala. O na wheta laile o Yesu i le supa, i nā tū la ia, i nā ave lo moenga, ma alu atu i lo whale, i o e le au soe. Po a whaingata o lo tātou whea ngai ai. Po a foi, ma i whaingata o le tino lo whātau to lia ai i tātou, e le ai se mea e whaingata i le ali. O lo i a te ia le pule, o lo i a te ia le mana sisilies, e mawhai ai me uma. O lana wheta laina lava, tātou te malo lo ai. Ai e whātua tua lava i le li, ma lo loto atoa, ma le loto ua moni, ma wha maoni. Pai mai le tala, o na tū lai lea le supa ma ave na moenga. Ma sa wali ane i luma i lato uma. Ma ofo tele i lato uma, ma vivi ia e i le atua, ma wha pe mai. O tātou le iloa mai ana mua, se mea wha pe nā. I oe le au soe. E le ai lava, se mea le mawhai e le li. E mawhai e le li i mea uma. E wā o le alo o ia o le atua. O le fina ngalo fo i le nā o le atua. Pe ia na wheta lai atua i Yesu, ina ia sila fia i tangata. Ai meise i ta i ia o le lotu. Ina ia lato i loa. O Yesu lava ia, o le alo o le atua soifua. O le ala mawhai lea, o na ia whaia o mea lo ia whaia. O ia te ia le pule, e wha maa ngalo ai ang sala. O ia te ia fwoi le pule ma le mana, e wha maa lo ai i e mamai. I o e Sāmoa ma lau whaafonga. O le wha manatu le nā ma le whafangu, ia te oe maa o le nei aso. O nā o le ali i lava, tau te mau ai le wha maanga longa. Nā o ia fwoi, tātou te malo lo ai, mai whaingatā o le nei o langa. Pau ale nei, o lo talitonu, ma whātua tua i a Yesu, o lo tātou ali i whaola. Nā o ia lava, e tali i o tātou maftianga. Ma pōpō ngā o lo tātou whea ngai ai. Whai mai lava upo le atunu, ia mau pēle tō vai, ma pipi i le ama, a wālo soifua lo tātou tua, e au le mālosi ma lava. Ai whai mai upu ia na a matai le tātou sauninga. Ia mālia ia te e upu lo ngutu, ma māwhau whanga lo loto le ali ie. O lo papa, ma le na te tongi o laina au. Ia o tō mai ia te au. O tō uma e tina ina maftia ia venga. O a ufo ia malo lo ai o tō. I le suafa lava o Yesu. Amen. Ia o tātou tō e pese le pese o saunia.
mātou te talo. Le atua lo mātou te mā. O i luma lava o la wafia le vi inga ma le nganga whaaftai o le nei aso. O mātou whaalongolongo foi ma le manino au e wheta lai mai e tusa ai ma ua fionga. E tō matau ina ai lo mātou wola. Mo whaalotu tele na ai mātou i puapua ngā ma whaingatā o lo mātou whea ngai ai le ola nei. O au a fionga ia le li ie, ia whai masuru i o mātou wae, ma le malama i o mātou wala. I teile whesoa ina ai i mātou, puapua ngā ma whaingatā o le nei o langa. Ai meise pe a fia i mātou, i ma i whaingatā ma tūngā o le soifuanga nei. O i lau a fia lava le pule ma whai ai mea uma, o le pule wha ngalo ina ai ang sala, ma le pule e wha malolo ina ai mai, ma so se ngase lava, wa fia ai i mātou lau whanau. I o ele li ie, mātou talitonu lava ma whātua i lau whaotanga, wa umona e sau mia mo i mātou. Mātou talo i lau fio, se e alofa mai ma whātasi mai, e uma lo mana o mia lau soani. O nai o mātou tamā matina mātua, o tua āsina sina, te o lava i nai o mātou whanau. Ma lātou uma fōi o lo iai ma i tū mau, ma na onga whapitoa, te e whalo tele a te lātou. Ma i o lātou maua le onusai, ma i o lātou maftianga. O lo whea ngai ai i le aso ma le aso. Mana tua fōi le mātou talo le li ie, i lātou uma lo whāno noa, o uwhitia i le au pōngi sā, ona le malanga le maliu ma le oti, mātou talo te e wha mawhana whana, ma so loia e sea lo i mata maringi, ona maftanga e pele, ua motu sia. Mātou mantua fōi le li ie, e lalo langi mātunu o lo iai taua ma whewaiwa inga. O Israelu na Palestina, o Ukraine na Lucia, ma isi lava atunu o le lalo langi. Mātou talo, ia iai lo file mu, ma malu puipuia le soifua, ma le ola o tangata, ai meise na ia whanau. Le li ielo mātou tua, e le ngalo foi le mātou talo si o mātou atunu, e pele i o mātou loto manganga. Talo whaamanuia i a Sāmoa ngalua, ma lātou whainga malo. Ma o pēa i lātou le whaalufani, a wāse manuia o Sāmoa ma o tangata, mo nei mātai au. Mātou talo foi le li ie, mo lau e kāle sia ke visiano i le lalulangi. Te e whaamamana ina lana upo le whola le tala lei, ia so o ai le lalulangi a toa. Talo foi mo le leiti o nei, ia li pule ma le au whainga aluenga, se e whaamanuia ia te i lātou ma lātou ngā aluenga le lei, o lo tau tua ina ai sio mātou wātunu. Whaamanuia foi o lātou a inga ma whanau, ne li ia le mātou talo lea, whātasi mai, whātasi ai ma talo lino te ngata lava ia, o lo fia momori atu i lau fio i le nei tai ao. Ai awa le whaia o mātou roto, a o lo lava fina ngalo. I le suafa lava o le atua te mā, le alo malangang pa ia, o mātou te talo atu ai. Amene. Oh
Ia nau whaafonga si o tātou atunu i le tapenanga matangofie, tātou porkalame le asesinga i ngase. A vea o whai masui lau whaafonga ia ma le ofisa whaasala lau nei, mo le atua i le nganga whaaftai le sunga whawhenga inga i a Reverend Jeremiah Allen, mo le tapenanga matangofie i alofa le atua whaafua loa pealo soifua, whamania foi in whale tua mal no whaalo, ia me se foi le tapua inga tapua i mai alau e Kalesia whaapotuputunga Kirisiano Amerika Sāmoa i Porirua nei. A la vatu viingo le atua, whaasolo atua i leo tato musika sui whiwhiloi, leo 1 minute te elsfultasi tautua ar siu fonga lau mua i Wellington.
amaoni Lufa amaoni Latafa amaguna fa Leta ene ono une fatu Abatula umama inoni Uwa ebe nongi amai yapu Ufa amama yatunei Yotu inanamu Fuli atulo utua Usui no uma fau Toe au bayala unei mama Uma lata mafutanga Toi abatu uma o malova Na balea ia iyo ulamona Uma waina seta siwasili Ia lewa faine maualigi Lo utamata ia la uneita utonga Fa'ao ngama ilo wala Fili-filinga umasa ufaya Unitiai ola uva ali Otel eino yene ila longa Nei ese fia fia Maua mahiai Maua mahiai Otia idea ngasala Lea iso usa olotonga Malingi o une ilo imatu Lea umanatu ilo upolonga Ufa amama atunei Iyo utu inanamu Fuli atulo utua Osui no uma fau Toe au bayala unei mama Uma lata mafutanga Toi abatu uma o malova Na balea ia iyo ulamona Uma waina seta siwasili Ia lewa faine maualigi Lo utamata ia la uneita utonga Fa'ao ngama ilo wala Toe au bayala unei mama Uma lata mafutanga Toi abatu uma o malova Na balea ia iyo ulamona Uma waina seta siwasili Ia lewa faine maualigi Lo utamata ia la uneita utonga Fa'ao ngama ilo wala Fa'ao ngama ilo wala Fa'ao ngama ilo wala Oh, my sleeping child, the world's so wild, but you built your
Tato etali ulo uva a wifi yaso lea tua io nata e aisea nata masani ai e aisea ma sa e auma usilia ileoti na ilo leona mai maru e ana elangona ai faina ta ai sabia ta fa tu fa la ta ma vai ngai tu la fa sa o manune o manuna ia mutia o wala e uina e amiole yangaia ita e aisea nata masani ai e aisea ma sa e auma usilia ileoti na ilo leona mai maru e ana elangona e aisea nata masani ai e aisea ma sa e auma usilia ileoti na ilo leona mai maru e ana elangona lo pele ma pai e oina tama le pezze ana tama sani ai lo pese lo fa e una ina wa pioma lo pele ma pai e oina tama le pezze ana tama sani ai le pese lo fa e una ina wa pioma o tamo oma guitarra
Se mea lelei I le ola nei Nau I e whai masei Tau talama aia E te sila fia mea uma Ia mana tua Ole ola nei So se mea ua masei Tau talama aia E te sila fia mea uma Ia e mautinoa Ua le lua ina oe Tau talama Aia Na o so ua lofa Ave e se aine tila A o mautinoa Ua e musuia ngangana ma aia vai malu I loto ave e se ai o utinga ma ulo I mata Aso fai ngata Le fili ua le anga Tau talama aia Ave e se ai mawhatia Na olo utama Mea o ilunga
silafia tautalama aya longolo faile masaliva ia e mautinoa ualelua ina oe tautalama aia na osoalofa ave ese aio utinga a o mautinoa ua e nusuia Whaforma pe le tautua le nei si fonga le mua i Wellington nei teimi o le tai au i ana whasalonga o le uto e 20 minute o le tātou taunu ufoi le o ngā taununga le mua o le nei aso a ma lord for lau a taifo i nei mtua tausi mo le tāpo inga ia tāfo le sifuru mo le lua i ona whafonga le tātou telefon mtala mai Sāmoa i ona se e mai voi le o le tātou ofenga luenga so ia tasi mo yawa ia ma sunga tewi tapu mana ia ia tātou te tatanoa atu fo i lea uli mwhawhiwhi atu i se o le teimi o le proklame lau telefou i lea whiawhi. Si ufonga lau mua nei, to e whamanoa tu lau ngā lue, whawtaivo i mo le tapo inga nei matua. So,
tala was on a fight in a tangata lo uholanga peana elo lo une lofa yaso umalava tongi ia sauma pea faie pea so anga sala so se ya la fo ifonga va a tele lo lo fa tele chao fia mo o la upele peole manino ole moana lo une nganga etasi halasi lo ne au ole fa avau Chingale ona o te tau ma whai lava Ia malama lama Me umasata tala no ai Le a o whai O uma whau whaunga Ua sau tua lasi O oele lumanai Ne io u oli oli Ai umane leo se me moni so se ya la fo ifonga va a tele lo u lo fa o tele tau fia mo o la upele peole manino ole moana lo une nganga etasi halasi lo ne au o le fa avau tele o lo u lo fa o tele tau fia mo o la upele peole manino ole moana lo une nganga etasi halasi lo ne au o le fa avau Tasi halasi lune au E toi whatalo whātua le whapoponga o tala fau mo le niwaenga o le aso. O le ali mawhaiona a waile kapiteni o le Oropeleki Sam Kane I te alonga o le supalaka pi Pasifika I le tausanga fau. O nolana kone karate ua sainia ma se kalapu I a pani mo se taimi puu. E mai ali kone karate a Kane ma le kalapu I a pani la taile taimi o taamilo sanga le Oropeleki I lalo le taitainga le whaia o ngā fau Scott Robertson. O lo whaatu mawina le kone karate sainia a Kane I le awa le Oropeleki se I au lia le lua whelua lima. O le aso tofi le vai aso fau e whaalawi loaina mai ai au mo le supalaka pi Pasifika mo le lua whelua whaa.
Ua whaamawai le laufali e ne lani ia Wayne Barnes, mai ona tiu te whaalaufali, pe ona lipotia mai ai ele le tio New Zealand le tae au ana leila. E tele ta alonga whaamau malo na whaafoina e Barnes, e au fia ai ma le ta alonga al orpeleki ma Afrika, mo le sailinga sia mupini o le ipo le lalolangi farani na se ima vai atu nei. O Barnes e luas furufitu ta alonga mo le ipo le lalolangi, i ta amilosanga e 5 sa ia whaafoina. Matalona mai ale ta alonga i le vao le orpeleki ma Afrika, ua teleina tele tangata e whaamata awina Barnes i lunga le initaneti. Ona oniana whai unga na whaia i le ta alonga. Ele i tele se taliani al palimia whaaulioli Christopher Luxon, ina ua fesilingia e tusitala, i sona finangalo e whaatatau i la lātou polisi e au fiai keni pe ona folosia a olumana i le pālota, ua sailia e le keni o le mongrel mob, fautuanga whaaletu la fono, e whaatatau ia inga whaavaya le National, awa ua whaatulangaina e le pāti, e whaavaenga e taula e iaila lātou sila pe a whaavaila lātou whainga mālo, e whaata iala le National po fuafuanga mō keni, e au fiai le whaasao tōninga mapini a keni ino fuanga lautele. Tusi e whaata apeaini keni ino fuanga lautele, o se vaenga fōua leo, ma whaamamafa whaasalanga e tuuina i keni pe a soli tu la fono. Na sauno Luxon, o le awhainga tā o na iaitanga tai keni i lalo le taita inga le National. Na whaalia e ara mangapo, o se tasi o loia, o lo popole i le polisi, o na iono a whaina i tu la fono o aia te taua tangata. E tele ofisa o au nanga lautele ua si itiala tō tupe whaalu i kona karate ma whaatala noanga. Pe tu sau le ono svulpa sene le fua o ngā tutonu. Pe a whaatusa le taimi aile i o mai le COVID se fuluiva i le atu noo. Na whaalia i whainumera fō, e whaapea talo mai le luafe se fuluiva. E silia ma le se lau 5 svulpa sene tupe whaalu a isi ofisa e tutongi ai kone karate tuma oti. I le taua whaai ua o atu i le tasi tesima le 2 biliona tāla i le atausanga ma le tausanga e o mai le o ngā tutonu o le luafe lua tolu. Sa tau la ile sila ali komisi mo au nanga lautele i le whaalawiloanga o ala o whaasalalaunga na paula i titiai tupe whaalu ma le se 10% whaatapula o le whaalunga o tupe mo kone karate ma komiti fautua. O ofisa i se furupito i lunga i le lisi o ofisa o lo o te telea la tau tupe whaalu e au fia i ofisa e whaauluru i aile matanga luenga wa onga. Sa masani o na umia i le ofisa o la fonga. O le matanga luenga o le atina enga wanga fiso o tae mamanui a lautele, whaapea le matanga luenga o puna o a whaale nā tura ma le si o manga, na si itia maununga la tau tupe whaalu talo mai le luafe se fuluiva. E silia ma le se lau miliona tā lana whaiti iti ai pili mo kone karate, a le matanga luenga o le soifua ma lolo ina. O le vai aso nei na whaalawilo mai ai le unga o le whaamasinonga, a se tasi o whaia onga wa onga a mata i ti Taipei Porirua Tracy Sienna Jane Brown. Sa tūla ai lumal whaamasinonga whaapitoa o mata upu i whaia onga, le Teachers Disciplinary Tribunal. Na whaasalaina Brown i se salatupe tolu afe se lau fitus fulfata la, ma whaalea o ngā ina lona laisene whaia onga, o na o ananga i oinga na whaia, na ialokai na i se tamaititi to tono o se tano i lea onga, e ui ina tangi. Na iau uina le tau au o le tamaititi masisi i lunga, ma whaamatau e na te whaau o 5 i o na fōlinga. E ai fo i taimina lokai e Brown tamaiti i whafo o le potua onga. O le luafi se 5 na amata le sitalai Brown o ia o se whaia onga le sitala. Ma amata whaia onga ai i lea onga amata a le All About Children Child Care Center i ti Taipei Porirua i le luafi se 5. Ua toi talo sanga tangata o la aiokoa, ina ia whaamawai le pule sili o le pule ngā nuu whaitu mālo Stephen Perry. Sa whaamawai Perry mai lona tofinga, ona o le le o le lava ma le pule nuu Ben Bell. O le masina taluaina fuafua e tuua i e Perry le pule ngā nuu peitai na whaalia ili poti le aso ananafi o le atoi whaauau i lona tofinga a o tausa ili ai se tasi e suitu langa i ai. E silia ma le tolu se lau tangata ua sainia le talosanga na tuuina atu i le pule ngā nuu i le aso ananafi e ave e sea whaamalosi ai Perry mai lona tofinga. Sa fautua ina le PPTA ma pulea onga wa onga i au kilani,
E nofo sauni ona ole si itia mawalunga o numero o tamaiti ia onga, ona ole to atele o tangata whaimalanga mai i New Zealand e au mawai. E la taile se fulu ono afe tamaiti fau na whaaulu ia onga, i to tono ole atunu i le tausanga nei. Mao au kilani e valu afe tamaiti ia onga fau whaau popo, o se si itanga tele tanu mai le lua se fulu tausanga taluai. Ole to atele o tamaiti fau, o lo o umia e mātua pepa nofo mau po o visa whaingaluenga. I se whamatalanga se tasi o pulea onga e whaapea, ole amatanga o tausanga e masani o na whaaulu ai tamaiti a o ngā fau. Peitai, ua wa aia tamaiti fau e whaaulu atu i aso taitasi. Ole popolenga tele i pulea onga, ina na ia whai nai ta iala, ai maise olo o whea ngaile atunuu, ma le to ai titi o whaia onga. Na tapunia se vaenga o le awala i Terrace i Wellington e male whetaula i ngā ala i Aurora Terrace, la taile mauta fono o le palemene i se whaalawelawe tau ta avale na wheto ai ai ta avale lua i le awauli ana nafi. E tusa male 2 minute whato a taunu o atu ofisa tali atu i whaalawelawe whaafua see. Maolo o whaata o tolia le tangata i to atasi i le whale mai. Ua tuina atu se tusia le MPI le kamupani o lo ngao sia le vaitau mafa ua whaingoa ina o le arepa po o le brain drink. E tusia i lunga whaailoilo i le tāua ma le te leo le au ngao lea vaitau mafa i le whai ai o le tangata tulou pe a tau mawhaina. Ua whautua ina i le MPI ina ia ave ese whaailoilo ia e iai i tustusinga e winga i le whaalelea o le soifua malolo ina o le tangata pe a tau mawhaina lea vai, ona ele moni, pe ona maua i suenga. O oloa are arepa, ua folafola mai ai mea ai pāleni ua whaamaonia whaasaya nisi mo le whai ai. Ua ilo ina ne isi la asanga mo le kamupani, mai mo o mia ila lo le tula fono, le whaalelea atili o whaailoilo ma whaasala launga. Ina ne ita ise se ina i tangata whaatau, ma ole amata ituina ele matanga luenga, ma wa ai pe usita ia. Ua no fauta le pule nuu o le pulenga nuu whaaitu maloa Hastings, Sandra Haslers, ia afianga o tangata matutua isi i tanga fau i tau o whale nofo maututongi a le pulenga nuu. E amatai le whaiungo Januari le tausanga fau, ona tutongi e tangata nofo maututongi le tai lua se lau ono se fuluta la i le vai aso, mo ila tolo ono fo maututongi i whale e lua se lau lua se fulu a le pulenga nuu i Flaxmere, Hastings, ma Havelock i mātu. Si itia mai le se lau sfuru fitu ta la na masani ai mo tangata ua tele tausanga ono nofo ai i whale, ma le se lau fitu valu ta la mo tangata fau. E lua pasene na si iti ai whale nofo maututongi, i tausanga ta itasi tanu mai le luafe se fulu whaa, se ivangana ai le luafe lua se fulu, ina ua tau fie malo si itanga i whale ona o le tapunia o le atunu o i le whaa mai. O ai ai ngā fōwe anga wa ai i whale nofo maututongi mo tangata matutua, ua suia mai ai le 5 tausanga le matua pesili atu o tangata talosanga, i le 5 tausanga pesili atu, ua iai le taimi nei. Ua wala au le sa avea mawhaia o ngā le oropeleki Sir Steve Hansen, ina ia whaia se suinga i tula fono le lakapi e ala i le ave eseo le TMO, ona ua avea mawhaafita auli, ua ave esea i le pule aina i le laufali o le taalonga. Na saunoa Hansen i lunga le porkalamea le Sky Sports, le breakdown, o le laufali le ana whaatautaia le taalonga i le vao le oropeleki ma Afrika, Wayne Barnes, e le o se whaafita auli tele ia te ia, e ui o ia sa nafa, ma le whaafoina o le taalonga. Ua sola aso na whaatautaia i le laufali taalonga, sa le ia i se whaalawelawe tele mai le TMO, pei ona saunoa Hansen, sa ia whaamanino lona le fia i le tele o whaai unga o le taalonga, ai mai se whaai unga na tau fiso o ai le taalonga, ona o le TMO. Pau le taimi e mo mi ai e le laufali i le TMO, pe aia le mautinoa ni waenga, pe misi ilana wa ai. Ona fesiri le ai o le laufali, mo se whaamautu wina o sana whaai unga, pe ona saunoa Hansen. O tangata whaimalanga mai initia, Saina ma Filipaina, e pito i to atele le numera, ua si itia mawalunga i le whaitaua whae o tangata i New Zealand, pe ona iai i li potifoa le ofiso numera whaamaumawina le Stats New Zealand. I le whaitau wha le tausanga e o mai le aso tolu se fulutasio au kuso le tausanga nei, e lua se lau lua 5 afe wha se lau tangata whaumalanga mai to tono New Zealand. O le fase fululu afe ono se lau o tangata sitiseni New Zealand na malanga e se atu i le tausanga nei,
na mawhaiona toi sui tūlanga ma whaupoponu mera o tangata I tangata malanga mai tutono le atunuu. Le se lau 50 a fe valu se lau o tangata e le sitiseni New Zealand na malanga mai tutono le atunuu. Olo o whaau awana toa tele tangata malanga mai e le oni tangata sitiseni New Zealand mai le valu o le toa iwa I la tau e whai malanga mai e whaonga I nai tusifo lau ese e le oni tusifo lau New Zealand. Mai au kuso le tausanga taluai e o mai au kuso le tausanga nei e tolu valu a fe se lau iwa fitu tangata malanga mai initia. Mai wha le whaopoponga wha atu se tausanga ua tuanai. Tolu se fulu a fe tolu se lau 5 se fulu tangata mai Filipaina, 5 a fe 2 se lau iwa tolu mai Sri Lanka, ma le tolu a fe fitu se lau 2 se fulu o tangata mai Vietnam. I ta'alonga, ua toi wala awina le ali kilikiti o Kyle Jameson, e malanga atu initia mo le whaangasolonga o ta'alonga kilikiti o le ipo le lalolangi, e suitulanga I e o lo manunua mo le au le Black Caps. O Jameson sa suia Tim Southey I le amatanga mai o le ta'aminosanga, ma o le atau nui initia a o tāpena I le ta'alonga ane Black Caps ma le awa Pakistana I le aso a tae au. Talafo ia me le si ufofonga le laumua mo le neivaenga o le aso. O te te whaatalo whāturu tātua tunuu, ma pa angal si whonga le lau mua le whaai ungo le nei fo I vaiaso, e le whaopoponga le nei o tātua tana whaumei Sāmoa. Wa polo ina le whaamasino ma liu lilo, ia whaia le tautonga so e suenga e se tasio li isa tau fie lalo le vava ainga leo leo, e tali ai le aso e vala a welo na whaamasino nga, e na whaamaunia mai le komisino mtanga rengo leo leo, o lea tala vausa tau fia, na avane le ofisa leo leo le whale mai e va ail fo mai o no ngase ngase, na toi fo ili to ese tan malala, ai na maliu ina ia so muli ane. O le ua maliu e to lima ia ila tau ia na tau fia mai leo sa inga leo leo ile fio anga fale atu, ma au ina mai ei marijuana o la au malosi ma pulufana ile whaatanga ina ile atu no ilalo le tula fono, ai sau noa au pa au, o le tau tonga moso e suenga o whaatino I lea televou, e sa ili ai po o le mafua anga o le ngasi wa maliwai, po o se isi mafua anga. O wawalo nito lea tino o le matua te tele o le palolo I le whaai ungo le vaiaso, I le aso 5 le ua whaita wina I le ofiso le vai tau, le pa u le vaveao le aso saa, ai meise fo o le vaveao le aso o fua, ona o le tae au nei le palasi ma mafo timunga, mai la vai le aso ana nafi o le po na po, sa ia tau mai I le tae au nei, o le whaitau maasani fo ia lea tunuu, o le masino o kitopa, e palasi le tele o le paloloanga e le mototele sa la whai, ai o Novema, o le taanga rona lua lea, e te tele maa e le ia, I no whanga maasani I upolu. Ua tongi pau le au malanga e silia ma le whase lau o tangata ta alo Sāmoa li I matamai tai, le vaalele ale Airfiti po le Fiji Airways, I le tau e tasi tesi ma le 2 miliona tā la, e malanga tua I ta alonga le Pasifika le whaie Solomona I le masina nei. Na wha ai loa le Presidente le asosi au ta alo Sāmoa, e tasi tesi ma le 2 miliona tā la le tā penanga atoa le awa Sāmoa le Amasii, le e au fie ma le tasi tesi ma le 2 miliona tā la o le atotongi ai le vaalele ale Airfiti, au le isi paleni, o le awha o ngā lei mana onga ma vaenga mo o mia le tātou au tā alo. Whaaliel tō whapaunga o le President o le Sasnok. O le au atoa Sāmoa leo la masi atu pe whase lau tolu sifuru au tā alo ia ma pūlenga. A fia I whai aonga ma pūlenga au taitas. O le whaamai moisa iai sa tausanga atoa sa tā pena ima whai amato siakina fuile au wa tusa pena amata mai tatu au fixe la ia na matelo na tip foi lalo fu lava na lato e mole no e mo ni lato pinde e na ole luase fulma le fata alonga le a wai Sāmoa ai tasi le ta alonga le ale mo fai una yeso na suita alo ona ele o yese ta alonga karate ilo tato tino ul teminei
O le aso se fulma le limo le masina le nei, o le atu ua e le au ta alo lo tātu o tunu. Au luma na i e le aso se fulma le iwa le te tālalo i aita anonga, se ia pa ia le amatanga o le masina o te sema. O le whātupenga a tōle nei au malanga, o e whātupe na mai lea lo tātou malo. O pa anga masani ale Cessnock, ai e fo inisi vaenga o lea whainga malanga, e tutongi e le tangata ta alo ua filifilia. Taluai le telo whaamtalanga ese ua tuina e nisi o le atunu i lunga o pengta whaailangi, e swinga o le tau malvai tau le nei ua iei le atunu. Wa o mai e se lapta inga mai le ofisa wa ai tau sa moi mulinu. E na ia mulmulita ia lo tātou atunu, tau lava o whaamtalanga e tuina aloa ia mai le ofisa wa ai tau, a ia alo fia le talitonuina o whaamtalanga ua tūsia matuina e nisi i lunga, ona e whaasese ina ailo tātou atunu, ai mai se lava o tūlanga masani e lapta e ailo tātou atunu i le vai tau le nei le whaai unga o tausanga, anga i atu i amatanga o tausanga fautai tasi. Awa ngātu le atunu i tau alunga le tausanga lua fe lua sa fulma le tolu, ai au fale i le tausanga lua fe lua sa fulma le wha, wa toe wha amanino e le ofisa wa ai tau vaenga tā ue lima, e mulimulita ia lo tātou atunu mo lapta ingo le atu ina mai. O le vaenga mua o tūlanga la matia e wha ai loa le ofisa wa ai tau, o atu le vaenga lo na lua o tūlanga matua la matia, o le vaenga lon tolu wa whaatu langa le official wa ai tau e a ngai mai ei ni lamta inga, o a fianga matu ia, o atu le vaenga wha, o le matau tia leo le whaalanga ino ni mea mai matangi a wha, ma le vaenga lima, wa matua whaatafuna ina atoa pe whaatama ia atoa foi, mea tō tino e au fia ai maota malawa, e se matangi a wha, po lolonga foi. O tala ia mai Sāmoa mo le whaai ungol neiva yaso, man real tātou tunu, whaasoi foia. So far no nga, o te te wina, ma le fia.
fa ile nonu e so tamali ma fale uforu la ole fisa la ole tolo wala etasi le manga yono la fa alo alo ele ma faina ngala ile rosu Wansofu iliu ai uatanei i ono Samali ma fale uporu la ole fisa la ole talo wala etasi le manga yono la fa alo alo ele ma faina ngala ile rosu Wansofu iliu ai uatanei They call me Mr. Lover. Chris Mona. Hey, hey, hey. They call me Mr. Lover. Lover. On the case. Hands on your body, I don't wanna waste no time. Hey, hey, hey. They call me Mr. Lover. Lover. On the case. Hands on your body, I don't wanna waste no time. 6, 5, 1. All the good things I've been dreaming all night long, it didn't happen at all. Ia le nau a whaafonga me le tātou tunu le nei vaenga o le woli no toi fitu ne minuto na awhale le tula suma le lua. I le tautua mana unanga le tātou wala leo le tasi ono te si mana tasi whamo e pei ona iaila na unanga le nei aso tolu nei masina o November lua awhenu suma le tolu. I le tātou wholaunga Sāmoa le nei vaenga o le aso le ngāta whoilea o le tātou a ngai atu le whai ungo le nei tausanga i a lua awhenu suma le tolu e pei ona tātou iai. Ia o te iloa lava ia o ia sa iai ia tūlanga o whaafita auli, ia o whainga tāsa, lofiti ai la tātou whainga malanga. Ia o tele fo i o vaenga sa o tātou luti ai, ia ai iai lava le vaenga tāu o sa o mai tau ma o iloa, e ia lea lofa silisili esi lo tātou tapa au silo le langi i lo tau soifua ma so mātou wola. Lea ua mafua i ono tātou mafuta i le nei vaenga le aso i le ngātou tātou mafuta i lungo le pea ungarungaro le ea ai le ngāta fo i lea nio le ua maua fo le tātou mafutanga fie le nei vaenga o le woli. Ia, mātou te whaatalo whātou i fo i tātou whaafenga i ngā taulangi le au sa le vi o le lātou ngā ruenga whai so se e kālisia. Ia o lolo whapena o na whaatau nguina le lātou ngā ruenga whai le ngā tai le aso ma le aso o le aso sa o le aso sa. Ia ma so se vaenga lava o lo whaatino ina i lātou ngā ruenga. Ngā tau te mamole atu le nganga le whaafutai tele lautou ngā ruenga le ngāta fwilea. Mā tau te whaatalo whaatu ia te utau le nganga le loto maulalo. Ia ile nei vaenga o le aso ia o ha mai utau. Ia le ngāta fwilea o lautou pito la au o lo whaatanu ina ua le mole mawina. Ia ma le alangahina fo i o le alangahina fo i ia o niso i la tau e mwhai ona li liu mai to tono la natala lei. Ia ngāta fo i lea. Ia o le mamalu lau telo lo tātou atu no. Ia o lo fia ai ma fia inu le
i me ai whaaleanganga i o lo whapena ono tau whai i le aso ma le aso, whaaftai lau tau ngaruenga tautua, whaaftai lau tau ngaruenga whaamanatu, whaaftai lau tau whangu, whaaftai fo i lau tau ngaruenga ua avea lea i o se whaamnianga, ia i to tonu o loto ma nganga o le to tele o le tātou tunu, ia le ngata fo i lea i o lau tau au nanga i tonu o le tātou ala leo. Ia ele whangaruina fo ina ia tātou ta mama tina mātutua, ia so se vaenga lava lo pena ono tau mafuta ma iai, ele ngātu i to tonu i nei Wellington, New Zealand, ia so se vaenga lava na ia tātou uso tua oi, Amerika Sāmoa, ia le si tūle o tātou, au se tālia, Amerika, ia so se vaenga lava ke lope, ia lo whapena ona whaafonga mai le to o tele o le tātou au whaafonga le nei aso, ia mātou teo whalofa whaatalo whātu ia te o tau ia i le nganga o le loto maulano. Ia ngāta fo i lea ia o whea lava se vaenga o e mafuta mai iai, to tolo whane o whale o tangata mātutua, o to tonu fo i o maota malawa, ia o so se vaenga lava whale mai matulanga uma whapena mātou teo whalofa atu ia te o tau nei vaenga o le aso. E ile nganga mawalunga, ia o poroka lame o lo tui nātu le tātou wala leo, ia lo avea lea mamea ai whale nganga, ia o se vaifofo i mo o tau, ia a o tau whianga i foi, ia i ting i mawhatianga, ia a o iai o tau le tātou whainga malanga nei tausanga, ia ele whangaroina o tau le tautua wale unanga le tātou wala leo. Le whakaroina fwoi na ia mātou a vaenga ia le au kuka, ia o i lātou lo tā ua fwoi i lātou, ia o i lātou e tā pena ina o tātou ma o le au leo fale, ia. La vaenga ia ta pena ina o tātou fale, ia tu ina atu tele i o whi au asia vaenga, ia. Vaenga le whainga luenga, o ai so singa a inga lava, ia e iaia a inga, iaia le tangata e to atasi le e nofo na te whaia uma whi au, ia a leo le tina, ia o le tama, ia pe ia to tele a, ia o tina e tele na nonofo i o lātou fale, ia au hale tausi e ino la ia na ia lātou mātou tausi, ia o na ia lātou whanau, ngā ta fo i lea, ia o le tapena ina o le fale, ia maso se vahenga lava mwhai o na lātou whaatino ina, ia awa atu ua mai foi le haonga, ia mama nava mai au whainga ruenga, ia ua reli le mea ai o mea uma whapena, e gafa ma i lātou o lo o whainga ruenga, ia polo no nofo fo i maota malawa, ia i to tono tātou ainga, ia e le tu ua i la mātou nganga, whaatai lau tau ngā ruenga whaatino, ia ma mātou whaamalo atu, ma mātou whaamalo si atu foi, ma mātou whangu atu foi, le au waenga i e whainga ruenga, le ai, e le o momoe, ni oi, le ai e le o momoe, le au waenga i no nofo le whale, i oi, e mo i fo i a o lai manolo, a sina taimi, i oi, le anga e tau teo mai, ia tau malolo a o lenga io ia le au vaenga mātua ia le au vaenga ia o lea e whaafenga i lātou ia i whaiva i tutonu o tātou ainga mātou teo whalofa whaatalo whātu mo o tau. Ia o inisi vaenga, oi o te whaatalo whaatu fo ni e tātou wala ma whanau, niso na e tātou whanau le ia lātou su enga o nei aso, ia manu ia tele ia su enga o lo whenga i ma o tau, ia a whaapea o le na esu e ina i o tau ma whau le nei aso, ia wa aipo a mea sa au tau wa o ina, ia e te tau o le sai whanga le nei wai hei tātou, ua wha ia sina tele vanve foi, ia ma o tau sila fia foi mea na tutupu atu le nei tau sanga le tātou whainga malanga. Ile tūlanga o le telo le soro te te ema umea uma whapena ia wa ini sio taimi wa tai whata i tolu aso a onga tasile aso a onga misi ioi ia olo na winga e tatau ona ia te o tau le whanau le ono sai ma le whaapale pale ma ia tau mawhai ioi tau mawhai lo mawhai o lo ngatai ina ia mawhai ona e au sia tongi le lei ia au aselu mana i le lei ma o tau le whanau ma fa so ma se ta so ta mai va son te se me va tu nei ma tu tala no vo ile nei me o ta mai ia na ma tala no vo ile ma nei me o ta mai ia o fa so si ta ma ia o la tala fo ia sa fa ila fa now yeah, you never go back to your 18 again. Yeah.
e le mawhai ona e toe alu, e te toe fo, e te toe se fulu male valu au tau sanga. Iyo e. Lona winga, a ua umalo se fulu male valu, se fulu iwa lua se fulu maanga i atu ilunga. Lona winga, o le winga fo ilele ia te au. Lona winga e maua le ole ava noa tātou le whanau ia ua tatau ona whao ngā le leile ava noa ma le taimi. A wae wansa te misi e lo markolisi e le mawhai ona e te whai atu le whai aonga. E mawhai na uto e halua mea sa ua o i lalo le ia teen. Iyo e. E mawhai na ua numato mea sa ua o i le ia 12. Le hai. Awa e misi lo ale ava noa, wa e misi a ngā i a tātou koutu luma tātou iyo e. Alo whātu mo tōri whānau, manuia tele i a suenga ma o onga o lo tau whenga i whamanosi iyo e. Pe a ma se toi lima tātou vai aso, pe toi ono tātou vai aso lo toi. I ona uma fo i leo le nei tau sanga, i a maa ngā i a tuloa watu wanga omi. Whatalo whātu i tamali i whaletua, ia o lo pēnā fo i o nā le tātou tunu o lo o whainga ruenga le taimi nei to tele lātou o lo o whainga ruenga i lungo pasi, ia o lungo ave ta vale lau pāsese, o whale insinia, o whale whai pau, ia o whale fo i ia so se whale lava ia, pau ta vale ia o lo o whapena o no tau whainga ruenga i le nei vaenga, le aso. Ngā ta fo i lea i ole au kuka mai lātou umalava, ma lore ngā lulue ma lore unsa i a te utou, ia o te le lo, ne te ue yeisi si me misi, ia, ne te ue yeisi si e misi e le tātou whatalofa, ia o le na, ia mana i a tātou uso matua whawhine, o lo malanga mai Sāmoa, ia wanga ruenga whawai taimi o lo tau whianga iai, ma lore ngā lulue ma lore unsa i a te utou, o a mai o tau, tau tua lava le nei mele unanga le tātou ala leo, mo le tini nganga le whawhtai tele lava, ia i la tau sa tau tua ino lo tau pa ia ma lo tau malu le tai au, se ia pa ia mai se taimi o mau mali atu, lo tau au na le nei Jeremia tapu manaia, leo le a tātou whaafsanga i mo tau awhale tu le atasi, su me le sunga i atasi tutu le wa amati to lua, wha o ino le tātou ngaruenga awana i ngalo i a te tau, o le tātou porkalamere nei aso to a wha mai eina i le lima le athiafi, aso whareile le nei, aso fia, o le tātou watono o, ia ua tātou au lia mai fo i le nei aso e wha popo lo tau soi fua ma so mātou ola, tātou patipatia leo le alofa ma le anga leo le atua, wha fetai na aso, wha fetai nei wha mnianga o tātou maua, ia au ala wa fo i, ia le whianga i o tātou tunu i whiau manganu wenga peo na masani iai. Nisho le tātou tunu ulea sa au i loto o tele nisho i lātou le na malanga i Sāmoa, le ua malanga i Sāmoa le taimi le nei, ia awa umalo le poken mane toi sa i oe. Ia le a fa pe ona tu malanga i Sāmoa, ia pe ona iai ia le tuafini a Syria, ia o lo malanga tu Sāmoa ma le tari ia James, ia o le malanga tu momoli at fo inisio la tu tu ai Sāmoa, fa fitai la tu ngaruenga tau si io le bu tu mana tua fo le mele. Le anga o vai temine si te tatu e mai tatu matua mo tatu ainga me ta fa i nei ono le swing o le tau io. Ia tama fo ia mai Sāmoa e na le lua tolu vai aso toi fia olo fo i Sāmoa. Ia o sia nganga le leitele mo tātou, whaaftai lau tau ngaruenga tausi, whaaftai fo ilo tau tausi matua, ia o whaamnianga e muli mai lava ia te utou. Ia wa lava ia tala, lava ia tala, ia o le awha ngai oili tātou porkalame, ia ona mawe fo le tātou taimi, ia a maea, ia ona tu inatu loleo le tātou porkalame rene ia so, o pese-pesenga ia ua i lātou o loo whea ngai fi au mangaruenga musika la wauli ia mo i lātou o loo whea ngai fi au mangaruenga rene iaso ta tala lo ia lo tātou porkalame rene iaso le tusiva Sāmoa mai a tau langa tangaroa ia ma le pese le nei mo auto. Ya, tulai me sasa, iyo ave ese umani o ti ngā mani o fita uli mani o mani mena tutupu ave ese mai tatu sasa.
Yo, se marie. Maua i le whaalonga, tala anga sa o le whaiva, tatu ulima mai na i matua. Asusuva e o le tautai, oe o tau whetuni mai e lea. E sa fo'i o le pisa pisa o, e ta silava fo'i o le leo. E sa o le tu'u manu o, ia le leila u whaalongo. E tā mai le fue, tā mai le launiu. Le fue ia le leifi, ia le launiu. O lisi whaalau sa sa o iesi whaalau. Ia le lei umanoa noa ia mau. Sa uni o le a tosa e amata mai le toroto. Papati mai ngalu whaana i tama. Sube o sei awa mea fio ala. Le lau ia le lei ona sa o ia mau. O le ale ine o le whaiva e mau. O tama o le ilo mai ama o mala vai le o awa ama. Ia la 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 la. Ia la 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 la. Ele iso o le ta'iau, a ua tui a ata. Whaafetai i nai tua aha, i mātua ma le fili fili na se manui au tupuranga ia so o i luma. Aua me i o la whaalango lango, i tau mawhai au ina mai i whawho. Atele ia tufa tufa atu, me i ngalo lau whaasoa atu. Le alofa le ona i mātua, ia whaata i ta ia i ta ua. E tā mai le fue, tā mai le launiu. Le fue ia le leifi, ia le launiu. O lisi whaalau sa sa o iesi whaalau. Ia le lei umanoa noa ia mau. Sauni o le a tosa e amata mai e toroto. Papati mai ngalu whaana i tama. Sube o sei awa lea fio ala. Le lau ia le lei ona sa o ia mau. O le ale ine o le whaiva e mau. O tama o le lilo mai ama o mala vai le o awa ama. Ia la 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 la. Ia la 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 la. Ele iso o le ta'iau, a ua tui a atama. Talofa wa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le sifonga o laumua i Wellingtoni. O se mea lelei, i le ola nei. Nau nau i e whai masei, tau talama aia. E te sila fia mea uma. Ia mana tua o le ola nei. So se mea ua masei,
Tautalama aya E te sila fia mea uma Ia e mautinoa Ua le lua ina oe Tautalama aia Na o soua lofa Ave e se aine tinga A o mautinoa Ua e musuia ngangana ma aia vai malu I lo'no to ave e se ai o utinga ma o ulo I mata Aso whaingata Le fili ua le anga Tautalama aya Ave e se ai mawhatia Na olo utama Mea o ilunga Na te sila fia Tautalama aya Longolo fa ile masaliva Ia e mautinoa Ua le lua ina oe Tautalama aia Na o soua lofa Ave e se ai o utinga A o mautinoa Ua e musuia ngangana ma aia Pai malu I lo'loto Ave e se ai o utinga Ma o ulo I mata Ma o ulo I mata Ma o ulo I mata Ia e whātutu atu tō o manatu.
Io, e le mana ia io nai whaafisianga le nā io. Toi whamanatu mai a tātou, ia le vaenga le whale mai. Ia le ofisa le whale mai, ia wau leo te ilo ato, tele i lātou, tele fo i lātou, ia o lea le ia lātou appointments o le nei aso, ia au whala au ni te iwa ngalo, mai se le tātou au mātutua, ia le au mātutua le ia tātou, ia manisi, le whapea na au mātua, ia e o whale vaenga le i mātua e inu fo i whala au, ia. Ia, a whaapea fo i la, o leo wa ngalo whala au nei taimi. Ia wao ngā fo le pese le ua fo i lea. Wa sawe lo ma fo fau. Ia, o resi fo i nā whamanatu mo tātou tono. Ia, wai lau whala au nei te ua ngalo. Ia, ma whamano fo i nai tātou niso le tātou tono. Ia, lo lātou whai fo i nei ngaruenga. Ia, ngaruenga le nei o forma. Ia, le se ngaruenga whai ngō fieri. Ia, ia le taimi e lu ngala lo ai. Ia, ia taimi e te alu atu le whale. E le isau moi. Ia, ngā rango wau loa. Wau loa ngaruenga langa e le se ngaruenga whai ngō fieri. Ia, a whaapea fo i. Awai, e ile taimi alu atu, ile stanga te mana o e latu a, fo ile le whai ale mena alu atu au i totonu. Alu atu ai mana o alatu lo mua, le ai, iyo e tatau ona avele ava no mo i latu o le nai sau whai mai lalo. Ia ma ia e ono sa i fo, iyo e wape nana nga ruenga, iyo. A la utu alalo, ma la ufang mo o tau o lo o latu. Whai nga ruenga le tau ia o le fasi whai tau le sau wha alonga to le peselea. Ia o tau le official whale mai, ia o tau awani o tau whatamala, tau tua nāma o tau lau tau tofi matala. Ia, no inga, o lau tau tofi le nā i o tau matala. Ile anga ia le teime se se ai. Ia le teime se se atu ai le tui. Ia le teime se se le whala au o ave le tangata. Ia e ana le whala au. Ia le teime te ia ua e tango atu. Ia e ese le mai alu atu le tangata. Ia e ese le meo le te ono le mafua mai. Ia o le meo le alu e lo mafau fau. Ia no tua lalo atu mo i la tau. Ia o lo i aile tu langa leo lo fai ngaruenga le official fale mai ia ma so se fale mai lava fale tangata mātutua ia o fale fo iho i lātou o i nisio le i lātou o le tātou tunu o lo fai ngaruenga i fale tangata fo i tamiti fo i ua over fo i le spoiled ia po tamiti fo i ua over te lele leanga le fai ngā lātou mātua ia lea lau wa tausi a lea te whaalongo e to a tele fo i tangata o le tātou tunu o lo fai ngaruenga hai mana ia tele ia e o fo i hai lātou o lo fai ngaruenga i fale o tamiti fo i le ato toa le mawhau whau ma le malosi ia o ngaruenga nei ele ni ngaruenga fai ngofio ngaruenga fai ngata ia ile nganga maulunga o lo solo ngale ngaruenga o lo tau faatino ia te o tau ia na fa tau fa pe atu man ia te ngaruenga lo fe ngai mo tau ia alofa tu mo tau nei aso na ia tatu fa fisianga mo tau Shake, yeah, oh, you feel
show them listen toes, listen toes, listen toes. She give me tamba, she give my ting. Shake it up, boy, you feel the shake. She give my tamba, she give my ting. Shake it up, boy, you feel the shake. Taloflabam. Le hace sui le pizzo kako peste wasi. La ulima le manga sawia. Daleo tele mai le piano. Wa uma ole siva fa malo. A ole teste e mamoli ya lo fa anga. Si siva I malau ba anga. E mila mila mali e le foloa. Le siva mai Europa. Ba alele yai o mafutanga Waleva o na vala vala Kita leo tele mai le piano Wa uma o le siva fa malo A o le dese e mamoli a yalo fa anga Si siva I malau ba anga E mila mila mali e le fuloa Le siva mai Europa Ba alele yai o mafutanga Whatever on a bala bala. Wosi 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 ele au ngale siba ile au wosi efe aina I fo I wosi 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 ifa anoilele I awale fosi amai lau kenge so wosi. Le au matutua e pe fa ale ngoia ba amana tupu ole tau tonga ba fetai maloi mata ba afo lai sene ole alofa lima le pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava awe mata inaile au matutua e pe fa ale ngoia Ba amana tupu ole tau tonga Ba afetai maloi mata Ba afo lai sene ole alofa Lima le pui manava A o se wota amata Wosi ai fai sinava Wosi 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 Ele au ngale siba ile au wosi Efe aina I fo I wosi 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 Ifa anoilele I awale fosi Amai lau kenge so wosi Shasha mai kokamu O ese marboksha Tuoli mai lunga lona tau au Anga vale betu matau Musu musu watu ila natalinga Wafai so ainga Ioi ai ua matete a E avile tu maloa Ai a umaloa ona tasi siba Vai se taso la anga Awe Tu ulo lima lunga lona tau au Anga vale betu matau E musu musu watu ila natalinga Wafai so ainga Ioi ai ua matete a E avile tu maloa Ai a umaloa ona tasi siba Vai se taso la anga Wosi 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 Ele au ngale siba ile au wosi Efe aina I fo I
wosi 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 ifa angoilele ai awale fosi amai lau kenga so wosi ifa angoilele ai awale fosi amai lau sipea so wosi ifa angoilele ai awale fosi amai le photocopy so wosi o ai tilo mai a o lu e awa tilo ke fo ye male lua wosi pe a o lua ye le o lua fale fale o ai fale o lua wosi ya o lua ia a wa le pasi wala se pase se va ai se me paulo e pakale le pasi ti lunga la au fai la fa malo stino fai la o wosi mana tu le pasi e le polo na eu ta alo tanga ha le po ia ma e wosi ia le po va ia le fai ngofi wa au va nga ia la le fe taxi wala ia la to pase se sua ia wa e alu wala isa pase se ia ta tala le fai to o ia tilo bai wosi ya ia pe wosi fo ya o tono la ta vale ia po ai foi la to lo wa mo la to fu ia le fai ya onga ia wa ini sho fai ya onga sa fai me te au se o le ma te mo tu fa longo atu i musica la wa uli a fa pe fu la o le nai ia i tamati ia vai na lo tanga e fai para vai fa per fai ngole wosi ma to o Sāmoa ia fa tai ia wosi ia o le tūlanga lava na ro ia ta to le nei taimi ia o le ta to o le a wosi ia e o fo to ina male lo matu tono le fale ia wa sa fa o mana fai me ai le uli ia wa mata timi se pe o pouring ele me fai ia pe mane tu mai lunga tu lai mai lunga ale la tu lunga ia ta wosi ia a pe o se a pe se vai me foi ia vai me foi ia la ta wo fe au ia a vai me ala ta te wosi ia lo no winga e ta mo yo ta wo lunga hi fia vai vai musu watu vila natalina e la utala hi fai atu to te lo le la foli vo le sa la foli na le ta alonga le tatou final ia le World Cup le na umatu nei le lakapi le utala no tu lakapi ile ta alonga vo le o peleki ma ingel ma Africa tole ia o le na ufai tau tu nei le tala ni tai o Wayne Pants o Wayne Pants le ngole sua fosi le no foi le sa mai ingelan ia o le wo fa longa tu nei tai o le wo saula na fa ma vaenga le wo fa ma vaile lo folina e le toe ave o io se la foli ia talu mai le se lau se folu male tashi ta alonga za ia la foli ai a mata mai la vala na tautu la foli ia ile tausanga e lua fe maleono se ia pa ia lua fe male lua tolu de ta alonga ni na se ma vai atu nei ia le wo fa ma ia ale fa ma vai ale fa ma vai ai fo ele isi la foli ile fainga ia le na ia le salu nga matele fo ifa matalanga le tulanga o le fa au tal sa o ha ile fa au le fainga le ta alonga ni usila ma Africa ia wata fa alongo atu fo ia wata tele fo ila to o le fie ma ngau le malie ia ono le tulanga fo ile ta alongo no le tulanga le tatu nau fo itapo ina ia malosi tatu ia ai le ia wa pasi o lo ia Africa le ipu ia o le oto malanga mai tatu au ia le na malanga mai nafi po tala tua nafi ia o le avo ila le tatu kapteni fo le lo Sam Kane ia o le umala na kon karate o le a me iko ito e pe ta alo mo ia pani le to ta alo mo wai kato le tausanga fo le a ta alo mo ia pani ia mo le tasi le tausanga e ola na kon karate pe lua ia ona to e sau e fo ia masia tatou faia o ngasole
to lo pu lo de tatu fai ha onga lu ngala lo foi fai matal fa matalanga ia ma fai ia le tulanga vo le tofio le si fai ha onga ala ele I umar kon karates tatu fai ha onga o le mea na ya na bala na ia ma lo o peleki ina ia va ai la o le ala senga yoinga o le asenga po le asenga yoinga le uni la kapia ni usila me fai una la to fai ia wa le o mana tofi le si tatu fai ha onga ia a ole a nga I pea sia tatou fai a onga ia Ian Foster ia mo lana mo le wha mai aina fo I o le ta alonga le World Cup seina mo na seima mai today ia ai uile ana ma nai a te le tamu fai nga sia tatou fai a onga e mo le fo le nga le wha tai fai a onga ia ma le masui fai a onga le ngata fo ile ia le latou fo pito la au sa fatou ina manisio na ia tatou walo ma tama whanau ta alo ari sa vea ari sa vea la le ma fa ilonga nei ma nei a fa fitai nga ta fo le fa fitai le fa ia ia o nisho halo ma fa na o tatu tro ia o pe wa tala a wili ili o tau pe o tau tala to tu le va enga le ia ona o ata nei o ata no o vai atu ia o le o saule fa ma vai nga sitato la folide ia lona winga e o tu fo ina nei lunga le apio folinga ia le o fia le to telo la to le fa ma vai to e tasiala tangata le mana e fa ma vai to tangata le sa ave ma TMO io le alofa se le anga o tato ia e mana na o tato e seka le mea ia ele se me pole hai toi pe amel to fa tutuanga ia amel to fa tutuanga ia te toi pe a u ma o to vidi la vanga la ia vai mal to tie ia le na ale tala na mo tato ia ole o fa ma vai sia ai wale la vai si ai wale la vai si a foile ngo si la foli ai wale la vai si la foli tinga ina le fai ngo ye lungo penga te fai langi ia na mo ia ia tato fa fi sianga ia ele nei vai ai se le ai ele o weina ni vai fa talo fa tole so ia sefa ngata foile o Mari Alessio ia la venda mako ia malo la venda ia le lo fat fo ia so ia tasi ia Mari ma tu fuele nei ia le ma te nga lulu atu ia lo fatu fo mo oi ia dai fa fi fianga mo tau nei va nga le oli mo la tau lo pena ona fe nga fi au manga luenga ia mo la tau le sa tapu ina le fia ia no ia le me le atu to manatu ai fu au le manatu ni sita alongo bo pasi io e pasi lo ta aloga pasi le anga e alu aluane te e mo vale ri staimi a wa pasi lo pasi ta wale me le nga fia ia ole u fa ole u o fa ma vai ia mo ila to ia ia no mana e wana fa ma vai le anga le le te fo le la folia a sia fo ia tamali ia ai u fa fa tu to lua wei te longa o vale faingo o lungo penga te failang ia wa tau fu ila e fa ma vai wa tau na e fa ma vai ia le anga o to tele la to le fa ia o lungo penga te failang ile tu langa ta longa ia al taimili nei na fa fi fianga mo to alo fa tu mo to nga te foi le ia ole au nga lu lo fenga si au nga lu nga nei yaso
wali kama sawa lava famole mole be ai boy se lo batua fa ulusina fa misa misa wali kenge sawa lava famole mole be ai boy fa partire vai so fa so como wali sole sawa lava bisma umanga bisma be ai boy se fa ilele vai se se fa pancake wali so sawa lava fai la tama sivela ile musica Uso ia Wayne manai whawhiwhianga mo tōne ni vaenga le wa uli na ua. Se fulma le tōne minute o te ele tula e tasi le tau tōne unanga le tātou ana leo hao ma le pō io e whapena o tātou nei New Zealand e whaingaruenga le ao, whaingaruenga le pō io e mea fo ile tau na sila fia fo i moi mātou, moi lātou i e wala au mai tupe, le ai o mātou. Le ai o mātou ele o momoe le pō o mātou fo ele whaingaruenga le ao toi whaingaruenga fo i le pō rona winga e tā ua ralo wala au mai tā o mele mafua anga tatau e aua fo i nei wha au ala mai tamai tili tūlanga fo i le tupe te manao iai langa le meana ole alu wa le se me ai le se mai vidi la wa ngala yo me fai ai wo fia ai al tama fai ole se me ai atamaiti wa la ki al fai mata o me atamaiti le mau te ale me ai no school before Malor nga lu malor sa il malo telo le tatu tunu le nei vanga le oli ino sumar fane minute o te ai le tu la tasi e inisio le tatu au fa fonga ia sa fa pena ona wala au mai le tulanga fo ile le tatu por kalame o le lalo langio so nei le masa ni ona fa tauta ia tu le tula tasi e ile tula lu os for ile uma ia le fionga ia la wano atila ia o te fa malulu atu le nei time ia ele o ia sa tatu por kalame le time nei ia ono tulanga lema alo fie pe ona ile fionga ia la wano atila ia ai elongo pu ia li pelo tatu tru ia le time ia la to amataina le tatu por kalame na to tele le tatu au fa fonga fie tele tatu por kalame nei ia ma to te fa malulu atu ole ale tatu por kalame na nei aso ia ono tulanga lema alo fia ia ai ma to te longo atu pelo tatu tunu ia ole ale taimi el watu le tatu por kalame na ia e fa pena la bon tatu ngalu fa tasi ia wale no fosile fia ia masema lama anga fo il tatu tunu ia ole walu al tatu tala au ngalo atu amalisi mea le mio
ia ile pe on le ua na taulu mai lo le tatu ia pe lungo tala ta longa na taulu mai lo o pele ki le vai asun se mai tu nei le vai asun nei ia o le fo ila ua fa ma vai le ua fa mai aina i loa ia male tautua ale sunga ia Ian Foster le asai le tai a whaia o ngaina le tātou awala upeleki. A o lea la uatu sa o la vare ngā ruenga ia e whaatau nuina ia e le whaia o ngā fu ile le la lo my Crusaders ia le susunga ia Scott Robertson. Ia. O ia le nā o le ua avea nei o le coach po le whaia o ngā le tātou awala upeleki le taimili nei. Ia mo lisi lua tolu tausanga ia a tongu si o tātou wa ai ia po le ase suinga le tātou ale tūlanga lava i le tātou o peleki. Ia o le lei alanga pi o tātou. Mai se lava nei ni usila. Ia e pe o le lātou atua o le o peleki. Ia, o loanga le leiso le o iloa. Lono winga, na ona whaia ina o le o peleki. Ia ue vai o le ini ta avale whiwa. Ia, o le tu moi foi malotu i aso sa. Wa le tu moi malotu i aso sa. Ia ua sau le tae au le sa. Ia e wha pēna, ia a o lea la ua iai le nei taimi, ia tātou wha manuia ia i la tau, ia ua iai a swinga ua iai, ia le ua sui mai le national na i le leipa, ia le ua sui mai fo ia tātou wha ia onga o tātou ta alonga, ia ma mea uma wha pēna, ia pāwara mea ia tātou, wha a whetailo tātou atunu, ia tātou te le o vevesi ai fo i pe, tātou te pisa ai fo i nei mea, ia o lo tātou maua pere tofi le mu, i le nei atunu o lo tau soifua mo tātou whiola, ma o tātou no fo ai, ia ma o se atunu fo ua a vea mo tātou whasino manga, ia i le nei o lang, i le nei lalo langi o lo tātou. Iai, alo whātu mo tau nei whaafifianga a whare tula tasi, ia o na whaatasi mai fo le sunga ia tasi tutola waa, ia ma te waa lua tu tātou porkalame, ia i le nei vaenga o le aso, awari ngalo ia te o tau, wha mai aina tātou porkalame li tula li mana fiafiana nei. Ta ilongo i pule ma le pesa whaingo ina mai e pala le maaile e pala le tala. Awani o tau whaia o tala. Ia e leanga e pala le maaile e o tau tala to i uma. O te loa ina le ia o tau i tau te whaia o tala. Ia e to i o atu ato o tala na ia te o tau. Ngai loa. Ia alo whātu mo o tau. Ia manuia tele se au mga luenga pei ona ia i le nei aso.
Can I shake that thing, Miss Annabella, shake that thing, yeah, Donna, Jody and Rebecca. Can I shake that thing, Miss Annabella, shake that thing, yeah, Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. If I don't take pity. Puni ala waa mana i whaafi fianga mo o tole nei vaenga o le wauli ia e whaa sino tonu lava lea ia i la tau o loo whapena ona wheo i lunga awala tele vavavele nei vaenga o le wauli la e tau umalava loo pena ona la tau uina le whauilo le taavale ma ave le taavale ia o le whautuanga le na le puni ala waa tau wala tu le tātou litio
ia te o tōna nei aso ia wa aile tūlanga o saunga le mū, ia ma wa aile tūlanga o le whautauta le lei, ia au tātou ia I taimi nei o le ala hao fo le taimi tu uaina ia tātou whāna wā onga, ia ma taimi fo I o le a mānawa le tō telo ngā luenga, ia o lo tau whautauta, ia ele ngāta I taavale la eiti, ia o taavale te tele, o pasi, o so se taavale la waro e whautautai ele nei taimi, ia o ngā lava nei whaafi sianga na tui nātu mo oto ia lo ia fo se au taua ia se fa manato se fangu le tatu ngana leo ia au tatu ia ile nei time ia time ngalo ia tatu ona e ano I lau ta vale ala te ano I lau telefoni ia a topo ma fa lave ia o le mea fainga tale na ia ona tele ia ina I totono tatu ainga ia ngata folia ia o sa fa tau tai ta vale ia uilea ia leo wa maua la vanoa ia mate fa to lua to mai se tasi fo io tangata tonu ale io le sa tele lana fai tiu fai ya o ile a fo ile la fori le o malo lo fa ma vai nei tamaya alo ni sei fu ari tasi le tautua nei foi vainga le uli ia I le tatu tautua se fonga lau mua ia toi fatalofa fa felo ia tu le nganga fa alo ia I le pa ia ma le mamalo le tatu tino ia le ngata I tono ainga ia fa pe foi tono nga luenga ia manunga foi la wala I le vainga lo e fa longo mai ia tono lo ta vale ia misi la wa ta vale lo fa longo mai ia le taimi tono nga luenga ia o fianga ia I le pisi ia la wala le taimi malo Jerry wa mai nei auli. Su nga foi ele mo sta fe lo inga. Yoi. E me pe ale lo le fa le. Ya ai malo foi le nga lu foi mal tau tu tatu tino. Ya ole au nga na mal fa mo le tau tu. Ya. Ole tatu tala no fia. Ya e mo moli tu foi fia le tatu tino le yaso. Ia wai manatu. Ia e le fia umatanga tai tai fa pe nei. Ia tanga fo ia lai fa no tai min nei. Ia ona te le mafua nga mafua ona fa no leisi. Fa no mo tasi. Na fa mo na mafua nga mo. Ole mafua nga mo fa no tangata. Ia me se wa fa ngone vai asol te ronga lu. Ia wa watu la oelean te la tongi piri. Ia. Ia wa vai atu le kada to ina. Bolta male ainga. Ia o se ia tangata tu pese. Le ai o se ia. Tu sa fa pertina le ainga wale na usul tama le ainga yaso e ono. Ia. Ala la tu tina le ainga sia ki atu le kad. Ia. Ele o maua le yaso, ele o maua le aso ngafua. Ale na usul tama le aso ngafua. Ta sile na vainga mafua on fa no le tongi pili. Sao. Ia ona mafua ona na oso ele o langona le tangata le tongi pili. Me se tina le ainga. Ia. Se vai na usul le tae au fa inga luenga le aso ngafua. Ia. Ale o maua na aso ngafua. Ia. A le fautuanga la taimi nei. A ua la tātou ia tongi pili tina. Pol ta mafu ila tongi pili vai atu o lele i maua le aso, lesi aso. A ua te sauro e vili o le whai ngā luenga. Ia. Ai ale me fai. Tu o se i sauri le fale, se i maa nawa mai le fale. Tala noa le iai. Ia matua i tango i tu i fesiri. O whiana anu lele o maua mai lo song fua. To i ngā pe. A ua te sauro e vili po na fua. Sauro i fafo ma le bank. Po e sauro i fafo ma le ma se supermarketi. E vili lo iai. Au ala le vili la na ala to tele manu la tunu ula fa longo. Ia to ia le vili na lo to tele lo fanga ngale fa longo. Ala vili atu e iai le le o iai me la fa le tonu o fa fanga ngale te mi ale vili atu. Ia wati le ona to fa popo atu fo i Malaysia venga tanga tare fanga ngale. Ia me na ta to ia tongi pili. Tu te ia tu fale. Se ma na vale mai ia tamara inga portina inga. Ia na tal no ne me fai. Tet. Ele leo mo lo wasonga fua. Pesa ia alena e usu le lima le vaveao. Ma na ele leo. E mo moli foi le leo. E ngau no fie le leo lo tama fa fa. Ah, tonu ate lu mo mai wae le foi masani na e ale ma na ia fai ngola wote. Alo no me. Ya le me la venda. O ia, vinda, ia le rofa tele foi marim tu fuele, fa folta tu fisa. Anma, ia ma. Ia me se teri fa sta ila vala vinda o e.
Fatalo fa mai foi. Ya, le fa Jerry ya tas. Ai malo a vinta me sin le ya mo pe el malos ya ai. Mai vang le tet fa so ya na la ya le tu langa ale wala tona na fo ia fa fita uri le ditas. O tala no ha. So se fa fita uri o le tala no ha. Ai ia mo moli la le tala no nga le a ile leo malu. Se o le leo ha. Afa pe ya so no. Afa pe lo leo le. A wona moli lo leo le fo le le fai o le ainga. Le fai o le fenga ai o le ainga. Mo moli lo leo le tala no ai I lo to fenga luenga. Wa atala no ai fenga luenga mo moli e tala no fia. Ai o fai le leo le la tu fai pi malo le. Yo na ile masangi to tele lo vai nga mai mo mai. Yo. Mana ia. Ai malo Jerry. Mana ia fu ila vai nga le we ta watas. Ia. Mana tua o po le hala ta lo ta ba fo ta itala mo fa ta ngol ta ba de wal watu nei o le ai o lo ina lo lo fa fine le tasi lo so le bomis. Ai po le ha fu ila lo ta watu a le bum. E ta o sa o ha. Vai Maria o so to lu. Mo fa ta inga ele vero fa no tu pia ba. Ele se me de te fa pe o me tu o me o sa ta. Fa le sa fa pe la ia. E ja te fa sa o ia. Maria o han. Han. Mali o so to lu o le asona mo le fon ma a wa ngaro no fa tia o ti ngaro ni fo ya vai la e ya ti na vo le te fa ya tu sa el fa le mai ya le va le lima le va ve a o tau le fitu le fiafi a o tso le o tele mo lu ga tele no le ti na wa e ti na fa pena e fa ya tu sa el fa le mai Lima mai le vave au le fale mai tau le fitu le fiafi le fatu asau. Ale no fa tu le wale o te ai altina vape. Ale no fa tu le ia fa mai le fatu mana fa sa tu over. La halu tau sa e over wa o te ai altina. La halu tau sa e over. Ya le foi la ya ana fa fena e fa mai na e alu. Ya. Ya la la tali to tali el to nga fa pena tu tina. Ya o te fai ya mali e o no ma wa. E ne ma foi dai tau tala fai ona e vai. Ma li o so to no. E o pa wa no me lo e ma wa ya. O ya o ma wa. O le si tu ta wa na wa e mo moli wa ya Jerry. O le tau sao. Foi no vi dan na lo te fa. Tala no tau sao ya ile ma fu anga fa pe ola na ya usu be e se me na e usu e se fa le na usu e fai sao ya. Mam. Ya ma dia yo o e se to lua. O pau foi o sasi lo vai. O lo vai ya o sasi. Mas foi o vai. O sasi foi lo vai nei il naso. Ya le to fai. Ma fai sao? Te le to fai. O te fai sao ya, o te le to fai vai oi. Vai la o card la ye. Tu pela ye. Tot. Ale la foi Sāmoa. Vai le lo to fa pale ningo le me Ya sa fa lo mo. La foi Sāmoa ai ngoi. Ai ngoi ya. Ai, afa ai ngoi. Tau le ki oi. Ai la lo te fa pale ningo meritas. Ma na ia sole ese ma na ia sole. Ma e tupu me fa pena, e tupu ona wo o statala. Ona ole o taimine le o fesili mai pola ma fuanga le ona le fia ma. Ia tasina vanga ma fu ona le fia. Ia. Ai mai sera le tamal na, lai mai tau le le tina. Ola na e usu yaso e ono te fainga luenga. Ia. Ale si aki atu lau ka ona e misi la songa fua, pola solua. Ea, tu ala lolo iai ta ua, se yo o lele fale, se yo na ne se ma nava malita ma, ele na ti nava e tua ia fo ta ma, se ma nava mai siti na la fainga luenga, ia po sta ma la fainga luenga, ia ona tal no le mule iai, ai mo moli le leo vo lele, ia na tala, ua le leo, ta ua langa woi, tasi o ele le o fa longo o ele nga tal no fu le tato fa ele me fica no yawe papena ele me fica e fa il tono ele me fica tal no yawe na io fa to nga tala na tele a wo te fa il telefone il temile le fenga no altina le ainga ai man tol me le tupu a le ta fa so ele tanto e fa ele tanto tu pe fieta mafa awa mo moli nei fa penalty na ai ngala fenga venga la vili na la vili ai e le mero tfia tan ya te lo ala la ngona tina ai ngala fenga venga o fefe o le fefe ma le melo na lua
e sa ua fo iltina ole ai e mana o fo ia e pisa we vai la no we mo le le e lo fa pale ninga tu ngore be ya mo mo tanga te ole ma no le olanga ya le mo le va pe chau chau ta stato pese ya le ta stato pese ya fatalo fatu tatu wa nu ya me tu por soi fuanga ma le olanga le la ta yo no chere tanga te ole sa le sa ola le olanga le fo yo ola le te minei ya e fa yama ta umoi ya le la tatu pese le e vai fo le taimi Takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh, yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. Running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says his as she's taking him by hand. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Nai whawhiwhianga re nei vaenga le wauli ia ua alu maali a tātou teimi lea ua toi se furumari tolu nei minuti ona tāle tu lai lua ia lea ua mafu tātou nei vaenga lea so mafu tasi o le mai tau watu to tele niso le tātou tonu ia lo pena ona mafu tamare nei vaenga le wauli ia le ia le tā apatu iai ia elanga e te ufa pea fo i o le ia tau ona tā apatu ia ana moli se pule ia o la venda mamako ia male to hotel ia na to hotel la to tusa isaia Casiano ia la ia tusa whatever for ina hola tusa ile o tamaya ia le for ina hola ia tusa Casiano le olanga le ia na le atamaya wale o tama wa ta ia le o le popoto ia faila to leo ni te maloa ia vanga le ia fata
Ia mai matafola, ia o Chris, o lo pena mafuta mai. Chris, mafuta mai Chris au kilani. Ia mai se foi tatou paanga ia lo mafuta mai au kilani fa fetai tele lava, ia le mafuta mai le taimi o le tatou poklame ma le tautua se fonga lau mua. Ia o taimi fa pene yo auri. E mana o mia al vaenga le mon mele fia. O fa tele atu musika, ia o fa fianga. Ia talo lua le tatou poklame le tau le lua. Ia toi foi mai la ile tu la tolu. Ia tatou toi a vau foi se tu lu fa fonga mai le tinu, se pa ia le fa. Ia le poklame tu pulanga tala vau pa ile tu la fa. Lima Nga ile lima. Ia le taimi ia malo foi nga lua foi o le nei foi vai aso. O fai wina fo ia ngā ruenga le tele ia nei vai o tatou fo lango lua fe lua se fulu mare tolu ia ma sino novema o na winga ia lona winga ia o le o tatou tu lata fo ile fai ngor tau sanga mar Christmas ai se aritas ia ai se fi o le tina pe a fa pe a to ta so fai na ruenga yono a to lo ta peita tele fa ngaina se mea ia ai o tan watu ave sa o le lima mantu o le tinare i le fali o le tausia ina lo tama o matua ia ai vai meltina o ta sawa avatu umale pe ia o ta fai atu ia le la tongilo pasi se te ale vai lo ai ni Sāmoa ai se mani ia sorry le matua mana ia le na fuanga Jerry io pe va pe ona tu a to ar ka di tinare ainga ia ma le ma se me te fa ngai o te loa ma la sa loa o ini ta ma o la to fa ia le tu langa na te le fa ngai na se son tongi atu a to ale ka le tina ia te langa ta selta mare na te le na te fa ia le menda oi o ta ele na ta ua o le foi le stanga ta le va Ele stangata pe ele stangata le tatou office. Le pese fita tau ole le. Le masine fai ona ofu ami. Ia. Ta sina tangata le vel vaenga na tu a to ar ka te na lai. A se tu le lei. O ina ta watu el ta male lei. Ia. Ta ma vo le na ma o tau to al tina la inga ia ile foi le matu ma foi. Ngana o ta fia i no fa fia la. O le nā maenga pe fa pe te fia ai fia inu le se tupe ia oi. Ai fale. Ai. Te fia ai vai mam. E sa me sa me ai fa mole. Ia va pe fo le fale. O fo le pe fa pe o la ua e te ne o ia o se tupe. Te fai sa ai mam. Ia. Te fia ia. Ia e vilo le fa pe meltina le la vela me le fale. Ia na o le te tali ai. A te tali ai. Ai fa ia. Faftai te lea ia le sa u se to ti ma na va ula tu ia sa le ia china ai a fa pe meltina o le to ti vela le me ai le na fa tu me fa tari tu ia fa me na fa lo la ia i wole fa mole ia ele se me foi la eso fa pena ale mo lo o ba tu le fa ia tu dia ia ma na ia ia ole fa unga vai aso ye manatu fo ia le a tele fo ia fo fanga ye le ngata i kalesia ye me fo ia o fala putonga talavo ia mai fa pena ye me se ole fo amata ona fa ia nga tala ole Christmas o voi ioi ole a te fa manatu ole a te ole a wa temne yo amata fo ia nga tala ole Christmas temne to asa me pia ia ole a le to finga sa ia so la le tala ole Christmas o ia fa matala o la to finga na sa ia fa matala wa sa fa matala ina tala ia man tu fo i fo le fa iro atu ele ia pi lato ile te kara tala Christmas ele pi lato tala de fo le tala Christmas man fa te we se mai fa pe o sa pi lato o la to finga sa ia sa o fa matala sa o fa matala tala a o le sila tala wa ia le stemina asini Ti ai Maria no patu. Maria. Wa ai la. Yo fetau ia wa lau tele yo lau patu. O fetau ia wa lau tele lau patu che. Na mana ia tele. Yo. Ya. La lau. Ai fo ia na Josefa. Josefa ta mano. Yo. Josefa, yo stemi, o isi ya tau sanga o te fa herota. Yo. Fa herota. Yo. Yo stemi ia o te folele o te
pule le fatani malo ma tau le mele no to imari mai o se fa fele fatani malo Ele mo fai ala e asin yo. Ele mo fai na eso te asin. Asin. O so na se asin. Mo ya. Ona lo uleo e ma fai ono tango e sui lo uleo le fa herota. Ia. Pau. Io. Ma si me o pula, e te sa wa. E te Esa lo matua volele lato il lato mo Paolo. O na tu mo Paolo ala fai ia o te ngia tina lon to lu o te ngia na sau ala inga le nei te le na sau ala inga le nei e esa winga e fa ali male ala no fono fo to ina le ta ma le to lu le o na ona ma le sau tina le inga le e fa mai lo male ta ma o to lu le le ya na wa e fa lo mai ali Sophie. Ja. O leo ua whaalongo malitala le tina o le ainga. Ea, o te ofa foi. Ai vai tu ala pupula, ala e tatou foi a te ngia foi lele puno no la fa. Ah oui, ala pupula e lupa, ala pupula. Le ai, o lai puno la, ala o te ngia tu ai le tamao lon to lua. Ia. Alu lua fa mai male tamao lon to lua. Soli, sopi. Pula mai lunga, e mai lunga. Ana e na so peva me pita pula vo le mai male ta malo se pula mai fa tu tala puno la pula mai e pula tu fa pe ia so fa mai ia le ta malo se mai na ye e sa wa lo matu te pula mai te le alo te pula mai te le alo ia le mena le awai e sa o le ya e ia le nga pupula vole le te lo le ia o le pupula tangata ya lofa. Ia. A ia le pupula vole le tangata te lo o le matua le lofa. Ia. Te longo fia le pupula tangata lofa. Te va ai fa sanga ina mama tu se ontolo. Te pupula sawa ia. A tala no mal to ina malo matua te va ai te tangata fa pena. E o tiro sa o le tama e matua se ontolo. A te longo fia le tangata le lofa vole le. La mo Paolo le lofa foi. E ala tala no mai siro matu mesto ina ai minoia nei valu ele au tilo o ina te ino ai mole mo Paolo le lofa e le to te le lofa ya le sa ina ya le tamit te mato nule le lunga le Facebook e te pula male le selu manai ia le mena na ia tatou fo ia tatou tu pa tama ia se poto e fai lau pula se tu lau i tapu pula la sa mena pula o lau pula Jerry e alo fa o le pula tangata iaini me fo le o la atu le loto na me fai fo na ta o le pula tangata fo le iaile me o la fia tala no mai ai ala tau fiofi le loto tu vai babau ta stato pese vai for le time tato ole e vam ma tato mafuta io auto to es e tele a me e fi to ya lua minuti o tale tu le lua na fa fisianga mo tau ia ile nei va ngole aso ia e woto te pole ia le mat fa taset mo uso ia tasi ia ile nei time ia wala fo ia tato e vai vanga nei va ngole wauli ia o fe ngai fo tato tunu i fe au manga luenga pio masani ai malor nga lue malor sa ile tato tunu fa fisianga mo tau ia ile nei va ngole aso
se avanoa se ia fea ni se no foanga ta sa asa a betalia la tato maanga taui ane i se ne atu ufua mane la fula fua ona o fai atu ai leo ulangona fai ngata o ualofana va ai ai o fofo ngalo te ena o langona i le po o sola e ui ina motu fa a pei o se pole moni e tau e polonga e fa ata i ia so uma ia puna ma faufaunga ia mo se tali tutusa ai fa atali se ila fua tau le afi afi ai ta fa afe sanga i au luna na mwilo ufatu eliu le pope o fetu pupula una o fai atu ai leo ulangona fai ngata o ualofana
Fitu nei minuto te le tula lua le tau tona unanga te tatu ala leo le tasi ono te sima le tasi whamo ia e pei ona yeile nei vaenga le aso malo le ngā lue haro la wafori on sa ia tasi tatu au whafonga ia o maua fui le ngā ngore fia o le vai tu tatu au whafonga ia o lai fia mai foi pei o le ta fia o le ta fia yo e o le tulanga na ia so fa pe nei a mau ar fia wa le wa ama tafo fa unga bengo nei vai aso e mai so le aso ia ele mai se fo ila tau o lo fa longo mai mafuta mai tono fa fainga wenga ia a o fa longo mai tatu poko ia ma wa ata ma fia ia o le nganga pito sili na taua talo fa tu sunga asi nava talo fa nava ia ma lo la nga lu e fa pe fo fa le tu ia erika ma oe ai Terry ia o le na tu atu le tatu fa se silanga ia tatu poko la me le tu lai lua ia pe ta yani ia o ele sunga tatu poko la me le yaso ia le wa to fa fonga ma mo mel tatu tinu le o ta fa wa te pel tatu to tua ona ele si vai ngata wa o nei le fa tau ai palo ta fa pitoa ia fa nga palo ta le malo New Zealand ia le ala o fa nga solo le taimi nei ia ona mafu anga na ia le ala ta le noa tu la fo ima tu atu nisi o updates ia ai mo le fo le mo le vai nga fo le atoanga ia leo le a ye update o tatu news leo o ta pena mai ana fa solo ia ona na ivahenga fa le tatu tal noi fo le taimi ia wa fo ile tu langa o lo ia fa nga pa lota ma le aso muli ia o lo fa tau nai ia pa lota fa pitoa ia e lo ai ia pe fo le pe o fa tasi pe mana o mia le party le National Money Act ia le party le New Zealand Fest o la tu langa wa ia pa lo tal taimi nei Jerry ia o le mana ia te le tu langa le ta fa so wa le te lo na sa lungo le TV1 ia fa fo tatu fa so ia o le vai ia tu langa no fo pe no fo ia o no fo ia o le mau ala le national no fo fa so mar bar ia tolu falta to leipa ia suma le lima le green suma le tasi le act ia e valu no fo le wa mau le New Zealand First ia ma no fo e ono le wa mau le te pati ya Maori ia le ala tau te fa longo ia o le fesiringia pe mana o mia ia Winston Peters ile fainga malo fo le la ia e mo pe le facilite le la vale na wa le pe te va ia ia pe to te le afo ia la to pe le mana na o ia ile istoi ina le o le fa na na party le National Money Act e mana na o ia ina ia fausia la na o la ua party e lua ia le fainga malo a New Zealand le ile temi nei to tau sanga le la ia e pe ia e mai tau atu e pe ia e mana o mia e mana o mia le National Money Act ia to ina ia o tu langa la na ia e pe on tata o le te lenga ia le la tu ina mai ana fa solo
i le tātou niusi le tu la po le lata le tu la fa. Ia. Ia, na, ai o mana te ia. ngala na, ia, e mana o mia, o le ala wa o nei le lato, o le aso muni muni o le whai o le tu whatasia i o lato, ma tula i mai loa, ia tula ngo whainga malo. Ia. Ia, o le mai tau atu, ia, o le tala le sau, e mana o mia i o te malo. Winston Peters. Ia, wa masa mana ia. Masa mana ia. O le si pāti mana ia, a foi le leo i vai atu lewa, o pe o pāti lea a Maori. Te pāti Maori. Ia, te pāti Maori. Ia, lewa atu e ono lato sui wa iai. Ia, o se tūlanga le lei. Ia, ai, le i tātou tā lia. Ia, po le al tūlanga ia, alona winga. O le melen whataritari iai. Ia, matu ufesire i fo i tangata New Zealand. Pe mana o mia, ia, to ina leo wawasa. Ia, po le tā polo te malo, le ahu, le ato e. Le mea la whātua. A whai mana o mia Winston Peters. Lono winga, le lei ape mana o mia loa, foi le sau loa, foi le ale mele o le fiu tuli ala ta polo ma. O ta fai muri lan fam talanga. Ia o le tulanga na pe ona yaile fai nga palo tani sila. Ia. Ia ai. Ia tatu we vai nei musika, ia foi ni vai nga fia wa le vai atu le wa matan fatala no mai le ia party, ia pe party le te party Maori. Ia le fatala no mai nisi ona sui. Ia la tātou wawa ai pe iai. Po le tūlanga le a iai le tūlanga le whainga pālota New Zealand. Ia leo lo o whangasoro le taimi nei le ia tūlanga pe ona iai whai taunga o pālota whapitoa. Ia, lei, ia, na, o le au te lenga na, ia, na, nei vaenga, le tai whaso itas. Ia, ai ma, nei, ia, le vaenga, le la tamu whai fo ia, le tua fine ia ana. Ia, tu nā tu mole nofsi la fia fo ia le tātou o tono. Ia, o nei vaenga tā hua, ia, tau on tātou tilo nga iai. Ia, masi o tātou wa ai fo i tūlanga o la tu o nawa tau, le sa tau langi fo le taimi o le taimi o le whaatosina. Ia, po le a mata fo i ona tātou wa ai pe whaatonu ina pele ai. Ia, le la. Ia, o se tūlanga le. Ia, o tūlanga lana le wa po sina tā vaenga tu ina tu le taimi. Ia, o lea wa maua mai fo inisi o whaamtalanga. E mana o mia lava ia le pāti lea le New Zealand Fest, Winston Peters, ia po wawasa mana ia. Ia i whainga malo leo le ia le National. Mo listo tau sanga. Ia, na, ia. Ia tātou tāpua i pēr tātou ia ele i oi pālota. Ia mo listo tau sanga. Ia, na. Na, ia, nai whawhiwhianga. Ia. Tātou nei teimi suma le tonu nei minu te o te aile i tūlai lua. Ia, ili tau tūna unanga le tātou ala leo le tasio ono te sima le tasi whama. I can take it.
so mara fitu ne minuti o te ele tula lua de tau tona unanga te tato wale lo taso no te mara tasi fa mo e pe ona yele nei vai ngole aso lo le nga lue ma lo no sa i ma lo tau ta ile tato tunu ia o fe ngai fu tato tunu tau fa mai ino fi amanga lue ngale nei vai ngole aso lo le nga lue ma lo no sa ia te tau e ma lo fu tasi lo sa ile nei vai ngale fiaf nei vai oli ma lo fo ile on sa i ma lo fo nga lue fa stai fu tato tunu ma futa mai pe tato pokalame ia ale si fonga la mo Wellington le ngata le ala le nei ia fa pe fo i lunga tato Facebook me sel tato YouTube man tato app ai me tawa tu Jerry ini fo o fo le o lunga fo penga tfa ilangi ma tu langa lo il tato tu no isa mo te minei so le tu ati munga to pa vai so le pa vai ni so o fio anga le moteli sala fai me se ipe o le vai le lano le te vai atu le o matu ale sa ata vale ia o le vai tauane nei o fa mati munga le ole ata tuanga ia tu si tatu tunu i Sāmoa ia pe foi ona foi o silane le tatu tunu ia pe foi ona tu ina mai lunga le nisi o tatu o fainga luenga ia tulanga lolo wa le tau o ia i Sāmoa ia na lo mo lunga le tatu Facebook page si fonga la mua ia mo ila tu foi la ta pena le vai yaso ia mes foi o le vai yaso tau o tele vai nga pena ia ona o le lolo wa le tau ma le papa vai ia na ua mai tawina foi o le sao ia o sao ngare mua i teinfa pe nei foi le fa taua fa mua tele me lo tupu i tele me o tupu ta vale o la vevea o ta vale ta fea o pasi ta fea i le mele e ta tau wala ona o mai ia tato ngata i lo tato tunu ia faia au wala wane faia se manatu vole le alu o e sao le ai o le o tato wa mai se la wala ina i lano le awala na ia o te lolo nga due fo ila to nei te ia ai mo le sao ngale mu lava ia ono le tato le tio le alu fo masamo ia o le ai fo ia tato au fainga le Sāmoa o ta mi fo ile tu ina mai ia wili linga mo tato ia a fa pio le fa fonga mai o le ti Sāmoa ia e tau la ona e tau si pe tu langa o le sanga le mu pe ona ia ile anga o tau i Sāmoa le tai ia sao le ia lo wa tau ai e tau nu e ini vai tau nu e ele matu ele o se vai ele ni vai mo pe pa vai ia le o vai ta ele vai o lo iai vai a mato ai le ila se vai papa vai tafe na vai ta ele o ia nala me na le mato nei io le tiola e tau le masani vo le pe ata noi vai tafe ele se le masani wa le pe tau fa nu mi atu lo ulu se tu lo fa fo mai le tinu i lo tala no mai vai ia le la ilo ele ini vai tafe fo le tofia na le vai ta ele yo mato ele wa le vai ta ele ia vai ta fo tafe ia na i fo le fa ta no fo le ta ele ia a vai le tala no atu vai fo le papa pe le pa mai uta ile va matua le ele ai o ele o tele ai mai ai o ele ini vai ele mo ia mato vai na vai ta ele a pau wale vai ai fia sua tu o ia de la tu ta ele vai le o le alo watu foi alo lo nga la lo vai ia e to fa ora ina mai o le maru ro vai le o ia mato ia na ele ai se ele ai mani vai foi tafe e ai auto e vai ele se vai tafe le matunu ai ele a mole ole ali se tulo a pa mai la le a mi tani ne o ti munga a pa foi le po watu tu muni fa ta no yuta ia po ni vai fa pena ia ona ba ai tu lo le wa tafe mai le vai yuta i le foi le i lalo niu ma tu ma manga tafe mai lai tai ia matawa mi ola fa ya so wa o le stanga ta foi le te fia te fa se mai onga niu ma pena ia tati fa tafe mai tai o popo ia wa te ti munga ai te tafe foi vai ia te tau le tango ya mo mai ani folele se avenga popo mai uta na uma na angi foi lea na uma na angi tau ai lunga le vai le tafe mai o te fa o pe mai ala ia na me o ta mu ma koko e wa foi langa dem foi na mai ni o nga ni ta ni ta mu e fa tafe mai ta mu
Ia na mo me o popo ma fafie ma pe na fai on fata fe ma foi lele. Pe ati tele na le ti munga ma papa vai. Ia. Le ala o la ina le mele tsau no mai ia ma to le na to le no le vai a paula longa le anga o le vai anga le. Ia. E ma lo si do le vai anga le. Pala ma le ai le awala. Le la ru nga le vai. Te vai le tele ma wor ki dia i tele ma wor pa le vai. Le ole a ma tu pala i vai le papa yo vai i tu langa ma lo su ti munga. Oi ma o ia le nala. Nala wa tu langa na le i ma to o. Ia talo sia talo foi mo nato e mese la foi na i lano ia o i tapole ele simea o i tapole ele fasi o mo na ina ia na ele pasi fo na la vea ina watu tu ia lu to la vea pasi fo na se ina vai temi o lu teilo ona ia o na le pa tu ai watu ina watu i al watu ina i lano le palna le malatu ina i fea sai pipi ele fai tu na ia ia fa longa ve meo le mali o e pola ia le vai tafe nai mali ta sina vai tafe a pa ma tu ale to sa wan ta vale e me se fai tu le tu tani le tu le ta to i le fai tu tani le tu tani ia le na ia ai o le ua le a fa le lua o ia i no fo ia e olo anga ia foi aja awe Jerry o tau no mia tu le mel na no foi olo ona ia foi nei fu fanga foi ole ia nei vai ngolo ia ai vo fi o ta filo mana ia ia o walwe la nga ia lo to ngia nei le afole lua ia ai mole tele fa tai lo sunga nei a malta ia fa tai fu mo se leni pa ia no e o mai ia wa fo passe sia tu le fal tai ta tu ole so te tu sia mele te fa malia tu lo su e le ola ma tu sia fa te le mai te tu sia le ola ia mo le tu le nga fa tai te le la volta tu le va ngole woli ia mo le ta tu maftanga ia ole mo se wo le mana o au te ia la nga le te wo la tu fo o te le fa le to na tonu wa Terry ma we mo wa mai le tala ta fa ya na o pere na we mo mai tala ta fa ya tu ia wa mo fo ia e tātou e ia le tangata tau te whaalongo iai. A tau mai role taimi tau nua tuai le whale, tau nu. Tasi nā vai ngai mawhua i, on tau e misa uru ngari. O le tau mai role taimi tau nua tuai, ia tau nua tua te le taimi. O le mera ne Jerry malo le. E leo tu langa nā tato atu, e leo tu langa, e awa nei wha se tia o tau i le whina ngalo le sunga ia e mole atu le nganga whaftai. Tele lava tato tunu, ia o le tato mawhtanga, ia haura wat. Na wat sai Jerry ai va ai po le si to va ai la po ni loi mata maringi ani mea le o le matua fasi tu o to tangata le ai ma ruete lo chute le ya sori us after Jerry na filo ai pe ya la stala ya me sile na te ironi le numero lo telefoni o ani me ya te me tonge fa fora ato biliat na te lo gale ya ele ma foi no tu mama no tu langa na wa me sile na te alumta le numero telefoni o ani pe fe tu pour fale vili mai Jerry pe te vili mai la tu te e volele tu waleti ho una tu ai lo fatto mo Sāmoa ya to pero ai pe ya manuel de yaso
Tangi se imomoli atula utali e ama uatatauna faatali tali o te tatalo ile atua alofa O le whawhiwhianga mai le sunga ia weino ia maripese lo nei tino ua vai ia ua tau le manongi foi se mea ai ia wai sao le ia upo le pese ia e mafua foi ona tasi le vaenga e mafua ai ona le langona so fia tau sami ia malangona ai le vai o lo tino ia pe ai eini vaenga foi le so ifuanga ia o lo fa mafai lo mafau tu lo fa fonga mai le tino ia lea o ilo lea se o se a Jerry tapu mana ia tāre pese lea ia hoilele ia mo meo tangata wao tātou e hoilele e mawhai fo ia na momoli au whato e senga i mo meo pese e sao e mo iau e mawhai o na momoli sau whato e senga i se pese i oe ia pe foi la o na tātou e sunga Jerry pese lea lo nei tino ua vai ia e momoli e tu i fo ia sona langona le nei auli ia oe se mea foi le o mafati ai se mea o lai lo lai fa le tonu ia le maftanga ia lea ua momoli atu le nei pese ia e pe ona taina atu le sunga Jerry ia na ua mai atu i fo ia le tua leuso Jerry tapu mana ia lea ua se e mai fa wina tātou maftanga si isi lo fa ia te o tu Sāmoa Io e. Hawa ai ate utou. Ia e maa loa le maa futa mai. Whaaftai tere lava a maua lava tātou le fia. Ia i le aso ma le aso. E maise taimi whape nei. Ia o lo whiangai fo i toa tere i whiau mga nuenga. Ia e. A maua le fia ma maa na ia tātou pespesenga. Ia o le atoanga fo i le nao le tautua ne le si fonga lau mua. Ia a o le taimi nei. Ia o le tal no atu. Ia o le oro whanga solo mai pēr whaatal no. Ia lau whaatal no mai le taita i le pātia le leipa, Chris Hipkins, ia, lona winga pala altu langa lo iei, lona winga, a whai o leo mana o mia Winston Peters ia le whainga maa loa le National Money Act, o lona winga, ei lasu winga ia sa iai, wa pe o le whaanau nauta inga o le pātia le National Money Act, ia na o la ua ia mauai ia nino foa e sili atu, e ma whai o na whausia le whainga maa lo, o leo te lenga pe o na tuinatu, ia leo le a ta pena mai ai jo fina ia ana fa solo ia wal tatu update ia po tu langa foi ia o le faitaunga o palota fa pitoa ia leo lo fenga ia ma to ni usila nei ia mal tu langa lo iai
Ia ai o lea ua toe 24 minute, 24 minute, ona talo lea o le itu la tolu. Tātou mafuta atu la fo i se ia toi kuata i le tolu. Toi kuata le wha ia ona toi watu leo tātou telefou ia ma le tātou update o le whainga pālota. Ia ona tātou mafuta atu la fo i lea whatalo whatu ia testiva ma whafonga mai Canberra i Australia, le lau mua le Australia, pe fo ia ana, ia malo lava, teitele lava Chris, malo ngānu rui. Ia, tātou le musika, le la tal noa tu la fo i tūlanga pe ona mai fo i pālota, ia ma musika o le auli, ia mesen nei vai ngale fiafi alofa te lea tu mle tātou tenu, tātou e vai pea, ia tātou mafuta, ia ma yeifu ini vai ngata ua tātou tala noa ai, a tāua, a tele a vai ngata ua tātou tala noa ai, ma tātou tala ie i le auli nei, ia o le mea pita siri nan tāua, ia e malo lama. Toi luas fulu tasi minute na tale o le tula tolu, ia le vaenga tau tua si fonga la mua, fa o wina pea le tatou maftanga, i lungo le nei ala leo le tasi o na tesi ma le tasi Sāmoa,
Ia fa pe foi ia lungo tātou mafutanga i lungo le Facebook. Ia meise le YouTube ma tātou app luas fulfai tu la le Sāmoa Capital Radio app. Ia o lo whaafonga mai moma iai. Ia le toa tele o le tātou wa tunu. Ia o whenga i foi lātou le tele o ngā luenga. Ia le taimi. Ia o le tātou tautua. Ma lola foi le mafuta mai le tātou wa tunu le taimi. Ia manatu o lo solonga manuia fuafuanga whaatati o le nei auri. Ia o lo whepisia i le amia Israelu. Ia i le situ le o tātou. Ilesi tūle o tātou potu. Ia o lo whiwa i maile amia Israelu. Ia o te le lope o mātou ni tangata whātupu whalavelave leo o pisi ma iai ia le amia Israelu. Leisi peto. Ia ai leisi me o iai. Ia o a tauloa le ia le ale amia Israelu wa file mu tangata toe ia a tauloa le amia le Hamas. Ia on tangata whātupu whalavelave. Ia le mele ia lo te whātupu tangata le ala mua ne leisi peto lea. Ia o se tangata o le fitafita Israelu. Ia ai longo fia tangata fitafita Israelu. Longo fia i fitafita Israelu fia i solo fo le pasia i solo mama mo meu lato fruit, mo meu apu o fai mama ngom fa pena. To e luas 4 minutos na tale o le tonu fa fia nga sifiro si fonga la mua fa pe tau fa le tonu lo fatu. Ia fai lava ona tau fono le fatu. Ma le sunga saia sola, ma le pese to e tau fono lo fatu. O la winga le upu lea. Ia fulele to e tau pe fulele to e tau a mailo fia i lo roto. Ia a fa pe ona e te fa noa ma fulele ma ye le vaenga o tau pong sala langi ate o ona on vaenga fa pe na so fuanga. Ia le fa mai upu pese to e tau fono lo fatu. Ia mo la tau ona fa le tonu ia tulanga pe ona i fo nei taimi. Ia wa fo i mo meo o mafatianga le nei o langa. Ia o upu pese to e tau fono lo fatu ia ma tama leina ma tine lei ia au lo fatu ai mo tau umala mo lo mafuta mai nei taimi ia mai se lungo le nei ala leo to e se 45 minute tale tula tolu ia tau tua ale si fongo le la mua.
Aswa Felisa Mikaele ia malvi o Sāmoa po si umu ina o 10 minuta na tale o le tula tolu fa fianga se fifiloi le tautua la wala leo le si fonga le la mo Wellington tasi ona tesi ma le tasi fa mo ia mai se fo i lungo le Facebook o mai se tatu YouTube le taimi o le vaso le ia matou nei Wellington po di lua fo le fai a si vevela o le tau e mai se ala songa fua ma le solua oka se vevela sole ia ono le fsui ia ingo le tau ia le foi la anga ia tu le fa ingol tau sanga ia te masania le o tau mafana ia po le sama nei ia i New Zealand ia pe o fa ia tsetala o le asonga fua ma le solu e ma tau po rua so le matua tau le mafai no ta mo le vevela so le fa pe foi ni si uri fia pala ia sa o tala fa si vevela ma tau sa o no iva vevela ta tau le aso le vai aso nei o le fa longa tu ta tino se tu lo ka se vevela ia ai ona swing o le tau wa le la tatu anga ia tu le mai te mi fo i was fia ma le tau mafana ia e pe ona mai tau fo i se tatu tu Sāmoa pe on tano atu fo i mo le se Jerry Tapumana ia le lo wa tau Sāmoa ma le tatafe o vai ma ti munga ma le tu langa na lo ia talo sia o le lo wa le tau lo i le te mini nei ia wa ia fo le ia vaenga volele o masani el tatu o tinu e mesela tou sa matua yasola e pe e tua ni vaenga volele po se ia po se nisi vaenga volele ia i le vaenga i le sio o manga o Sāmoa ia le tano atu ai o le winga ni tala ia talo sia o le lolo wa le tau lea o lo fenga i me le tatu o tinu talo sia ia tua i le tanga palolo wa lea ta fo le palolo ya November lona winga wa pe fo na mai sunga ta se Salem Sam ta lo sia la ia te tele le palolo wa leo lo ti munga ma lo wa tau Sāmoa te minne ya ta lo sia la ia tele le palolo le fa lo mai la tau ia i Sāmoa le palolo ya mana tua ya ona ile ta ina le palolo te minne ta le palolo te fa fonga mai ta tau i Sāmoa ta le palolo ia o tau manatua ia ainga ia inele la watu le la malanga tu le fa ingol tau sanga lona winga le tala tar palolo at tele fa aisa fo le fa malo tono aisa e fa tali isi va nga ia le la malanga tu le fa ingol tau sanga nei Sāmoa esa mana ia to e fa ila tala na tasi ia ta tau ia Sāmoa fa pe tu langa le palolo ma tele le palolo ia fa tali mai ai vaenga le la malanga tu fa ingol tau sanga i Sāmoa ia le tele mana ia ia tu langa na ia o lo mai tau ina tu pe lunga o ala televisi ma lo New Zealand ia o le taimi nei ia wana o palota na fa tau nga lo ia o fa tau nga palota fa pitoa le mai tau atu ai lunga ia ni nei taimi ia le foi wa fata no mai ia ma fai fo ni launga ia ni si fo yo ta yo fainga ma partia le New Zealand ia pe ia le il partia le lepa ia stain fo ia fata si fo il parti le pandemia le ala fato mautino ia il pandemia temi nei ia fa fonga ia tatu telefone wa ta pena mai ana fa solo ia ma lo le ma futa mai ma lo le ngal nue ma lo ona sai ia ta tau fo ia le ainga te mine ia na tu te role le ia tu langa tau ona fai le taimi o fonera la mana vanga luenga o le taro tolu le mana vainga luenga New Zealand mo le sifiawa ia te le rope ini sifio le fia wala sfraile nei ia fa pena te ta pena le sifio le fia le amata tolu ia manuia ia nga luenga la fia ngai le fia na nei na tu fo i wala vala ma longa ia walo fia ngai ia mo fo le mano singa luenga le fia na nei ia e mo tātou ia la manava ma lo hana ngā lue fa ma lo atu tātou tua ia te utou sa ngā lue mai le tāo neli la ia ma lo fa ma lo losi ngā luenga le fo i wai une fo i ma vai aso ia i fiaunga mga luenga sa fia ngai ma utou ia misi tātou ia e ma lo lava ia la tau fo i nauanga ia tu e piki whanau a onga ia sa onga le mūrunga la wala fa amnatu pēl taimi fa penei ia e misi fo i tau sisia o le o kolosi a onga ia awala pisi fo ina fana we kolosi ia lea kolosi ia te ua to tupu lava se fala lave ia mai tau ma te tu ani tatu af vale ia pese nei ia
E o lo fa toi mo la tau ia sa nga lue le tau na le la le o mana vanga luenga na fu fa longo mai tono ta avale le taimi ia o nga ia tuai a inga ia mafuta le ma tuam fanau. Si fong mane sunga sa levao peleti la ni US mo le Mexican keo ia poltene Mexico
ia na e le sa utele Mexico tene fai pese ale le le ono pese a tonu le tu la tolu manuia la vale nga ia tu ia inga le mana va yonga luenga ai me se fo le tu o ia o nga na fana mana fana u ia le on sa inga ia o fo le va yaso ia ai ole a fa wa pel tatu proclame o fa fianga ia ole ta ole fa ole proclame tu pulanga talavou ia le o ta pena fo ana fa solo ia walta to update ia mai se ai ole fa nga palo ta le malo New Zealand ia le o le o mo mai nei le unga ia na tala tu pea ia le fa popongo ta tu talavou ia nei le o nei po le finei ia e manatu ia o to telefo yo ina tau ta pena foi ia po le ala ukuka na o fai fa tali o fai nga luenga se tina se tama a pena te kuka fa tali o fai nga luenga matamaiti e tu wa anga sole o le ala o recipe na ye o la ukuka ne ia fiafi fa tali fo o fai nga luenga ia mana fa na o le ala ukuka na fai se fai mai ina la ukuka se o fa long tawa o le lau mai o fa mu o ki ona tawa o le lau mai o ki ona o la ukuka na fai na nafi sole mata utia la ukuka na fai na nafi mo ia la utala o le teimo mo le o ai se fa na se tu lo le to inga kuka le na fai na nafi o le tu la no te ia fa pe uile ai se fa pe uile o le tu no te ia to sa vali atu tu a voile le na po te ale fitu la te le valu fa pe ai o la to toe ase mato me ai sole ta tia mai le apa tono 5 le maseme ia ole fe aule me moli mela kuka le na fai ole fai ole kuka o lai fo le mai tango e fa manongi le e te longo fia wa e alumia la kuka o lo tu alu atu le sita mi tu le kuka ma tu ama male ulo se tu lo male apa pe la kuka nafi ta tia yo ai se yesi taimi no tango le foi le e ta watu le recipe la kuka le na fai o la kuka na fai le mins foi le mo le fa lo so le e mata utia te no foi tu te le tali tonu pe tango e la watu isi me o la kuka le sa fai na ya ai se yesi taimi ta watu le recipe to wola e fai ya tu tali tonu la i le kuka ja. Mana ya. Ja, tapinang foi la kuka. Ja, tau foi on tapina le tau maftanga. Ja, ile nei foi vanga le fiafi, le oli. Tolatu le sunga tau, mala tau, le sanga. So le tamale sa inei so le tutu ni mori. Ja, tali voi, te tele lava mafuta mai, ja Erika Maoe, tai, malo lava, on sai, Charles, Chris, tamo Chris sole. Malo, Chris. Se ia lusa o le fale pe ava pe o manava o le malauli leo au be Chris so le o le malauli leo falai ma le saka fa ya saka pa o ya fa mana ya ya se ano le o pisi mai ya le amia Israel le spito le o le fa tano va tu so fine ma futa mai foi lunga I savai so le talo fatu fasawai talo fai ya lo fatu manuia fo ia le fofanga le fiafi ia te oe male to luma fa nau ia pe fo silo matua ina I fo ilunga le moteli sara fai we fai ngala fo ilunga ia mana ia tele le kuka o tamo Chris o le malauli le o falai ma saka fa impa ia mana ia sole se le te tatu o fa fonga sole ma fa manongi le kuka ya ai ola kuka na ya ai ya se mana ola kuka na ya recipe el taimi la fa ilo atu fo taimi le kuka le fiafi wa 5 minuta te nei le tu la tau le se fonga la mua ya tatu fa fia nga so filo nei taimi ta lo fa tu kuka fa alifu mala fa alifu ya mala u fa alifu mala Fari fumalau male sakafa lona wingo le fa sua malau hey sole ma nei a tele ku ka Erika Moe pe fa pe o le fa me fa alifu ye tu sa fa alifu mo le fa sua le fa sua le pe le malau ma sakafa
Awe so le. E se mana yo to kukari. Ya, 5 minuta te nei le tolu. Pesel nei tai na tu mo la tu lo fa la tu kukar nei Jamie. O Erika Maoe, o Chris, o Tari, Sawai. Ya, mal to te lo la tu ia fa la tu kukar nei Jamie. Ya ele tau ia la tu ia lo mo pe nei Jamie. Ya Makil TV, mata na ili TV. Ya lo fa mo room sitting room. Ya me funa se ai no la mo la to fa ta pe TV. Ya wa le me mata me TV ya o la mo. Ono minute te tolu. Au lo fa tu mo to ia lo fa me to kukar nei oli. Ia, e te lue ia i tua le mkuka, ia mawhaasola iau mawhauwhaunga, ia i jinare ainga, po o le tamare ainga, ma le pele ia te oe, ia i pese lea, ia, mai le la oso. Ia, o tātou masani, ma le pese lea, te le fo ina wha anau, ia i tātou loto, pe a tātou whalongolongo iai, ia o le pese le tia maa, ia le uto usu mai, ia e le fai pese le la oso. Samsoni fe la unga uso, alo fa tu mo e, ia ne tempe fa pe ona fe ngai mga luenga, ia fa pe ona e, o ma nava na wa ese fale waru iai, ia ando fale le fa tan multi na mata maiti. Bye.
Let's go. Here we go. Tuko styler. Hip hip hey. Tuko styler. Hip hip hey. Música Maria. Let's go. Here we go. Música Maria. Aceite. Aue. Atata mai mai, siva siva mai, siva mai. Oh, luelo, tino siva mai. Música malia, mana ya siva música malia. Everybody on the dance floor, dance off, back and forth, beat the dog on the floor, drop it low, drop it low now. How you ready now? Here we go. Can't stop what you can't control now. Shake what your mama gave you. Don't you worry about haters do. Just do you and let your body move, and let your cancer groove into a better move, and then prove all the vital organs and show the show and then pop it, lock it, then drop it low some more. Got all the dirty stuff. Shake that pom all night long. That's the bomb. Then that song, and I heard it again and went. Baby, you know how we do when I'm
O alofa moli po, ia mai lawe pese le soso mai crew, ia o alofa moli po fu o tātou por karame, ia mo le tātou atinu mafuta mai lungo le nei ala leo, ia mai se foi, ia o le tātou atinu o lofa ngā mai lungo le Facebook, ia mai se le YouTube si fonga lau mua, ia o alofa moli po na, e se le tātou ia, e lofa tere atu ai mo le tātou atinu whaftai tere lava lau tau mafuta mai, ia i ni vaenga le tātou por karame. Ia o 22 minute te nei le tula tolu, ia ele te mafoi ia ona tu ina tu foi leo le le whapoponga o tātou telefou, ia e pei ona leo ta pena mai ai, ia te mai ta ia ana wha solo, ia tātou mafuta tu la foi lea, se ipa ia foi le tula e wha le pokalame te pulanga telefou, ia o le awhia ngai ma le sunga mari whai walu, ia e mai se ia te mai ta ia ana wha solo, ia o le teimine, ia manatu na ua, to telefoi na ua tau nu, ia hinga nei teimi, e mesi la tau sa ngā lua, e mo i la tau ele i tau nu lava, na amata ta le toru afale lua manava ai le tau nu lava le fale ia ole fa ma ole fo le tu ala loa ia mo le fa manatu ai me le sa le fale soni la me le sa le fale o sa o le fale ta lo fa tu ia tau masina pepe fa tai te lava le mafuta mai ia lo fa te foi ia mo to umlava si o sa Samsoni fa la unga Samsoni ia a me le anu ilo ole e fale fa sa mo ilo nei por rua e le fa pe e tu so fale o i fe foi lo hat le o lo fale le i por rua fa sa o lo ta tu fale ia o ai mai fo le la tu tu fo ni uni ia mai ele tu nai fa ia ona ai mana fo ile avatu le o le fa munianga o la to le afa tu fa ta sia le fa le sakramento fai o tini lo wale o sfori le ia e vatu i tatu fa manianga o la to le a fai poipo ia il fa ingol vayaso e vatu i fo i fa manianga o la to le a fa manatu la to anniversaries ia ma so fa now ia ai o le taimilan le ia ma na ia fo i la le fa te atu o le o fa manianga mo la to le a fai poipo e le alu ia lo ma fo mene o fai poiponga ai me se aso fa rei le taimi e foi lele e fai tata ora fa anga fa munianga i la to le fa poipo te le lo pole al mafu anga le ono mafu fa pe me ni fa poipo ya wa to tala na le fai ne ya ai malo ya a la to umala vole a fa poipo nei ya taiao ya pole sa o lo fa anga fa munianga ya me le tau tuar si fonga lau mua ia mo ila tau le fa ipoipo ia tu fa sia ile fa ipoiponga por sakramento pa ia fa ipoiponga ia ile fa ungolo yaso ia mala tau foi ole fa ipoipo la to fa ipoipo fa lua fa tolu ia taua on me taua ole fa pa ina esa si langai ia mai la tau foi la fa manatu la tau soifua e me se lama ia to inga aso foi le tau sang foi se lau tau sanga fitu se fulu lima se fulu luas fultasi fa manuia tele lava ia to aso fia ida so tai au fa ingon vai aso me se la tau le fa poipo ia manatua o tu lalo lava ia tasi fa pe tele tau le fa poiponga a inga nai fa la to fa poiponga fa ingon vai aso te alu foi ai o te alu foi mal foi le pe fa pe le se tu si vala ulia ioi o na tangata nai mai tu si vala ulia ai au na foi o foi le se tu si vala ulia ma le tu mo i fu ai ingon fa poipo no fa tu mo tatu tu ai mesi la tu ia na fa poipo tai au pese nei Ua wha amau
makalulu lima kamangei kama ule papa o sina la umana mea ia fa maoni le alofa i lota uama fa vai fo i mea uma i le anga manu ina ia tuma wai o le silemu wa avea nei ta ua matino e tasi i le atua ia fa manuia lo uloto e ua tumu i le oli oli o le tama futanga ua fa maulu na se i o i le oti o le mamalena ua fa maulu atu i lo lima o le fa ai lunga fo i lea o le tafea ngaina lo uloto e ua tumu i le oli oli
Tēnā nei brothers mani pese hei toi ina, ia o isto ina e ta i tasi whai poiponga, o isto ina e ta i lua whai poiponga, o isto ina o ta i tolu whai poiponga, ta i whā, ta i lima, ia ua o tula fo i ta i iwa whai poiponga. Ia tamare antile riva, ia toi luas fulfitu minuti na tāle o tura e whā, ia nei minuti o na whafonga le whapoponga o tātou telefou, lea ua sauni mai ai ana wha solo, ia ma tātou tala mai Sāmoa, le toi wha salawina, ia o na tāro le wha o le pokalamel na tupulanga taravou, lea ua tāpena mai ai, ia le sunga mari whai walu, ia mai se ana wha solo se ipa ia le tūlai lima, ia e mafuta mai pēr, ia oe, mo i lato uman ta alo ta alonga le yasola, ia ua lofa atu mo utou le ta alonga i le pese lea, wha pese e ta alo ta alonga le yasola, ia, na te ilo le atu la fono ta alonga lea, ia oe, ia e sa le lafi fo i le, ia si whafonga pe upol pese, a wha pese e ta alo ai, sa e mau au lau pine aulo, pe sa le ilo loa i fo ini moa ni a inga ia te oe i ta alonga lea, ia, toi tō mānatu yasola o tātou ta, le ia sisi o tātou ili ta alo ta alonga lea, ia oe, ia, le mafuta mai la tōn ta alo o Ana, o Erika, o Charles, o Antelea, ma le tō tele ia lea e fo ile le mafuta mai, ia mai la tō fo i, ia tal tōnu fo i sa e kapiteni fo i tō au i vea, ta alonga le inga vea, ia, tele mo mea ngā a ina na leilo lo hai. So ia tala paunga mana pese ia o le tālonga ia nasi a mupini e li to te leo ila tau ia mafuta mo le tātou tau tua yaso o leva tele mea ngana i a inga na leilo lo ai ia o moa o maenga umfa pena ia o ulo o ti poti a inga sai tua o ngā umu ma tua o lo mukuka ia sa i vea maawa tuai na inawa a inga taua na ina a inga ia le ngata i lea ia mo meo to ana i vo ilele
Le volele to na I sa ole ai nge fel to na I o mai fa pulo tu le mkuka ia te I ve atu ai lava yaso la ma o atu to na ia sina ainga ia le ngata ile o fa fie pusa ile umu ia sa hao umu le teimo tato inga ve ai mana ia foi desi upule desi laino le pesere na tamai ne sa wone fa mai ole inga ve e tele foi mafutanga na amata mai inga ve e sao ia le mai mo mai to tele ila to sa mafuta na amata mai la to mafutanga le I ve to inga me volele I sa ve ia ta ia tu foi le la lo se mango la lo se coco la lo se udu ia I mai foi le vai ngali spit alanga sa wa upule pese e tele mafutanga na amata mai me yo inga ve ia le la o ma te mine ia na uma fana si ro mafutanga ai university na amata le lua mafutanga ona le inga ve me na le fai mutanga tatu le pese le ivea se toe ave tu o mafaunga ia I asola la utama ive ale o mafuta mali te mano Chris le mali so le lo fatu so ia lo fatu mo la utama le ma la utama ive ale ia asola la urpo ole ia malo ia ai olena tele mafutanga na mafana ona inga ve ia mafuanga na le ona fai mutango tatu pese le se to to ma natu ai ia ile mea na amata mai ai ia tau mafutanga na amata mai fea na amata mai mero I vea isa fea ia fiu e tuli li si vahenga ia wa atua ia ma o atua ia ai mesi fol tamauru po o leo samasoni tasi lea I vea ta ua ia sola le ai se panga tama leo samasoni ia sola ole matua paula leo tangata I vea ia mafa sopo atu moa ai si ainga Ele sa ilinga o se vai
Fia toi whawhelo ai ato sa isi lea whapoponga o talafou mai le sifofonga le lau mua i le nivaenga o le aso. Ua mai ale whai taunga o pālota whaapitoa, ma ua mawai i le vaenga whaupu whai a Māori, i sino fua whaapālota e lua, tasi le whai pule whaupopo mo le Green mai la lato lisi, a e lua whai pule le National ua whai a ina. Ua lema whaiona ausia i le National ma le Act, leo whaingo whai pule e whauwaise whai ngā mālo, ma e mo o mia lava le New Zealand First. Ua pa ui le whase fulu valu leo whaingo whai pule mo le National, tu mau i le tolu se fulu wha le Labour, se fulu lima mo le Green, tu mau pia i le se fulu tasi le Act, valu mo le New Zealand First, ma le toa ono mo le te pāti Māori. A tu whaatasi le National ma le Act, o na maua leo whaipule lima iwa, mai mo o mia le New Zealand First a Winston Peters, e mawhai aiona au sia le numera aiona lua, ina ia mawhaiona whaatuina se whai ngā mālo, e se lau lua se fulu lua leo whaingo no fua whaapale mene, lea ua iai mai le whai ngā pālota. Ai si i atu ine se lau lua tolu, pe a mai ale whai ngā pālota la i titi i Port Waikato. E ono toi whai tau pālota i Tāmaki Makaurau, ma te tai toke rau, ona na ole wha mai le lima se lau se fulu fitu pālota, o lo ese ai le whai pule manu mālo ma le tūlanga lua. O le whai a ingo le National ine le soni ma te ara tū, ua toi wha ase ese ai ana whai pule o Angie Nicholas ma Blair Cameron. O leo wha ingo pālota whapitoa sa whai tauina, e ono se lau ma le tolu afe, lua se lau lima fitu. O le ali mawhaiona a wai le kapiteni o le Oropeleki Sam Kane, i te alonga o le Supalaka Pi Pasifika i le tausanga fou. O no lana kone karate ua sainia ma se kalapu i a pani mo se taimi puu. E mai ali kone karate a Kane ma le kalapu i a pani, la tai le taimi o ta amilo sanga le Oropeleki, i lalo le taita inga le whaia onga fou, Scott Robertson. O lo whaatu mawina le kone karate sainia a Kane i le awa le Oropeleki, se i au lia le lua fe lua lima. O le aso tofi le vai aso fou, e whaalawi loaina mai ai au mo le Supalaka Pi Pasifika mo le lua fe lua wha. Ua wha mawai le lau whali ene la nia Wayne Barnes, mai ona tiu te wha lau whali, pe ona lipotia mai ai ele le tio New Zealand le tae au ana leila. E tele ta alonga wha avao malo na wha foina e Barnes, e au fia ai ma le ta alonga al Oropeleki ma Afrika, mo le sailinga sia mupini o le ipo le lalolangi wharani na se ima vai atu nei. O Barnes e luas furufitu ta alonga mo le ipo le lalolangi i ta amilosanga e lima sa ia whaafoina. Ma talona mai ale ta alonga i le vao le Oropeleki ma Afrika ua teleina tele tangata e whaamata awina Barnes i lunga le initaneti. Ona oniana whai unga na whaia i le ta alonga. E tele ofisa o au nanga lau tele ua si itia la tō tupe whaalu i kona karate ma whaatala noanga. Pe tu sau le ono sfurpa sene le fua o ngā tutonu. Pe a whaatusa i le taimi aile i o mai le COVID se fulu iwa i le atu noo. Na whaalia i whai numera fau, e whaapea talo mai le luafe se fulu iwa. E silia ma le se lau lima sfurpa sene tupe whaalu a isi ofisa e tutongi ai kone karate tuma oti. I le taua whaai ua o atu i le tasi tesi ma le 2 biliona tala i le atausanga ma le tausanga e o mai le o ngā tutonu o le lua fe lua tolu. Sa tau la ile sila ali komisi mo au nanga lau tele i le whaalawiloanga o ala o whaasalalaunga na paula i titiai tupe whaalu ma le se fulupa sene whaatapula o le whaalunga o tupe mo kone karate ma komiti fau O ofisa i se furupito i lunga i le lisi o ofisa o lo o te telea la tau tupe whaalu e au fia i ofisa e whaauluru i aile matanga luenga wa onga. Sa masani o na umia i le ofisa o la fonga. O le matanga luenga o le atina enga o anga fiso o tae mamanuia lau tele, whaapea le matanga luenga o puna o a whaale na atura ma le si o manga, na si itia maulunga la tau tupe whaalu talo mai le luafe se fuluiva. E silia ma le se lau miliona ta lana whaiti itia i pili mo kone karate, a le matanga luenga o le soifua ma lolo ina. O le vai aso nei na whaalawilo mai aile i unga o le whaamasinonga, a se tasi o whaia onga wa onga a mata i ti Taipei Porirua, Tracy Sienna Jane Brown. Sa tūla i luma le whaamasinonga whaapitoa o mata upu i whaia onga, le Teachers Disciplinary Tribunal. Na whaasalaina Brown i se salatupe tolu afe se lau fitus fulfata la, ma whaalea o ngā ina lona laisene whaia onga, o na o ananga i oinga na whaia, na i alokai nai se tamaititi to tonu o se tano i lea onga, e ui ina tangi. Na iau uina le tau au o le tamaititi masisi i lunga, ma whaamatau e na te whaau o lima i o na fōlinga. E iai fo i taimina lokai e Brown tamaiti i whafo o le potua onga. O le luafi se furu lima na amata lesitala i Brown o ia o se whaia onga lesitala. Ma amata whaia onga ai i lea onga amata a le All About Children Child Care Center i ti Taipei Porirua i le luafi se furu iwa.
Ua toi talo sanga tangata o le aiokoa, ina ia whaamawai le pule sili o le pule ngā nuu whaitu malo Stephen Perry. Sa whaamawai Perry mai lona tofinga, ona o le le o le lava ma le pule nuu Ben Bell. O le masina taluaina fuafua e tu ua i e Perry le pule ngā nuu peitai na whaalia ili poti le asona nafi o le atoi whaauau i lona tofinga a o tausa ili ai se tasi e suitu langa i ai. E silia ma le tolu se lau tangata ua sainia le talosanga na tuuina atu i le pule ngā nuu i le asona nafi e ave e sia whaamalosi ai Perry mai lona tofinga. Sa fautua ina le PPTA ma pule a onga wa onga i au kilani, e nofo sa auni ona ole si itia mawalunga o numero o tamaiti i a onga, ona ole to atele o tangata whaimalanga mai i New Zealand e au mawai. E la taile se fulu ono afe tamaiti fau na whaaulu i a onga, i to tono le atunu i le tausanga nei. Mao au kilani e valu afe tamaiti a onga fau whaau popo, o se si itanga tele tanu mai le lua se fulu tausanga taluai. O le to atele o tamaiti fau, o lo o umia e mātua pepa nofo mau po o visa whaingaluenga. I se whaamatalanga se tasi o pule a onga e whaapea, o le amatanga o tausanga e maasani o na whaaulu ai tamaiti a onga fau. Peitai, ua wa aia tamaiti fau e whaaulu atu i aso taitasi. O le popolenga tele i pule a onga, ina ne ia whaai naita i ala, ai mai se olo o whea ngaile atu nuu, ma le to ai titi o whai a onga. Ua tuuina atu se tusia le MPI le kamupani o lo o ngao sia le vaitau mafa ua whaingoina o le arepa po o le brain drink. E tusia i lunga whaailoilo i le tāua ma le te leo le o ngao lea vaitau mafa i le whai ai o le tangata tulou pe a tau mawhaina. Ua whautuaina i le MPI ina ia ave ese whaailoilo ia e iai i tustusinga e winga i le whaalelea o le soifua maloloina o le tangata pe a tau mawhaina lea vai, ona e le moni, pe ona maua i suenga. O oloa are arepa, ua folafola mai ai mea ai pāleni ua whaamaonia whaasaya nisi mo le whai ai. Ua iloiloina nei isi la asanga mo le kamupani, mai mo o mia ila lo le tula fono, le whaalelea atili o whaailoilo ma whaasala launga. Ina ne ita ise se ina i tangata whaatau, ma ole amata ituina ele matanga luenga, ma wa ai pe usita ia. Ua no fauta le pule nuu o le pule ngā nuu whaaitu maloa Hastings, Sandra Haslers, ia afianga o tangata matutua isi i tanga fau i tau o whale nofo maututongi a le pule ngā nuu. E amatai le whai ungo Januari le tausanga fau, ona tutongi e tangata nofo maututongi le tai lua se lau ono se fuluta la i le vai aso, mo ila tolo ono fo maututongi i whale e lua se lau lua se fulu a le pule ngā nuu i Flaxmere, Hastings, ma Havelock i mātu. Si itia mai le se lau sfulu fitu tā la na masani ai mo tangata ua tele tausanga ono nofo ai i whale, ma le se lau fitu valu tā la mo tangata fau. E lua pasene na si iti ai whale nofo maututongi, i tausanga ta itasi tanu mai le luafe se fulu wha, se ivangana ai le luafe lua se fulu, ina ua tau fie le malo si itanga i whale ona o le tapunia o le atunu o i le wha mai. O ai inga fowe anga wa ai i whale nofo maututongi mo tangata matutua, ua suia mai ai le 5 tausanga le matua pesili atu o tangata talosanga, i le 5 tausanga pesili atu, ua iai le taimi nei. Ua wala au le sa avea mawhaia onga le oropeleki Sir Steve Hansen, ina ia whaia se suinga i tula fono le lakapi e ala i le ave eseo le TMO, ona ua avea mawhaafi tauli, ua ave esea i le pule aina i le laufali o le taalonga. Na saunoa Hansen i lunga le porkalamea le Sky Sports, le breakdown, o le laufali le ana whaatautaia le taalonga i le vao le oropeleki ma Afrika, Wayne Barnes, e le o se whaafi tauli tele ia te ia, e ui o ia sa nafa, ma le whaafoina o le taalonga. Ua sola aso na whaatautaia i le laufali taalonga, sa le ia i se whaalawelawe tele mai le TMO, pe ona saunoa Hansen, sa ia whaamanino lona le fia i le tele o whaai unga o le taalonga, ai mai se whaai unga na tau fiso o ai le taalonga, ona o le TMO. Pau le taimi e mo mi ai e le laufali i le TMO, pe aia le mautinoa ni waenga, pe misi ilana wa ai. Ona fesiri le ai o le laufali, mo se whaamautuina o sana whaai unga, pe ona saunoa Hansen. O tangata whaimalanga mai initia, saina ma Filipaina, e pito i to atele le numera, ua si itia mawalunga i le whaitau a whae o tangata i New Zealand, pe ona iai i li potifoa le ofiso numera whaamaumawina le Stats New Zealand. I le whaitau wha le tausanga e o mai le aso tolu se fulutasi o aukuso le tausanga nei, e lua se lau lua 5 afe wha se lau tangata whau malanga mai i to tono New Zealand. O le fase fululu afe ono se lau o tangata sitiseni New Zealand na malanga e se atu i le tausanga nei,
na mawhai ona toi sui tūlanga ma whaupoponu mera o tangata i tangata malanga mai tutono le atunuu. Le se lau 50 a fe valu se lau o tangata e le sitiseni New Zealand na malanga mai tutono le atunuu. Olo o whaau awana to atele tangata malanga mai e le oni tangata sitiseni New Zealand mai le valu o le to aivo i lato e whai malanga mai e whaongai nai tusifolau ese e le oni tusifolau New Zealand. Mai au kuso le tausanga taluai e o mai au kuso le tausanga nei e tolu valu a fe se lau iwa fitu tangata malanga mai initia. Mai whaafaa le whaopoponga whaatu se tausanga ua tuanai. Tolu se fulu a fe tolu se lau 5 se fulu tangata mai Filipaina, 5 a fe 2 se lau iwa tolu mai Sri Lanka, ma le tolu a fe fitu se lau 2 se fulu o tangata mai Vietnam. I Ta'alonga, ua toi wala awina le ali kilikiti o Kyle Jameson, e malanga atu initia mo le whaangasolonga o Ta'alonga kilikiti o le ipo le lalolangi, e suitulanga i e o lo manunua mo le au o le Black Caps. O Jameson sa suia Tim Southey i le amatanga mai o le Ta'aminosanga, ma o le atau nui initia a o tāpena i le Ta'alonga ane Black Caps ma le aua Pakistana i le aso a tae ao. Talafo ia me le si ufofonga le laumua mo le neivaenga o le aso. O te te whaatalo whātoro tātou tunuu, ma pa angal si ufonga le lau mua le whaai ungole nei fo i vaiaso, e le whaopoponga le nei o tātou tana whaumei Sāmoa. Wa polo ina le whaamasino ma liu lilo, ia whaia le tautonga so e suenga e se tasio li isa tau fie lalo le vava ainga leo leo, e tā li aile aso e vala a welo na whaamasinonga, e na whaamaunia mai le komisino mtanga ruengo leo leo, o lea tala vausa tau fia, na avane le ofisa o leo leo le whale mai e wa ail fo mai o no ngase ngase, na toi fo ili to ese tan malala, a e na maliu i na ia so muli muli ane. O lea ua maliu e to lima ia i la tau ia na tau fia mai leo sa inga leo leo i lea fio anga whale atu, ma au ina mai ei marijuana o la au malosi ma pulufana i le whaatanga ina i lea tunu i lalo le tula fono, a e sau noa au apa au, o le tau tonga moso e su enga u whaatino i lea talavou, e sa ili ai po o le mafua anga o le ngasi wa maliwai, po o se isi mafua anga. Ua wawalo nito lea tino o le matua te tele o le palolo i le whaai ungo le vaiaso, i le aso lima le ua whaita wina i le ofiso le waa ai tau, le pa u le waweao le aso saa, ai meise fo o le waweao le aso ngofua, ona o le tae au nei le palasi ma mafo timunga, mai la vai le aso ana nafi o le po na po, se ia tau mai i le tae au nei. O le whaitau maasani fo ia lea tunuu, o le masino o ki topa, e palasi le tele o le paloloanga e le mototele sa la whai. Ai o Novema, o le taanga rona lua lea, e te tele maa e le ia, i nofanga maasani i upolu. Ua tongi pau le au malanga e silia ma le fase lau tangata ta alo Sāmoa li imatama i tai, le vaalele ale Airfiti po le Fiji Airways, i le tau e tasi tesi ma le 2 miliona ta la, e malanga tua i ta alonga le Pasifika le whaie Solomona i le masina nei. Na wha ai loa le presidente o le asosi au ta alo Sāmoa, e tasi tesi ma le 2 miliona ta la le ta penanga atua le awa Sāmoa le amasii, le e au fie ma le tasi tesi ma le 2 miliona ta la o le atotongi ai le vaalele ale Airfiti, a o le isi paleni, o le a whao ngā le mana onga ma vaenga mo o mia le tātou au tā alo. Whalia le tō whapaunga o le president o le Sasnok. O le au atoa Sāmoa leo la masi atu pe whase lau tolu sifuru au tā alo ia ma pūlenga. A fia i whai aonga ma pūlenga au teitas. O le whaamai moisa i ai sa tausanga atoa sa tā pena i ma whai amato siakina fuile i au. Wa tusa pena amata me tatu au fixe la ia na matelo na tip foi lalo fu lava na lato e mole amo e mo ni lato pinde e na ole luase fun male fata alonga le a waisa moa ai tasi le ta alonga le ale mo fai una yeso na suita alo ona ele o yese ta alonga karate ilo tato tino ultimi nei
O le aso se fulma le limo le masina le nei, o le atu ua e le au ta alo lo tātu atunu. A o luma na e le aso se fulma le iwa le te tālalo i aita anonga, se ia pa ia le amatanga o le masina o te sema. O le whātupenga a tō le nei au malanga, o e whātupe na mai lea lo tātou malo. O pa anga masani a le Cessnock, a i fo i nisi vaenga o lea whinga malanga, e tutongi e le tangata taalo ua whiliwhilia. Taluai le tele o whaamtalanga ese ua tui nei nisi o le atunu i lunga o pengta whaailangi, e swinga o le tau malvai tau le nei ua iei le atunu. Wa o mai e se lapta inga mai le ofisa wa ai tau Sāmoa mulinu. E na ia mulmulta ia lo tātou atunu, tau lava o whaamtalanga tui nā aloa ia mai le ofisa wa ai tau, a ia alo fia le talitunuina o whaamtalanga ua tūsia matui nei nisi i lunga, ona e whaasese ina ailo tātou atunu, ai mai se lava o tūlanga masani e lapta e ailo tātou atunu i le vai tau le nei le whaai unga o tausanga, anga i atu i amatanga o tausanga fautai tasi. Awa ngātu le atunu i tau lunga o tausanga lua fe lua sa fulmal tolu, ai au fale i le tausanga lua fe lua sa fulmal wha, wa toe wha amanino le ofisal wa ai tau vaenga tā ue lima, e mulimulta ia lo tātou atunu umo lapta ingo le atu ina mai. O le vaenga mua o tūlanga la matia e wha ai loa le ofisal wa ai tau, o atu le vaenga lo na lua o tūlanga matua la matia, o le vaenga lon tolu o whaatu langa le ofisal wa ai tau e a ngai mai ei ni lapta inga, o a fianga matu ia, o atu le vaenga wha, o le matau tia leo le whaalanga ino ni mea mai matangi a wha, ma le vaenga lima, wa matua whaatafuna ina atoa pe whaata ma ia atoa foi, mea tō tino e au fia ai maota malawa, e se matangi a wha, po lolonga foi. O tala ia mai Sāmoa mo le whaai ungol neiva yaso, man wheel tātua tino, whaasoi foia.
Toi whamalo atu le ua 5 minute te ili tu lai wha. Por kalame tupulanga talavou mai atu fo i maltautua ia sunga ia tasi tu tolova. Pe on tau mafuta ia ile hawa uli nei mal sunga ia Jerry. Ia le uma mai fo i mane tuangane ia Mari Whaivalu. Tata no atu fo ia awa fo il tato por kalame mo tupulanga talavou. Talofa Mario mai oile nei uli. Talofa ia tolu tu fine ana malo si fua ia o lo manu whaftai. Ia o mena nai tu. Ia fo i whaftai se pewa ese fo il nei awa uli pewa. Peo le wata no fotono le a fara pal minute taimine. Ia ai sawa le ua ilo uma fo le tanto tu tulanga o le ua ia ile fai unga o le alo io panoto ni tu sanga fai nga filifilinga al malo nusila. Ia e folo fa talo fa tu tanto por clame mo tu pulang telvo le nies for really fa talo fai I tama matene telvo ia o alon fa na o tanto tu malo le on sa il ne yaso manatu ia na manu ia leva yaso ia o onga le uta o lunga ia vasenga fo o leva yaso. E whaftai fo I le tua ia ilana puipuinga ia te utou, tau siana, ma use mea o ngai nei, wa yaso tu fini ana wai, o re tāta lale I wa yasta itasi, ia le isa o ngau lawaru lea onga nasunga fo leso rid, ia matua le ima si meti sau mo il fale a. Olele. Mo mole fo whaftai ni o tātou mātua o lo whai el whaiva o le momorino whanau ia onga, ia le wata utoma mai le nei a weekend o tātou iai, ia me se fo ini o tātou mātua ia o lo whai lava le whaiva o le tapua ia o lo whaiva whanau, ia o onga I le asu ma le asu. Moni lei vai aso nei le samano lole vasenga sfultasi sfultolu por la study week. Te leo a onga a ia tauni e wasu enga le aso ngafua. O le aso ngafua wa anga mai ia sa o leia o le aso ngafua ia amatali ia isu enga fai o le netu sang. Ia o telefo ia mata apule wa ia toi lungo le kalina. Ia e ono amatali ia aso fo ne aso ngafua ia o ta pena I whanau manatu ia o lava ta aso fo ila hatou ia wae ma fo me January o male nei wa yaso. Wa leva na o ina tātou e whaia onga. Mole me whaia onga whi au. Ia o tali whisili maritelo o tu sala o le suenga taimi o le suenga. E sa ili pena e wha alongo pena e pena I tawhao le aonga. Pena o lo watu a tawhao. Ia o teilo le o tlawa ta pena along whanau le tātou tunu. Ia mo suenga whai o le leito sang. Moni lei ia tātou ati whonga lau mua le atala loa ia le tātou porkalame se pese. I le whātunga mai a junior vai lua ma le pese I mai. To
Toi whatalo whātu ia o le tata pokalami o tupilanga tala vau mga lue to lua tu pēr matuanga ia Mari tata loa toi foi ia nunga foi o suenga ar whanau a matatu le vai aso fau. La sono o November la so fo mo mua ia la matali el afori tu la iva ia suenga nei mo le vasenga tasi po le vasenga fuma tasi i 11 ia o le mata pule ole fa sapani tu vini ana ia mola tu umola vina le ngana le sapani por Japanese ia o tu su engol afolive le ta o la so fo nei i nai le vasenga lua le level 2 por ia 12 ia o mata pula afolive o le Latin ia por Latina ia por ngana le lo mi le mo mai va ngai o languages ia o te lo ia lon fa na o tu tu vini ana lo o ave ia mata pu o le fa sapani male ma Latina. O le wasenga sful tolu po level 3 ia o le lato suenga nai la faleiva o le te reo Maori ia po le ngana Maori ia mai la o alum whana wasenga sful tolu le su e wasenga whaaskora sipi o le lato suenga le calculus le afaleiva ia po le situ ainga numera. Mana ia calculus tu te loe to telefanau ia o le mata apua le atu fine ese o se filia te ale mata apua o calculus au te loe to telefanau e mana ia o le si taimo le tanto su engo le lua i la uli mana tua e lua taimo su engo la foliva di tae ma le lua i la uli e le so suia o le a foliva ma le lua e le ila se mata o por vasenga mua po le i 11 i le lua i le a uli o le so fua na o vasenga lua ma le vasenga tolu ia ma le si vai ngor skola sipi o le ia 12 o le mata o le farani po le French ia o na le level tolu po le 13 na ia le level 13 Japanese me se foi le making music ia po le matapu le musika ia ma le Spanish po le fa españolo ia na ile tulanga skola sipi mo vasenga su tolu tu finan o le ngana Latina ia po le Latin ile ila to yesu ile tulai lua o la songa fua mana ia o le aso lua ile afaleiva Mari le amatai ia level 1 vasenga su tasi le su ile agricultural and horticultural science ia po se fasa inisi se isi va engor fasa inisi le afaleiva o le vasenga se fululua po level 2 ia na su ele art history tele ia lum fa na Sāmoa Mari e su foi su enga le ta o tele vasenga su tolu le statistics o le si foi numera statistics ile vasenga lona tolu na ile afaleiva le tae ia mal skola sipi na mol drama po su enga skola sipi ia mo le drama o le lua i la uli o le aso lua aso fito November i o le geography mo le vasenga mua level 2 o le vasenga se fulu lua i le itu lai lua lava i le so lua o le fa Spaniolo ia po le Spanish o le level 3 po le mo le vasenga sful tolu o le ngangana Cook Islands Maori o le atukuki Maori ia ma le social studies mana ia le la fa pasi atu isi va ngai la so lulu male a mo tātou ia avel mata pole a ngana Sāmoa i le vasenga se fulu tolu o la so a tofinei la so iva le o November i le lua i la uli le vai atu e faile tau su enga ia lo winga o le su enga mua le a Sāmoa ia i le nei fu i tau sanga o la so iva o November la stofi le i le lua i la uli ia po tātou whanau, e mana tual whautuanga masani na matu reson tēnei, lo lomi le kālena po le timetable, whaatulanga ina o mta upu. I mai no fola ia highlights la mta upu le whai. Tu se, a whai Sāmoa, drama, biology, e te no fo highlights le aso ma le teimi whai rausu engana. Ia wane e tue tau titi lo fo i wai whenga tāo le telo isi mta upu. Ia no fo a highlights la u ia mta upu. Pie le suenga nai pe eselinga ngana Sāmoa esele Sāmoan Mari te tangtanga ia ile aso sfulfa no vima nai ai le tulai lua o nai su ele ngana Sāmoa o vasenga sfultasi a la loi fo le ngana toke launa fo ile le simta o por Sāmoan tele mai loi po le ale lona isi singa ma na yel vanga le we au mai tu fini ana o telo i lo po le ale ma fo se vai se type of error le wo sa lunga na Sāmoa ia tu sa lo Sāmoa a o te me ta si le tulai lu ele o mai lo la pe o va pe o luoni mata apu ia pe lo ver singa o fa ina su ma ne te se ta sa ili e tu fa mau tu mai la so for real verse fo ia wai ia
wai a fo e malo lo ia fa to amo e fo lisi sfarili no winga e mo mai sia te lengo de nava nga la fesilingi fo ile mo mai le tatu proclamer vas fo la sfarili ile ilo mai le su enga na la sulfa o le si tatu su enga ngana Sāmoa skor sipina fa ia ile so sultolu la so o le asonga fu o le si vai aso mania le tu la o le afaleiva le taiao o le singa fiela na o le mo le skor sipi mo le sultolu le su enga fa skor sipi skola sipi ile afaleiva ile aso sultolu Novema ia e mo mai la le na e mo na lo la so sulfa ia e mo o matu ai la so for real version fo ia tu lang ole au te lengol pokala e mani o su engale tu fine ana skola sipi va singa sultolu e ma wele tupi e yele va nga tupe mo e fa na pe a pasile la tu enga fa skola sipi ia ora na sele ni tau e te mineu tanga taio o tu sia onga o o memo mia la musina tupe ave foi le fa tau ise laptop o ni tu si wani me e alole tupe ia wala wa onga tu sang fo mana ia va enga le ia o tato o nisina o vasenga il tato por calambi por timetable ia le o mau il tato official te lo foi na wa tofu ata me titi male timetable la mari awane o le song of websilia to mama dad po a fellow suenga fa mai ele i ta ua mai ia ele si ano fanga le manga la nga le wailunga o lo penga tsai lang ele NZQA o la to fa tau ia tu lang o suenga fa o tu sang ia ole tala la vale tanto proclame manu teleina ia ta pena ngalong fa nau matua ia tu ala lo masanya tanto proclame eleva pe o fa tonu atu pe o ia proclame ia la fa tu tang ia te talo atu tu leva no le fa nau me se te mi wala te later suenga moni ia e fa ini la tu study ia pen tu lang fo le te mo fa tu e fa manatu tu lang o la tu ta pena ia lo me fo lo fa ta puto to vai fo yo fe ele tu wai pele le me masani e tona ia tama marteni ia e te ta one five au fe so swani la inga ma pena ia ai ta ua tele le lava ta pena fa nau ia ele sim matua vo le mana e to ilalo pe pele manuia ia tu lango e fa o tausa lango le pe o se mo mitinga le wa na se fo mai fe ta to ma to fine an i me yo su enga e langa la Sāmoa fai mena lu liva ia nei la ni sina ia fa na u mai lina me e tu sa u ma fa na li nei tunu o Sāmoa foi mari ele luani su enga se aso ia e pe o mai fala so pe fa su enga ia we vai lei e mai fo mo tua taunga le ona o me te Sāmoa ia so ia tato tu e me se dio tato batua te o foli soli pe yo le computer le fingo me fa su enga las amu ia ta mai tine ia Sāmoa ai pe va tu sala e spesu e mai le fisiki le tai au ai me vela mai le maths le oli rena mali ai e fa le liva ia so su enga fa va yasu ia no vinga ele masenga fai ele su enga e tasi va yaso lisi va yaso ia mo su enga lu lisi telen manolo esia ala lava so ta pe nei fa no pe la nganga nar mano New Zealand ia male fa nga su enga New Zealand la tu i ele los computer ona metto no fise malo longa ia ma tu le o ma tu le ma fole lisi su enga walo malo sit ma fa stress o mele su enga tau na musina malo longa la ti tele to ta pe na mo su enga ia manu ia su enga fa na o ta tu manuia tele su enga la vai foi to tali mai to tata no atili ni se vai nga taua nei vai aso
sa tu i le vai lua mai mo matangi. Ako ai fo i le lau atu i le ala sami ma e lai. O la o pere la u ma amora, fo lau atu i le taita fola. E si a unuku e si le la lelei. Se foia na tifina I ona podei. Ai o te refa ai aina oe, ua lairo ufa a benei. Ele rosa a fai dea mosei. Luas futasi minuti le wete neli tula fan tu mo si fongo la mo Wellington me proclame mo tupa nang tala vo le ya woli ya te fa tala fan tu tatu tua ya me si tatu tunu le ma futa mai tupa nang tala vo wan fa now ya ta wo yo le proclame mo to ava tu fo ini fa tuanga mani la pta inga me tupu ma va nga ya nga mo tatu tala vo ya me se le so fuanga lo tatu no fo mo tatu fio la ya e tawan fo so ania tu proclame ya mo tupu nang tala vo a mana ia ta afia tu whenga palota tu fine ana wai te lole ua na usila whira tātu tunu te le o suinga o whenga palota ia I le mai ai o whaitau ngā lo ia a po le final count. Moni le mari a peo le itula e lua le nā matai ona saufo I lunga o ala ata TV nei lea uli le ntatou mata fo ia peo e le o mawhai ona whaavai se whainga mā lo ia ino fo ia le National ma le Act tu whatas. O le ala mo mia I ala I New Zealand First ia e whai le lato whai ona whātou ina se whai ngā mālo ai pe ino fo le national na pa umai ai o pa umai alo whātou mawina pe ia numera ono fo le Labour Mana tua I le mai e whenga palo te la sasufa na au sia le national no fo e lima se fulu Moni ia au le acta anto ia se fulu maratasi ia tu whaatasi e ono tasi no fo na au sia e le National Act I lano lava ia tu la fo na New Zealand mo mia le ono su tasi man tu se lau se fulu ia no fo parliament lava ia e taulana mo mia afa so afa le o le se lau se fulu ono se fulu mo mia la maratasi e ono tasi e ma ai majority tu tana no mai ala National Act ma mana tu ile le ono mo final ato nga lu whaatasi fa vai le nga malo ia na la ua male National Act ia le wa mai le aso fa se furu valu no fo ale national wo no wo pa o ese no fo lua fa tu ma winner substantial act wa na le lima su luiva la tu no fo tu fa tasi ia lo no winga e mo miala lango sunga ya fionga ya wasa mana ya Winston Peters ia wa valu no fo New Zealand First na mo mai ia tu sala wo tu king make up o tu tupur ta ma lo le o o Winston Peters po wasa mana ya fa so fa ina Sāmoa ia e fatula I sanga malo fo ia e se fo ia le mau e fo le anga mai luma ia le ang fa faile te party Maori to fine ana ia wa le wa tole ono la tu no fo Saua mai le lua pe ona ia le paia inga talu sau le fa le na man malo ai taimi ila sulfa ia le fo popole lua Mawa e foi. Mawa e tula I ma le vang fa ale party Maori. O te fa sa o ai foi le saunuanga ta I le vang fa ale Maori. Fa pelu a mata on tulo poto Maori fa ngai no la tu palota Moni. Wa poto ia Maori wo pe o matua foi Maori fa ngai no la tu o le la tu vote po le la tu ai tau. Ia le la wo sui mai no fo Maori. Ia le wasola male vanga whaamwhai ale te pāti Māori. E ilona vanga whai le ono toe apili ai le leipa wai e ilona whuanai nai au ki lani I Tamaki Makauru. E wha pālota nai sili ele le te pāti Māori. Ia ile suile na, ia lona winga e ona toe whaitau, ia pe whaitau ngā lona lua o pālota na. Ia ona toe ile iso swinga, a pe o lua mau tūle ata o le whainga pālota. E ono mo mia le National Act ia Winston Peters po wa wasa mana ia. O le maalia ia
O toi ina leo wa samana ia e mo mia. Na mo mia fo lo luafe a sfulfitu. Ia ele mo mia la lena toi fa ina. Ia pa lo te luafe sfulu iva ia. Ia ai le lo toi mo mia ele vanga le. Ai e lau sa wata fo le na siata ho le fa emo man tua. O le ata fa e mo mia le ono tasi. Ia ai e lau ata fa wale alua o le manatu uma tangata e mo na le national act ma Winston Peters New Zealand first. Ia alfasile la ala isi vanga fa faia ele Maori Greens ma le leipa. La sa wata fa e mo na mane fo isi fa ilo le tulu lo wata fa e mo. O le ata fa e mo te doli li mari la mata i tua le TV ma to ma le fionga le pulem savilina. Ia mata ia ai te umata no savilina pe ai fa pe fela pe fa pe ni te iwa i se vaenga fo ile pe fa se you turn a le fionga ia va samana ia ai anga ile leipa. Ia. Fa pe ala ma ai longa mo ni no fo i e fa yona fa o se fainga malo ai e fa popo atu e savelina le leipa pe atu fa ta se leipa le green Maori ma ia ma le Maori e ma no fo e ono sputo. Ono to. Tu se le wa a to le. Ai mana tuala, o le mafu anga o mwhaina au sia le leipa, Greens, Maori, ma le New Zealand First le ono tolu. Ona le ufa popo no fua e lua ale pati Maori. No mino se lau lua ino fua. Ia mana wha mara tātu tunu, e le pālota le i whaia, o le pālota le by election, pālota la ititi. Ona na maliu le whai pule o le naitu māloa le i fiat pālota. Waikato, port Waikato. Ia, e no winga, e se lau lua tolu i lono fua le pāle mini a. E se mali e vo i ia mo tu na amata whinga balota wa fa leo ngai nei Winston Peters fa per manatu vo le e mo faina tu nga lu ma lipa e mai fo le lipa la tu e le tu fia nga lu ma Winston Peters ai o le ata fa e alu te wa vile atu ya Luxon ma simo ia ma le ia o lua le la walu i la walu lipa Greens ma Maori tu sol te mo na le history la tu no ni le tu fantasio ni fa fa se fa la tu te ina malo le ono tolo no fo ia ai na ma fa nga ia al ma fa nga tu so le ne ia o lo tara no va nga ia fa ia tolo o le actor national male New Zealand First te minni ia fa tu la isanga malo moni mari pesta wo le vana o vidi fa alua mai ia sa wi pola se tala pese tangata fo ile le fia fa so mai suenga talofa Malor tu fua. Ortina ya mali. Malor se foi a ortina mali. Malor nga lu mali ko tala me ya so a. Yo lai maua mai oi tu e fatala no nga e fa sa TV. O la semana tu Australian me lo ma tu fanga palot. Ya se manga ko vai. Manga ye. E o le tangata e se le mali ne me o ko inga. Mamasa. Iya, sa only ya. Esa lua i mamasa de yango yai ava ko sa ko u pawa. Ia le ko lawa wa ko va vasa le pawa. E ma ko go yai ka usanga so o fa nga palo kan usilai. Ia au ko inga le pawa e ka ifiengi ma singa o uai e de fa ya se ka dia va vasa. E lua vasa ia se lua i malu e holiday ai kai ka ki ai te ame a malu ia se idonga i bali longa loko. Whaatania ni sila atoa. Whaatania ni sila ako. Manga ia ki te talo ka manga ia le maka. E sila manga ia e whanga kai o le tisi se nangi sila. Ai me se ia ole me mali e. E mawhai e ngisi pāki ngai o ngā koe pull out mai le leipa. O ngā koe o lola ia le, o ngā le mga o mia lola ia le foi le ingoa, o Winston Pira. O a koe pull out mai ia se si pāki ngai, ia se iwa ngai o le leanga o ngai meo ko listen. O ngai e fia king umakanga kape afa pe e le treating e le main party. Ia, moni. Ia mangkuala oi ia fa penga vinga kulesi ai le sekau. Ia se vanga wai o malonga sangi ia o mautingoanga.
Angka ke mangkua foi kai mi o king make foi ska mo tu foi. Ai ka fidi nga tu. Nga foi kai. Be Mari pe se me re lo mali te tele o ino. E me na lo mali ia o tilo. Ia de se fai nga ka foi o fidi nga ti so ia este. Mai o dua ele ia o ko e fai nga luenga o maka kiwi ale ta ka ia ku le malula tu. Fai tata sa ilinga mengo o palota matulanga. Ala so a mai sa fau tuanga mo tupulanga tala vo mali mo su enga le alo trai fana le we vili mai time tatu por kalame mo tupulanga tala vo. Oi, tem veo eso e mai sa mo. Ya, wai sa le ya o de se kai mi mo ko o nei taimi ana mari. Ia. E ho lo kai me su enga ngai o isi ma ese uma kamaki. O kamaki sa le le pokua onga e pa u su enga. O kamaki le pokua onga e o dunga su enga. Ai kamaki fo le ana mari e ke ska fai mai o le pokoa onga. Ia. Ma le poko stari. O le sika mai kiki, e le kai fa mala mai le onga. Ko a mala pe a stari. O le sika mai kiki, e le ai se kai me fia stari, o mea nga ia mawainga le fale a onga. Ia. O mea nga e le koe alu ese mlonga ma fau. O mea fuila nga ke aver su enga, so I prefer ka mai kiki, ko nga ka mai kiki nga o mea nga ia o inga me fale a onga. Ele fa lango le ko stari. Nga alfa mangaku kama kinga nga mai ama sapo. Ya kai ni ko dali ngai. Wa fai me ka o stari week. Ya, mari. O ni si kai mi stari week ke fa lango le fa mao ngir kama kiki. Ya wala le la fa ya ko fa kai ngala fa penga yo alo ana ya de wa ko ngai la ka si ba ya so ko ngai kama kiki a le fo ila faile mele faila le fu le fe ka wile study week ne o su enga male ongo merkidisimas ia wole onga ke vaila ia ku kala ayo ku me onga ayo kala kidisimas ku me onga ayo ya onga me al fe au ngala nga malu do ka machi ia o su le ka o ni mo su enga faila le study week ia mau ki ngoa o wha o ngā kakau e mā kua le study week mō ngai ala ko whāngau. Ma ia iai fo i mā kua wa o le sika mai tiki o le study week ka maiti. Ia, ai lawa ka alo iar ka mai tiki ar computer ma telefongi ai le wha o ngā le fai fo i ma mālolo kasi duai kula mālolo. Mālia. Kasi duai kula mālolo. Ai ora kasi dua ikura sa mai ekele ya dua so part time le ngai kai. Iya. Dai mali. Ya ana ia ka te mangkua so onga ana matasi. Ya wa study week alva ngale de fai popo. Ya fai popo ma fai ala ia ngomai foi de orsu nga wa ka popo malala la ke kusukusi ai orsu Fatu mo fisika le gota. Aftai at ortina mali mon wir le yaso. Ano fatu man ele to ya ortina aftai. Fasi fua. Le ma ne fa tua ngartina ya mali. Ya la ngai masani Australia ta pa ya tu long al palot masani o Australia tu long vo yo le meio coalition melhor tangi mai olesi tangi mai nesi me vai o alla to vai a ngol la kapila olesi la to vai a ngol ore mela ore mela la na ia tu se ia ese fo ia le la langi o ile tu lang o ta no ia la kapisa ia stani esa olia tu sorto ina le Winston Peters avel matur so forto ina ia le la e naite lo tu fo tu tuol ni fu tama ia wai o ta maro o porkiki ia marto ina wale ai vai vai ai e o tau o la ua ia fa so tu fina no ta fia o to langa perto ina ne pe o no to tau mi ni so mea isi vai fa fai e lua le tamo fai ia ele vai ngalo experience mar tu langa fo ile ia e ta alo loana me o mai le live for to le fo ta mari o ta tu atu inu sira nei
Ya per tu langa na pa lota. Ta tu ilo se ta tu tahlila po la so tai au. Ya por vai so fo por de masina fo vai le ilo le umia. Ya vai le po la le umi. O vai si moi might be weeks. Tarsia ni fa atalia ia Peter sei o to so. Te ilo. Te o ke visi masi pato ai lo sana fa iu. O le mea i tau nei lo, tau no mai lo, ale o le so tai au, la so sa, o tau fai lo mai la tunu. O lava foi lea tau mate po oi, mo tau fa ngai ona malo, ma tulanga masani o yai. Ia ai per tulanga na, mana i fo tuanga mali. Tira mali mo fa na, ai me se ma tu fine. Mai se study week. E vai lei. Esa tua nga study week wo le study week. Ia sa le mali, la fa ia nga me o luto o le Christmas. Ai tu se ele io o fai un ni masina le wo lava le leite se mai fta pena io o ia si fa mo mo su nga fa na le si study week ya Fenga lue so nga lue pa time ei si alon fa na mari le mo mia te le lato ia tongi mai suenga o le wa to le ia credit sport tongi fo ye mo mia e passe le si level ile mai nga venga fo ye po internals le fight tono o fale aunga. Ma le va nga le o mai sa o le stala vo le level 1 o le van passi. Ma tu la na mo mier va se fu no makka e passi ai. Le la o le va na tu sa la le fa mo tu lango su enga fai. Moni. Ai la to na mo na o le ono se fu fa te ina na mo la tu le ono se fu i su enga to no tau sang. Ala la fa mo ya passi la tu su enga ye fai o tau sang. E mo e maka fa ato le lato numero o tongi e mo mia wale le suenga fai o ia tūlanga o maka o tausang ese ai o teilo ta ua te le vaenga fau tuanga mo na ia tātou whana ia ai le tūlanga o le suenga ma tūlanga o mental health ia tātou matalai ai mane tasi atu mta puna na mental health tu fine ana manuolo mo le mano Moni Mari pe lena watu telefona nei le awa uli ia o nisi foi o whawhitauli leo lo la walunga nei I whawhitauli mo alum whanawi lunga I a onga mo lunga po secondary schools. O lea whaina leo soifo malolo inon mawhau ma le soifo ala lei. Moni. Tele o tamaiti pe o le na whaile suenga a le New Zealand Council mo le education me a ta uputawa a onga. Ma waile to o tele o tamaiti e o lo ngai ma fitau li ma fau po ni vainga fo ye issues mai tono le ainga o wo o ia po fe o fainga wo fo ye va tama martini le la yona siti mo no numero alum fa na we afia fa no ye va angi le potile mai o lo afsulu valu na ono sulu no paseni o tulanga o la tona sa na fa pe mai o mental health fa le whawhitauni, a le wo le valu se furu pasene le lua whelua tolu. It's up to 80% compared with 66% na iai. Lolo winga o le mātu iai o le nei onga onga o le whawhitauni. O le lesi whawhitauni le na lawanunga mai whenga pāloto nei tau sanga. Tāno sia I swinga forward whenga mālopo ai le atu lai mai. Ia wawa ai le vaenga le mental health. Ia langa o le mtaapua le tele o tupetu fine ana walu wai. A lot of money has been invested into this, yeah, but we're still getting these results. So, tu pulang tala volfo tuanga masani ya fai olo e ui tulanga foi o le no o ani tulanga o il ma fau. You're stressing out over school, stressing out over family things. It is important to talk to someone. Tala no fa so tangata vai se si tono la onga. There are counselors. There are people out there. There's the lifeline. There's the helpline. There's the youth line. Tela yo o nanga is vain so swano tui. E me se tala no isa wo ya ponisho o tu ainga tala no ilo tama, tala no ilo tina, aunties, uncles, so e pe tala no foi la ona le tu. Si o paangana, it is better to talk to someone and then instead of carrying it inside, e malo walo mo oia na tu poile fa la vela. Mana vai ngale so no ona le tua. Pe o tata pito sili ona tawa foi le pe fa pe o le mfaiana. Pe fifi tala no tala no tu tama tina. Hanu lau fifi au hanu lau fenga venga pa ia le to ila to i le to fai. In fai foi na o ia lau fenga venga le to ai fa so yo matua I maftianga le te fenga I ma oi. Lo mana yo vanga na. I want to if I me le ngai oi. And I'm talking about suicide. I want to yo stulang vole te pule lo wola pola stulang vole te fai me
te nofo whatingai lo tangata ye pe whamanu ali ei oi. Because there are things like self-harm, mawanga pena. All of those things, you know, o a whianga nao nei mata upon mental health, depression, suicide and all that. But it's important to seek out for help, and it's okay to not be okay. You got to understand it's okay that not everyone's going to be happy or 100% at it every day of the time. Yeah, it's our wali lo malamalam. It's okay to not be okay, but always seek help and always talk to someone. Pero fo tuanganan po kalam nia wo. Mana ia fotuanga, tu esfuriva minuti tali, tu lai lima vai foi, tu etali umai, fa mai al tatou por kalame, fa vivianga mea Felice Mikaeli la waki. Toi whamalo atu leo atu e 15 minute tali tu lai lima wha amuta foi leo le tatou tautua ia ilungo le tatou tautua nei asfaraile. Vave o vai aso, vave na masina ia leo tatou ia ile aso lona tolu. Yes, leo tanto ia le vai aso lona tolu ni masina ia le aso lona tolu. Le aso lona tolu ni masina o November tatou folongo le tusanga ia talavou. E olo te mo suanga fa ia wa ilo fo wa la tama tu masina to ye pe o mesa mao mai foi
ia le lata mai le mea pe ona tala no le silo matua lata mai Walata mai. Ai umalo fo ia su enga whanau. Ia umi fo ilan malo longa fo ilea le tele awa onga e petu ua le vai asolona lua o te sema. Moni le lei ia o na fu malo longa ia o le tulanga o mana ia o malo lo tala vau te te fau ia o ke si masi ia o le tau sanga fo ia o mai fo tau sanga fo ia la ma wal malo longa to ia February ia ta o tele mana ia te mini ia wa fo ta pe nai tu a to ilu sala pesene tala vau sala ma tolu ia ave o mai a to ia wai e te mauro malo loka na ia free relax o tatou ia ili ia se mga na ia na i whanau oro whengai mga aluenga me se fo isla antou whengai masuenga o le tulanga o mataapo le universite ma le polytechnic ia oro whangasolo pe le summer school mo lantou ia whele summer school le lantua mai a November tau ia February o tau sanga fau ia malo on sa e malo fo whato toi tu pulang salvo malo whanau tatou tunu Moni lei Mari Ptele lo pena e matamata i le Porkalame len Saul TV tasi le li foi leo Peri Gawa ia nana alu failana faile le yana ofu fafo ma ia alu e tama fai alu e experience ia le fafo mai as a placement as a student o le ia onga fafo mai i te tono le aso mani tu so lai fi nawe e Peri e te taona te tongi ia alum whanau ia ave ia elena o alu foi whanau tangata ia ave lat le nursing ai leo fai placement i placement e o foi e tawa wao e leo tutongi ai tu sa leo fai placements na mole la tu degree pole mole la tu bachelor ai fatala no mai lana isi teine ti tai po Wellington fatala no mai ai ma matala mai ai le te leo la tu tai mi ma tu e tofu la vale semester ma leo fai le placement le ai so ato ai olo fina wina la e te taona tutongi e mawasina tupe fo ilea me se lato penisini ia o pakanga ta avale tai Wellington ia mai si fale mai e fai lato ala tua o onga o te lango ina malato la very important it's an incentive if I also fear for it tu sort fa fita we need more nurses e mo minis for mai to so for e mo mi for mai tu sort fa fita na ya ni si e lava for mai e leo lava ia fo mai tau soifua tu sa lau a matana ngā solo tu Australia ma e mo mila ni New Zealand a tase na awala whengo fie e whatu ma wina i tātou me se alo whanau ia le a o ta wina ni matampu leo fo mai pole nurse a ave se tongi fo lili tu sa lai you're giving them an incentive to work get the degree ngau mai le i tu ngā lului i so o te lo se tu pea o ngāle na e halu tu langa na mai wha so fie le tala vau le nau pea na ngore se whati a vo le tau tonga tālu pingsing o le se whati vo le tu langa e ma mao le mea le whale mai tai aso just to get that for studying so it's very important ai man tofu leo atu la tau whairinga luenga o le tau singa soifu tau si soifu ma whainga luenga whafo mai e mo ila vau lewa ai le stangata ai o le singa luenga le stangata lewa wa le stangata e whaia e mana ia taitai mana i fo ia lom whanau Sāmoa leo ro fofua e avel whafo mai o ia i talo sanga mo o e solte te e pia foi le o e whinau le mata upu lea very talo si e whinga malo fou le la tu lai mai ai tu langa na because le tamo whai au sian wahanga no numero o whaatu fo mai mata soifua o le si awala nata la vou ia ta ua tele e le si manatu fo ile le soro te e whai ia fo mai pe ai sia ele mana o le stanga te fai tu la o te le tonga la fo mai e mana tu fitu le tu sanga fitu le vartu sanga e a o ngai tanga te fi fo mai ai ma fo fo le fitu le vartu sanga ele se taimi la titi le valu fitu le vartu sanga la e fi na fo mai ile tu langa te tonga la mo mia ia ona o te le tu sanga ia na o tawina mai ia via mas fo mai ia le fai ngofi ai pe ole ngangan la te lango ina na manatu na perigawa especially for our young people who are in my ton man te lo le to fina wa ai ni so tato fa alon fano Pacific te mita I fully seeing them going into those fields nursing mo pena ya ole no te inga fo na li start por kalame tato te no the career focus tu lango ni so nga luenga lo ye alon fano tato tunu le ngate nga luenga fa lo wia ma tu lango fa ma ai si nga luenga fo ye
That's another program ta pena me ta tu por kala me tu plan televisão so mo. Tatu ai po ai singa luang. Te ro tu fin anan ma filo Mr. Sutalvo. Yeah. I ve so ni. La ya ongai nai Massey University I Palmerston North. Ya la avela na mata po le ave yo pilot aviation. Nei ya. Ya le mo ni Wellington en mata punna. Ya le mo tu nai na le tu la mai nei alo ngai oi. I Massey. Ya au tai na fa ngai no va lele yo tu langol space ya ma pena. Yo. Pa talo no lunga ta po kala misias. Mana ya te lom ta upule fo mai lam fe ta lai na la solulu pe ta we la lai ti avelon fa fo mai mari la fa le placement I tai le fa mai te lim tot I Wellington ia e mauna me fa le e alu ta vale pakai o tongi pa la so ai le se tu pe fo ile mai le e se mai ala ni fo student ala student loans Mr. Allowance yeah ai ia tai fa to finau ai a me se tato fa na Pasifika ave finau na onor tato te mir tu fin ana ma ni o na fa so ia talavo ia fa malo on sa ia te utou pe on fa ia to la so fu mo ma te suenga fa ai o le tau sanga mo moli atu fa munianga si fongo la mo Wellington e ma le tato por clame mo utou u malama manuia tele ia tulango tape nanga mo suenga fai u ia te talo ile tu awone ngalo te talo ile tu avesa fangu vai man tu e tu la fono le tuenga ia ele ilama se temin ia se fa solo tu langa na but you can't use pencil in the exam ele mo faina fa nga ina pen tala fo ile na le pen lan moana ma le pen ruli e fa nga ina sa fo ina fa nga ina pen lan mu tu la fono na ai la tu fo te pelo telefoni e tu iluma Yeah, pe awu foi ne va tula o telefoni va pena you need your NSN number. Yeah, pe ele va nga na se card te la tu mo oiton. That's your admission slip into the exam. Mo mi ale ele pe panna em nem faina alu ton su en. Lo bingo vena e fa mo tu uma. Yeah, mo e lava se malo longa yeah ale a fai ole iva ta fa iva ta lo su nga mom. Yeah, tauna tale valua we opo la ko tu ata liva we yo pave lo va via no fona vai se maru ta yao a fe ole woli la su nga ele lua ole lua e pra fo lua a fo le lua ai lunch ya na mo te mi te maru lo I sleep in ala ifo fai tu lang ole lunch ma pena ta pena ma ai ya mai te talo woli ngalo te talo ile tua e fe so sani ya oi ya mama nu tele la su nga ya tu a to elo se la pesene we are cheering on for you e va te fo lango tato proclame mo uto manu ia tele uto su nga fai o nei tau sang ai me foi fa na yo ta pena tu isu nga skola sipi mana ia ko ke man mana ia fa tuanga mari mo nai tato walum fa na ole a to fa tato proclame le fa as far ile vai aso te tata no at pe wale fa vai aso tato su nga ai longo ya mama dad nenam papa su nga yes talo mai ai mo oi ia mari va te festa fa to fa le tunu nei vai ngole afi ia mo molil fa tai lu tanto tu mana to le fa pau mai ile tau tu ala si fonga lo mo por clame o tu pulanga talo vo ia o tau lunga tu fo tau tu ala tanto le tio ia mo nei as for really mo le atu langa fa tai lu tanto tu mai la vela so fua ia o tini mai fo il fai ngol nei vai ia so fa tai il ma futa mai tanto por clame a vela o tu Sāmoa le atu no pele le loto malanga ia mo fa munianga le tanto o nanga ya matou te aso foi vai malu i poenga le fai ngalo le tanto tinu le ase upu le ase tala se tautua o le au o papa o le tau tamali ilang fa fora mai ya matou te matuatu la foi nu le aina se fa le tono le tanto tautua ya wai poto lava le tautai ya se lava le natu yama manu te le ina fufuanga le fai ngon neva yaso ya le tanto wanga ya toi fo i sauninga lotu ya po tampo inga le fai ngon neva yaso ya tanto maua ya se malolonga file mood fai ngon neva yaso tato tu e whainoa I la songa fua mo li tulai fitu tau. Ya mo te minei me le fionga li pule ma tato o whainga luenga mātu te whato wha soi fua Sāmoa le atu no pele.
lua ai o te whaalo alo atu ia o tau e matutua ai a whai i le mea sa o ia malie ai lo pina ngai lo e mua tolu o e whaamamalo lo tau ai soi a le o Maile a